Say
O te whātalo whātu i le tunu o le tai au, wha mā lor whanau manuia, le aso whareili o tātou lia o le aso ono le masina o kitopa, lua awhi lua sifuru tonu. O le si whonga le neo le lau mua, alo mai o le tātou porokalami, o le tātou sauni ngā loto le tai au, ta ia le sunga le tausi mta ngā luenga, Reverend Fepa Ikolia. E ka le sia me tutisi Sāmoa ko kiwi poridua, o si mai al whaafonga. Tātou tāpua e le atua. O tala mai e le langi le mamalu o le atua. O pāria po e le vāni monimo ngā luenga o na ao. O lo tau atu le upu e le tasiaso i le tasiaso. O lo o whaeloa po i le poto i le tasipo i le tasipo. Tasi le mea o le atuai i le le. O le mea lava o tsa ili atuai. Ia o nofo i le whale o le li ia so uma o lo wala. Ina ia o i lo atu ai lona mata ngofie ma o sa ili i lona mamalu. Nā tātou vi atu i le tua le vi inga ua saunia. Once
mai e pai te wina la fiong pa ia al tātou tua. Tu sera apostolo Paulo le kare sia e Filipi. Ta upu tolu o pai te wina mai pai mua i le pai upu ono. O le toi manatu le nei o usoe. Ia o tau ori le li. O te le musu e toi tusi nei mea uma o tusia. A o le asaunga le mu ai o tau. Ia o tau i udi, ia o tau i e whai ngā ruenga le anga. Ia o tau i e ua tipi fua o lātou tino. A wā o le au peri to me ina moni tātou. O e au auna i le atua i le anganga. Ma mita i a ke riso Iesu. Ai le whanango lango i la le tino. Ai le whapea wau noa au maniala. E te tau ai o na o whanango lango i la le tino. Wa pai e manatu se tasi e ia te ia ni ala whapea. E siri la o na tele ia mea wa ia ta. Na perito me ina i le pōwalo. O le a ingo Israel. O le tua ingo Peniamina. O le peru sa e peru. O la le tu la fono le o fariseo. O lo mai le ngana o fasa wai le karesia. O la le amiuton fo i le tu la fono. E le i matau le anga ina. Ia pa manuia lo tātou tua. Ia nā pionga pa ia. O tō pāponga mai au tō lau ina. I nei tai au mātango fie. Ia whamanuia le tua. I le whaita wina o ana fionga pa ia. O se upare nganga i nei tai au. Pai mata iala mo tātou le nei aso. E pāpea. Ia ola e ia keriso. Ia ola ia keriso. O lo tau mwhaira apostolo e tutu mai i le moa le ala, le sao keusiano i uteia. Mai le lato taritonunga e whawai mai i le whea ngainga tuai. E maua le whao le tanga i le pelitome ino le pao le tino. O le lato taritonunga. A whai e fia maua e keusiano nu ese le whao le tanga. E te tau na muri tai ia ia ingo le sao ningo le peritome ina. E tusa ma le tū la fono a tangata i uteia i le whea ngainga tuai. E te sira fia o le mitanga, po le pride le a whare whātua tua. E whai mamaro au i so si tangata e toto i uteia. O le lato whama walunga. I le atua ua lato i loa. E afua mai i le tū la fonga. Le ana nā matama iai le wha atoa toanga o fuafuanga pa ia le atua. Mō le pao le tanga o le lalolangi ang sala. Wha mamafa lava e lato. Ia le tū la fono i le pia ngainga tuai. E le i pepe ala tangata o le atua po paulo. E whātonu le se seo tangata i uteia. E winga le talitonunga wha keusiano. O le mea le anga lea ua tapisa ai le ka le sia i Filipi. Peise i ua toe po ia i tua ia le talitonunga o tangata. Ua toe o i le tū la fono. Ma whaata ua. Le tū la fono le peli tome ina. E taua mio tonu ina ai. Ma whaola ina ai. Ai eu ese. Ne mea alofa poa i pua. O le alofa tū noa. I le whātua tua ia ke riso Iesu e maua ai le whaotanga.
O le papita auli nei e le fou tonu o le ngā ruenga le atua I Filipi. A ua uma o na tango fia e tai o le urua I e kare sia. I le pono tere I e serema e tusa, ma le se puru tau sanga o teo. E le pong sara paulo ina na popo inga I le kare sia I Filipi. Ma e le poia foi le toi ina. I le au fa se mea. Ma whaare anga mea ia. O iu tei o nu ese. Tau tai fau. E le apostolo ia Israel. Ia tangata. Paponga po I le upua. A paulo le tau ai le vaenga lea e whatupua me le anga nei ma me se nei. Pei o se lapta inga. Ia o tou I uli. Ia o tou ie whai ngā ruenga le anga. Ma whai me le anga pei o tangata ia. O se manatu e whamara malama tiri ai le tātou. Matua ma upola nei tai ao. Ia peritome lo loto mo keriso. Ia peritome lo loto mo keriso. E matua pa ingo pia lava o nei loa e tangata e iai rea nganga pa ia o rea tua. Pei o Paulo. Le tangata e whaare lalo langi ona winga. Mana mea e whai. E iroa I lana ngangana. E iroa I ona la e. E iroa I lana pupula. E iroa I lana mea whai. E iroa I lona maa pau pau. Ai mai se ai foi. E iroa I lona loto. O loto o nisi I le karesia ua tusi I ai le apostolo Paulo. Ua mafuri tele I le pau le vaai ma whaale tino pe whaale tangata. Ai ua le whaatawa ina le tangata I tutonu. E ala I le whaatuatua I le toe tū ma le maliua I Jesu Keriso. E whaahola ina ai. O le whaatuatua, o le I oi mata lea o le whaatuatuanga o kare sia keusiano. E le o le tu I whafo I le vainga o mata, le manu lau ti e turi au pue oe le keusiano. Whaasama noa, ne ai. A o le whaatuatua whaingo fie, ma ora pea, e le mate. E tafe mai I lou loto ua nuti momoia I le arofa I le atua. O le whātua nā e manao mia. Mana tua le lei. E perito me ina lou loto whaare whātua. Ua e maua le lei ale mea lilo o lo pina ngalo I ai le atua. O le pātuatua, o le mea e lupeni mai e lou fatu po o lou loto. E ngau yo I loa, lou loto a ngā I le rang. Pepe uma isi mea uma. O le ola ia keriso. E maua I le loto o perito me ina e lea nganga pa ia. O tari tonu e toa tele lea uso I le rarolang. Wa ioe e mawhai I la tau o toa anga. I le whātunu ino o la tau tō pinga I tonu. O e kāre sia mālo. A inga msos whālāpa pitonga. O na o ai I le atua. Pe mau ai foi keriso. E ai poi I la tau. Wa ioe e mawhai e le tele o la tau ngā ruenga le lei. O na whamari e ina le atua,
ma whaola inai la tau. E pai asi lave pei o se upenga lave le mata upunei. Ai nā o na o whapea atu. O ngā ruenga le lei, o a mionga, winga whaadia, ma le patinonga o so se au nanga i le atua. E a o lava o nā fifi manu e le whaatua i le lii. Lo tātou whaola o Iesu Kerisu. Ua tele le poto mawa e mare atamai o tangata i nei o na pō. Talu ai le fia i loa ma le fia tautaua. Ua iai mea whao popo, ua whaapipi e ia tangata. I le whao tanga e maua, i le whao tuatua. Whao popo le tō anga i le lotu. Ia, po se foi mea e whao popo. O tari tonu o lo manino le leia wa o ngā rea pionga pa ia le tua. E maua le whao tanga i le whao tua ia ke riso Iesu. Ai leo le whao tua whao popo le tipi e se ino le pao o le tino. Pei ona ioi ai utai onu esi. I e kare sia i Filipi. Ia po ka vala po i ona po nei. Wa le ngore o Filipi nei aso. Le pai ai o Sāmoa ua papa ao ma ala ia o te roa nei. Ola toi me tau na nei vai a sta ua. A o tato wanga atu le lotu pae o le whanau. O le pesiri e fia tu watu i o taftafa. O le ale i tu a inga pento meina le na ua e sa auni i ai mo le lotu a le whanau. Ave lau whanau i le mata whangai pata whawai. Pe ave pare a au. Paka, pare ainga. McDonald. Ia po se isi po i pua fuango. Tau te tu ua ai ne sa uninga o le sa patpa ia. Ai o lo wha wau nisi ainga. Ta pena le pati mo a wo ia lava mea inu. Mama nei se papakiu. Sa uni sau ta ngā polo me sau savari pa manu stino. I rea tae ao le whanau. O lau whata ua le nā. Omi le kino, ma le pinko. Ai le o lava le whasoa, ale tina, mo le vai aso. E tu sai ma le ripoti ale tātou nu nei pole rua. E nu mera tasi se leni e maua i masini poka. A tātou nei pole rua. I lo se isi lava ai o New Zealand. O le mātou pe au tau longo le atu nu pele. O le pānau naunga o le ngā ruenga le tale lei le nei tae au. Ia e ola i le whātua tua i a keriso. So ia le whāmaria ino tu ina naunga o le tino, mai le vainga o mata. Tātou sōsora e se mamapau paunga le anga. Ma tau purenga arua le whiri. I tō tofu mai i tātou le pāwhi o le lalangi. Se whamawhiti e se le pau le anga. O lo o whiti ai o tātou loto. Ai te tala o tātou wola i le pātua tua i a ke riso Iesu. Tātou te maua ai le whaortanga. O le tusi le kāle sia i Filipi. O le tusi wa whaari ai le fia le apostolo Paulo. Ona o mea alofa na watu e le kāle sia. A o whare pui o ia i le lau mua o le lalolangi nao na pō i Roma. O le mataupu le peritome. Ua tātou i loa i fo i le si langa mamao whamataupu siri. A le apostola po le apostolo Paulo. I lona pena ina o le mataupu.
mo le novo pe alfani ma pe oia o le auso I kavala po Filipi I le papai ngofia ina o le tō whamamao ale apostolo nu e winga le peritome ia ulava o Filipi a pai wo tō pia pia ona ua avea o tō tangata o Roma ia siri atu o no tō mita ma fia ina ua avea o tō tangata nu o le lang o le mitanga le o tangata Filipi sai ai sai loa le apostolo le mita ina ua avea I la tō tangata nu o Roma I le nava I tau lea la ua whamanatu I ai le apostolo ia siri atu o no tō mita ina ua avea o tō tangata o le lang ina ua pelitome ina o tō loto mo le whaortanga ia Keriso Iesu tātou tā lo mātou tuae whawa le whanau pōwina I mātou le whātua e ala ia Keriso Iesu e pa ia mamana oe e sao le fo I lau pule le langi ma le lalolangi wa uma na e liu tina tangata e whaari uma mai lau fuafuanga pa ia ao le whaortanga e ala I le whātua ola ia Keriso Iesu wa mkia lo mātou a wala I le langi wa noa foi so stangata e tu sa o atu le vi inga ma le whamanu e sula lo wa lofa sau tua fafa I le tangata whatala noa I le ansala I le pai ona mātou tauia lo manatu mai e ala I lo wala pele o Iesu Keriso ma le ngā ruenga whaola na I e pai mātou talitonu tama ua e whaini, whawhanga, whamoe, whasavari, whamalolo, whataele, tangata. Iona mana o ngā uma I teimi uma I aso uma. Whaaftai tele Keriso le alofa. E le stala avane ai lo walofa. Wa le alofa e moni ma whamaon. Ta mapa iae. Mātou taitonu e iai teimi e ma mawhai. Le mātou sau I upu matala. Ma whaina I nistangata. Alofa mai ta mā. Whama ngalo mai. E ai poi teimi ua mātou. Tau siri ai I mea e le o iai ro mātou malos. Ai tu umuri ai nisi isi. Malau e kāresia. Ma whala tonga ua mātou aua iai. Ia lofa mai ta mā. Whama ngalo mai. Ua mātou mātou wina poi. I petule ia ingo upwhai o le mātou watunu ule nei teimi o whai ngā pālota. Le petu ia I whaawia a pō sui malu whatau wā. Alofa mai ta mā. Whaama ngalo mai ta ngātā nuu o New Zealand nei. Mātou talitonu po Keriso. E tele ma tele o mātou vai vainga whāta ngata ola. Ua le ato o toa aila o ngā ruenga pa ia. Ia lofa mai Keriso. Whaama ngalo mai I mātou. E le umapoi no mātou whātua tua I titi tamā. I le māputanga pa ia ma oe. I lau fe au mana o ngā ruenga pa ia. Alofa mai tamā. Ma whaama ngalo mai New Zealand ma mātou uma. Ningi I fua u whaamanuianga
I mātua uma mā lātou whānau. Ma tāpenanga mō le aso pae o whānau. Asia si atu oia ngang paia I tangata anu umo New Zealand I sose mea. Ua paponga mai ai de nei tai au. Ia iai oia ngang paia I leo whai ngā duenga. Ma lātou tāpenanga mō le aso sāpae pae o le whānau. Pai atulo ua lopa keriso ia I lātou. Ua pitangisi maalanga atu ia te oe. Ua pia ola I so se pau sisi o le nei laloranga. Whamanuia au na. Ale le tio nei. Ma le lātou ngā duenga I le whasara lauina o lou fina ngaru pa ia. Mo Sāmoa whapea mātou wō Pasifika uma. Ua mālama lama I le mātou ngana. O le mātou wō renga lea. Ma le mātou tālu whaatau ānau. Āo pāponga mai oelo mātou tua tōru taspa ia. I le nei tae au fō. E ala la mātou tālu sang. Ma le loto whamau lalo. I le suafa Io Yesu Keriso loa. Ua mātou te tālu ma wāla au atuai. Amen. Ua whafonga le tunu I te tātou saru ngā lotu I le nei tai au, le ngata fo le nei aso ia au, le nei fo I vai aso atoa. Tāpena ina lea le sunga I le tausi matanga luenga Reverend te whepa I kolia mai le kālesia me to tisi Sāmoa ko kiwi porirua. Ia, mamoli atu le whaaftai tele lava mal whaamalo, whaaftai lau sunga le tausi matanga luenga mo tāpena ngau le vai aso I whia au fola le rii. Ia, mwhaifo I na moli atu I loto mawhinangalo le tātou tino, tō mtawina I fo I ma tau so ina ai fo launga wasta I tasi le vai aso, ia o le nganga lawa whaaftai tele lava. O le talo fo ianga le lei atu le tua mwhaamenui atu, I lau sunga le tausi mtanga luenga whapea fo le tua, o le no whaalo ma le tapo inga le kālesia, ia manuia tele le whaaiunga le vai aso mtapinanga o lo naspa ia, a me se fo I le aso fia o le whanau, I le aso sao lumana, ia manuia tele, ia I pena le whaamalolonga, whaauau I lau sunga ma le whaunga, whaatupu tele ina, I manu tele ina le aso fuanga whaaftai lava. O le si ufonga neo la mua tatu por kalame o le ata o le tai au, le la tatu se atu iai, ua tia le titi lava le afa o le fitu. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Ama te mai le apple feet to the vanveau, su fonga lo mua, ata o le tai au. Sota imaunaia, a fale fitu
le tautua le si fonga lo mo Wellington le wa mtani foi na tautua le tai au fou ta lo fa toi pa ia mal malu ta tutu ta lo fa la malo so fu le alo so fu menuia tai ola so really ya tonu o lo so longa le tu lo langi le te mo mai ta tu fa se longa ya le polidua I Wellington le wa tu ta tu fa se longa ya so fu le ta fou pa lo lava ya tonu yo le so muli foi ne ta tu fa se longa le va ya yo le so umi foi ne ta tu fa se longa ya mo le tu fa time fa malo ta po inga ya ta pena fo to tele ta to ya mo lo to tamaiti mo le to ya wa onga tamaiti lava yes ya tamaiti le Sāmoa wa o nei o mai ela to tuanga so fo to malo lo to tamaiti ya ta tamaiti le ye ai ya lu lava le onga ya o le afanga solo ta to por kala ya fo lo fa tu fa we are to le ta fo ta to tro ya o le ta va lu ta to telefon ta mai Sāmoa e le swingo tanto por kala me le tai aula mo foi le no fa tal no ai le minister automotive pacifica ya por fai pulio mana ya Pablo Edmonds ya tanto fa tal no na te al valu ya la fa ivan por kala me tal le ulunga a fa se fulu por kala me le singa ta pena for to ina malo no ya reset solete ya terminate ya usmael fa fonga tanto pese ya para solo to el talo tau fa bria nga so fu swingo tupe ia matala foi o mea na tupu lau langi le aso talo falava si fonga lau mua toi luas futolu minuti ana talo le valu fa fifianga ma le fituli ma Sila isi tamaua tati ole tupu malea ua matalia talo paua tangi au we ua o tia ti solo ile au sa tulu tele sole ya ela tele ole ta alonga pata matane e uila vaina tinga tele ai muli ane ua pepete Sila isi tamaua tati ole tupu malea ua matalia talo paua tangi au we ua o tia ti solo ile au sa tulu tele sole ya ela tele ole ta alonga pata matane e uila maina tinga tele ai muli ane ua pepete o se me fa fonga le tatou tala o le tau ni tai au le o tau ni maina lisi o le tatou au o le manu Sāmoa wa le talonga le vavea o le sa ia o le minute foi la mtalia foi le talonga le vau New Zealand o le peleki o le au malosi e Uruguay le tai o nei pe ata le valu tala ne o le tau mo le soe famelo fiso le va ai tau ia e paolo ma fa malu le nei aso o le aso atai au e i folisu wingo le tau vai nei timu paolo foi fa malu
o le aso sa fua ma le aso lua le wasui mai wingo le tau I valoanga lo fiso le vai tau ma tele ina langi le lei le tau. Ka piti ia ina I mauru le titi manua tu whanganui e paolo pe tele ina aua le nei aso e langi le lei le tau I Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay ma Wairarapa. O le maulalo whamawina o le ea I nuu ia le a malulu o lo ia I le ono whaasolo atu ilunga le iwa o le ea mawhanwhana whamawina sifuru walu whaasolo atu ilunga le lua sifuru ma le lua le whamawina I Wairarapa lua. Au kilani le so le fo ringa mai langi le lei le tau I au kilani. Pawai le moto I saute le aso nei le isi au e whaala lawe mtua langi le lei lava le tau le moto I saute. O le ea malulu le aso nei le lo le moto I saute e whaalo o le ai whamawina le ai Queenstown, lima Invercargill e a mawhanwhana e luas futolu le maulunga whamawina le kala estete e luas ful mal whaalo whamawina I Blenheim. O le au terenga o le atunu nei aso e fōringa mai e langi le lei le te le waenga o le atunu. Langi le lei le nei aso I le te le waenga o le atunu. O pia e waore le yaso e luas furvalu fo le vela rufu fare e mawhanwhana o le angoto I fo le lai le so Wellingtone I le toi luas furu ono minute I le valu le pōna nei. Ngoto I fo ai le la I le toi luas furu ono minute le valu na nei le pō. Ia e oso a le la tai au le toi se furu ono minute le fitu le tai au a tai au. O le fua le e malulu I Wellingtone manutua o yolo I le lima whaasolo I lunga le se furu. O le ea mawhanwhana o lo I le se furu whaasolo atu I lunga le se furu ma le iwa. Talau le tai mo le silafia lau whangota Wellington e sua le tai te o sfutasi le tai au nei, pe le tai le toi ono minute le ono I le fiafi, toi sua le tai toi 5 minute le se fulu lua le pōna nei Wellington e. Poli lua, pe le tai le te o le iwa I le tai au nei, sua le tai le afo le tonu I lau au li toi pe le tai toi se fulu 5 minute le se fulu I le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silafia e le atunu. Ia mo le swingo le tupe e whamalo lava I tatu ainga le anga le lei. Ia e uti al whaasoa e whamafola alu au te alofa ina yo ainga o lo whamuli mai whanua. Tala o le tupe Sāmoa le so. Tasi tala ni usila maula tupe Sāmoa e tala 5 sene. Tala 5 sene I le aso le nei. O le tupe e fiti le o tala 2 sene. Tasi tala ni usila maula tupe Amerika e 5 sene tupe Australia iwa 10 sene o le paangatonga le o tasi tesi ma le tolu tasi le paangatonga I le so. Tasi tala ni usila maula tupe Sāmoa e tala 5 ma le 1 sene I le aso le ia whamalo. Lava le rofa whamalo le anga le lei. Ia la tatou se e mai lava no whamarianga wa soifua. Mo e foi le soifua le nei aso. Manuia tēne lo was whanau nei aso, whamanuia le tua ia te oepa whapeo nei lo was soifua. Ia tato I meriale nā mo a soifua pia fia mai. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tēne lo was whanau. O le tusi whai taulo maua le tusi a luka iwa wheu pe luful wha. Luka iwa wheu pe luful wha lo il whai tau whapea. O upu io whetala inga lo tato ori. Ua aise fia whaasaonga le muina lo naola. E mau ai ia te ia, au le wha mau ilo na ola o na oa o Yesu lea, e wha sao ina ia. Ia opu wha matana katāia o tātou tali, o tātou wali. Ia, o lea tali ifo o lea tua. Ia Yesu, ia ua fola mai mo o le yaso, pe o le tāua o le ola tu ina atu mo le li. Ia e toi maua, ia o le ola e wha mau lalulang, ia e le toi maua. Ia, lelei, manuia tene lo wa soifua, pese nei ma le sunga tau langa tangalo e wha, manuia ai lo wa whanau. Hallelujah.
Alusi ai no tino, ona salamo. Siva fatamilo, faala ona fatimalipo, tuia ilunga, esei uma. Siva fatamati, siva faalatinati, siva mai ai faapea, siva mai faapea. Siva fatamilo, faala ona fatimalipo, tuia ilunga, esei uma. Siva fatamati, siva faalatinati, siva mai ai faapea, siva mai faapea. Tala fatu nei temi smel fa fonga nei tala foi ya o totu nei tala o tala fa sol pito lo langi le yasu tatu dia le sono o ke topa o le solta usanga e tasiva o tolu na fatu a no foi ai le fa amsinonga maulunga Australia po le High Court of Australia fatu a fa ngai mo te mua o le solta usanga e tasiva fa lima o se tangata e leni e suafa ia Vasilis Yanis. E fa peo le son awai o ia i se ta'alonga o le baseball na whaia i se tasi o malai tono shigako. Na latula tangata le ma vatula na whangawhao le oti. E fa pea la na matua te ena tangata matulia i fafo malai. E fa pea o le awai o le oti se ta'alonga pos fa moe moe. E bad luck. Pele manui ai se va moe. E walan tu si el tala fa solo pito lolang. Ia pi ta ua foi le mai tau na tu stala fa solo pito. Ia no tangata mo muale walu musana oti ta longa. Ia na tuli se al tau sanga ta siva fa liman tupu ai le so. O le aso nei tau sanga ta siva fituiva o Pope Ioane Paulo le lua. O ia le ulua i taitai o le Ekalesia Katoliko na si atu i le fale pae po le White House Amerika. I le sol tausanga te siiva fitu iwa. O le aso nei tausanga e te siiva valutasi na tangata vale inai ia le Palestine o Aikupito o Anwar Sadat ia e tangata Musalemi po le au whaatupu vesi.
O le so tausanga e te siva valufitu na vea I fiti o se atunuu e ta o le Republic. O le Republic o atunuu ia po o whainga malo ia e filifilia mai o na sui mai le pālota tangata lautele. O le so lana vea I fiti o se Republic mai le tausanga e ta siva valufitu. O le aso nei tausanga e lua fe male wha na wha loa I tangata sa iai I le asi singa o le atunuu lea o Iraq. O le tangata Amerika lea e suafa ia Charles Twelfer. E whapea, manatua le na matua si taua ia ai Amerika mana uo. I le atunuu o Iraq matua ia le fausia o mea tau whaniukilia. Le nanu e lo le asi singa malo o whaatasi na uai maltamalo Amerika lea. O le aso lana nei tausanga luafa male whana whaailoa e le ai mani mea tau whaniukilia o fausia Iraq. Peo I le na wha maasiasi e le whainga malo o George Bush, ia po George W. Bush. E le taimile na avea I o ima Palestine o le malo Amerika. O le so, ia e manatua I e le nuu leo Aialani. E le tangata suafa ia Charles Stewart Parnell. Na tu malo tausanga tasi valu I vatasi. E ilonga le sao nei tangata I le nuu leo Aialani. E whapea o lona whaalanginga po lona whaalupenga o le Uncrowned King of Ireland. Ia po le tupu Aialani e le I whaapaleina e vea matupu. E tā ua tele o le asola nei manatua o mai tangata Aialani nei tangata. E le tausanga e tasi valu I vatasi na maliwai. Ia o tātou talana e toi maua le whapoponga I le taimi masani I whaaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Fatal fatu nea so folo tātou tino o le whai unga fo o le maiaso, alo mai e se isi whao poponga o le tautua te whonga le lau mua, ta wale an telefou mai Sāmoa. O le wawea o le aso ma le aso to nai, le aso ono ma le aso fito le maasina le nei o Kitopa, le aso lima ma le aso ono le maasina fau ia Novema. Wa wawalo le ofiso le wa ai tau e te tau o na tā ai le palolo. O le wawa ai le ofiso le tau e fua le pepo wha amtalangan tu ina mai, e fua ngai teimi Yesu ai le tai, ma le toru kuata o le maasina e vaia, e palasi tonu i le teimi e pei o na tā ua. E tolu vaengo le atunu u le wafa ai lunga mai e le ofisa o le va ai tau, e te tau o na ngai ai le atunu e sao niuni mo le tai no le ia, o le tolu i savai, ma le tolu i upolu. O savai o lo whaatulanga mai le isi pito i asa taua, a wala ne iafu mawhale lima, o le pito lo na lua, e au fie whaletanga loa, sa fotu manase masale aula. Ma le pito whaiu, e yeise vaengo ngā tai vai, ta fua mawai loa. O upolu le ua whaatulanga mai yaitu i ala mui lalo manu, whalea lili ma matau tu le whanga. Watu inatu le kapeneta le pepo le reporti ma se whautuanga mai le komisio tangata whainga aruenga le malo. E sila e ni tua inga e whaasanga le tamaitai, sa avea ma whaaululunga le matanga aruenga o tina ma tamaitai a tina o nuu maanga whiso tai. Pe o na sila fia,
Wa mai a wha maa vai le te mai ta e a le lua Dr. Mema Motusanga. Ai e whato a se fulma le walu maasina talu na tō fia o ia e a vea mawha au lunga o lea fo i matanga wenga. O le reporti watu i nātu le kāpeneta, e na i o lātu sila ma māna mala mai, e le mafu anga atoa o le mata opo. Na whailoa le fionga le minista o matanga luenga, le fionga mulipola ana rosa ale mōli o. Sa talia ina le kāpeneta lana fontanga taluai, le tusi wha maa vaya Dr. Mema, ai o whainga māsani lava le komisio tangata whainga luenga, e lātou te whaatino ni suenga pe atula i mai tangata whainga luenga le malo, ma o mai fo ia lātou reporte tu inātu le kāpeneta lātou te ilo ina. Peitai, na momori fo i le whaafitai e le fionga le minista e le tautua fo i le te mai tai, talu ona tula i mai e a vea ma whaurulunga e tautuai i le atunu. O lo talia nei se whaai unga, pe a mai o nei luilo le kāpeneta le reporti al komisio tangata whainga luenga. Ai o le bea so nei, le ua whaafeilua i atuai le matanga luenga i le lātou minista fou, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. E ono whaia ni molianga e leo e whaasanga i le e ana le whalepasi le laumoso oi, e lana pasi le na la vivea ai tangata i le amatanga le vaiaso i Malifa, e lona leo sta ia leo tuutuunga, e te tau o na ave umata avale la upasese e pasi masina uma, e na ia whaamauti noa i le vaengo ta avale afi, o loo saunga le mu ia ta avale, mo le whelaua ina o tangata po le mamalua le atunu. Whaamaunia mai le sui komisina o matanga luenga o leo, papali i Mona Lisa tia i kete, wa toa lua ta mama tutua ta ionos fuluono tau sanga le soifua le ua maani liu, lena maliu le tasi le vaveao le aso lua, au se tasi o ta maa na maliu i le aso tofia le vai aso nei. O le ta maa ua maliu e mai le afio ango taftafa i fale a lili. Wai lalo neo le vaava ainga le matanga luenga o leo le ave pase o le pase, ua mōlia i mōlianga e whaa, e au fia le ave ta avale wha ata mala wafuai le manua, ave ta avale wafuai le maliu. Ma le lua mōlianga o le fasio tangata pa i valea, e a fua mai se ta avale afi. O le asos fuluono le maasina le nei, o le atu la i e lea li i lumo le whaamsinonga maawalunga, e tali i ona mōlianga. Au isi o tamaita e to lua ia sa tau fia whaatasi ma le tamai o maali liu, o lo ua whaaso solo manuia i le teimi nei. O tala fōwia mo le ni yaso, se isi o na whaopoponga i se teimi o i luma. Talo falava o talafo ma le si ufonga le lau moi Wellington mo le nei taiao o le asono o ke tōpalu a whelua tolu. O ana nawhina whaalauloa i se la pata inga le te whātu ora po le soifua malolo ina New Zealand mo le atunu atoa. Ona o se tangata wa awhia le mi sela na malanga i se waalele mai Wellington anga i atu i au kilani le asolua ina ua mai ona awai ini whaatasinga i totono le laumua. Sa malanga le tangata le whainga malanga le Jetstar Cheikiu lua lima valu o le aso leo le ama wainisi wha amatalanga i lunga le upenga ta whailangi a le te whātu ora. Mo i lātou sa malanga whaatasi ma lea tangata e nofo lea tangata i Northland a e sa iei se whaatasinga o ngana whaia le Collesia Scots o isi tamaiti sao lātou iei whaatasi na malanga i isi vaenga o le atunuu o le wala awal te whātu ora i tangata na iei le Scots College ina ia whaanono fo isea se i mai on of sota i atu iei le soifua maloloina o tangata uma sa iei le whainga malanga le vaalele e te tau ona whaia tui pui pui pe a whaia le o mautinoa pe na whaini tui pui pui na tau e Dr. J. Harawa o la lātou tālu sanga i tangata New Zealand ia mātala ma māta i tūlelei ni a ungo le misela ma ia wawe whaini tui pui pui pe a whai e le o mautinoa pe na whaia o a unga mua le misela e au whi le fiva tale, tawhele iso, ti ngā, mumu, mawaia a ano mata, so ai ma le pata o le tino. Sāmoa le mawina le poana po i le whaawhinaunga i le vao ta o vaenga whaia le Act New Zealand First, Green Mali te Pāti Māori, le le lava le talutonunga o le tasi le isi, i le vao David Sāmoa o le Act, ma vao wa samana i Winston Peters o le New Zealand First.
Ai ono iai se whainga malo so whaatasi ma le National, mai loa pe a mai a le whainga pālota. Sai ma James Shaw whaapeara wiri waititi i le whaawhinaunga, le ana whaiele poana poa taita i o isi pāti, na whaatautai e Jack Tame o le Q&A, ma sa whasilingi ai lātou i mata upo e tā ua ia i lātou, pe a whai e mo umia lātou vaenga whaopwhai ni whaatalanoanga, ma pāti te tele e whawai se whainga malo fau, o le tau o le soifuanga, o le ave sengo le la fonga le GST mai whala au aina, ma whala au whaisua, ma taita inga wa alua ma Māori, o nisi o mata upo save velai whaawhinaunga i le TVN seri au kilani, na Vasilingia Sāmoa, pēna te tali tonu ina Peters, na tali Sāmoa, o le whaawhitauli, na te leilo po whetu wai Peters i le tele o mata upo, to salawa pesu i palemia ele mawhaiona tuu, na la pisi umai wawasa mana ia saunuanga, ale taita o le act, mai le sana ngā luengalo na tali tonu ina o Sāmoa, o le sopa aniweta le isi polisi, sa malo si ei whinaunga le vao taita i to olua, mana saunua Peters, e mawhai lava na ngā whatia, le tu ai pei le ono 5 tausanga le matua o le tangata, e mawhai ona mawai le sopa, e manatu ni si sa ilo ina whi lafo inga po le whaawhinaunga, sa le lei wha amatalanga ma le whinau, a le taita i le Green, James Shaw. O whaamaunia leo o loo whai ala tau suenga ini li poti se 5 o ni popolenga, ini a mionga o loo whaatutu tonu le sui tau waalewanga whaopwhai a Māori o hana ra fiti mai pi Clark, peitai e le iso la tau talitonunga o ia mata upuna tutupu o no ni whainga whaailonga lano, i se whaamatalanga leo na ta wai, e isa tangata na soli vale le whanua, e ei le whale o lea tamaita i tau wā peitai, e le o se ngā yoinga na ulu whale whaamalo se isa tangata i le whale, sa ei se lau papa o whaailoilo le pālota, na ngā oia mai lea whanua i lea solua 15 o se tema, peitai, na ngā oia fo i lau papa whaailoilo a isi vaenga whaupwhai, mai lea lava pitonu, mai se li poti na wha o atu e wha peo se o se whainga na tupu, ai o se ngā oinga. Na so ina fo i leo ni li poti i se taavale Sama Salomia, peitai, e le iso lātou talitanunga, e yeni so tanga mani manato e whaatutu tonu i le whale o le tamaita i tau wā. Na whaalia le presidente o vaenga whaupwhai a Māori, John Tamihere, e le talia ina i la lātou vaenga whaupwhai le whaamatalanga la tamai leo, e whaatatau lea mata upu, mai ono whaawau le mata upu pe a mai alwhainga pālota. O le taule le alena sia mai pi Clark, na ia soli vale le whanua au noma se whaatanganga, peitai ele o whaia iai ni mōlianga, na saunua Tamihere i le leite o New Zealand, o le aia isa lātou tange whaia whaasanga i lea taule lea, mai awa i leo na whailo whaamauninga o lea mata upo. Ua wala au le komisina mo mata upo tangatanu ese le fionga saunua mali i Karanino Sumeo i lea tunu, ina ia tu mau pea le whiwha aloa ai, pea o ina tutupu fe ese inga i upwhai o le malo, masaya ta wailo na tungalunga i whainga whaailonga lano, i sana saunoanga le leite o New Zealand na ia ta wai, le whaatuptupla i o ni tūlanga le manuia e au whieni whainga whaailonga lano, mai languna fo i le popole, o nei fōlinga mai ua tele atos whainga e alai upo, e ta lafo i tamaitai o loo tau wā i le whainga pālota. Na tautino le maenga whaupwhai le National, e na o le tolu afe ainga o le a maua atoa le tailua se lau 5 i le lua vaiaso, mai la lātou polisi e whaititia i la fonga, pe o na whaiaia lātou whaatau sina, peitai, sa manino lava o le mawalunga leo le tupeanga wa aiai ainga, pe o na whaalia la lātou so upu mō tupe, Nicola Willis, sa ia te ena ina saunoanga matua inga e whaapea, sa o lātou whaasese ina tangata New Zealand, o le tai ahona na whina whaasala lauina i le so upo momta o tau tupe, a le Labour Grant Robertson, e na o le tesi ma le tasi valu pasene, po o le tolu afe o ainga o le a maua ato o toa le vaenga tupe, i le polisa le National, le whaapa ua i la fonga, na sauno Robertson, ua whaasese ina le National tangata New Zealand e winga la lātou polisi numero tasi o le nei whainga pālota, ma o se pepelo le whaapea mai o ainga ia e iai whanau e o ngā tatonu pe whiololo tupe maua, o le ao lātou maua le tailua se lau 5 tāla i le vaiaso, na whailo e wele se le polkalame e sao e na o le tolu afe lau whainga o ainga peitai sa whaamanino lava i le National mai le amatanga.
O loo si itia tutongi o tangata whaingaluenga I vaenga ta itasi umole tunu, mai se 15 I tu aingo pisinisi na au sia se tūlanga mawalungo tutongi masani I whaamaumaunga pito la tamai. Na lipatia I ngaluenga le trade me, le si itia le 8% o le tele o tutongi, pe afua I fwai numera le tunu, mai le tolu masina e o ya se tema le tausanga taluai. I se tutongi au wha I fitos hulta siafe valu se laulua se fulu tā la. Na tā ua Matt Tolick o le trade me, pe tu samalilima afe 5 se lau tāla ua te lea tuai, na ilo le taimile nei le tausanga taluai. O ai e pito te lesi tanga o tutongi wha le tausanga o Wellington e fitus fulu no afe malefans fultasi tāla, Southland fitus fulu afe se lau maleono tāla, o tako fitus fulu afe, iwa se lau fitus fulfitu tāla, Canterbury fitus fulu afe fa se lau malefa tāla, ma Marlborough fitus se fulu afe maletolu iwa tāla, ma ele vao le iwa male se fulu pasene, na tele na si itia iei tutongi le taimi lava e tasi I le tausanga taluai. Ele na o Kilani ma Wellington a aia ua tele ina I le fitu se fulu afe tālanga I lunga tutongi e ua whaapea fo isi a aio le atunu. O le soifua malolo ina I pito silo na tele la lato si itanga wha le tausanga mo tutongi e se fulu pasene le na si itia ai. E iwa pasene ngā luenga to mai ese pe o ka muta mai se o ngā luenga o loa ngā osi e iwa pasene a ongana o atu le 8%. Ngā luenga tali mālo matangata tā whao mai e 8%. Wa wha mawina le pa ua le whai numero wha salalaunga o avanua whai ngā luenga. Ai si itia le numero tusi tālo sanga mō ni ngā luenga pe ona tā ua I le li poti. Na whaeloa leo fō leo ina ua lātou loka ina ni tangata se to olua I Rotorua, o lo tua ina ilo la whaatau tayo ni whainga whaatali tane, e whaonga I tupulanga la iti, e whaasfulu iwa tausanga le matua se tau lea, ma se tama ita I tolu tasi tausanga wa tua ina ia whainga whaasoluto la fono, ma ua tā ua e whaapea, la te whaiani au nanga whaatali tane au whiei maniteine le au sia tausanga, e whaatanga ina ia whainga whaapisinesi, pe ona ia le tū la fono, ma sa ave fo I teine ni marijuana, ma le methamphetamine, o ana na whina tūla ia ili whaamsnonga whaito malo, o Rotorua, ma iei manisi mōlianga ua whai e whaasanga ia I la ua, e toi tūla ili whaamsnonga, I le asolua se fulu fito o ke topa. Ta alonga, sa manu malo le au kilikita le Black Caps a New Zealand le au siampine Engelani e le taalonga amata le ipola langel kilikiti ta ilima se fulu ova e lua se lau valu se fulu tolu aina mawe New Zealand a e titoi ei ova se fulu tolu te simale faa. O toi faata mai e le taalonga le su engo le siampine i le lua afe se fulu iwa i le vao awe lua. Le ana tutu sai peita ina faonga aina se tu la fono le taalonga ma siampine ai Engelani na iloa le leo le tale li o Devon Conway i ai se lau lima se fulu lua na ia mawaina ai le ipe, whata se Marakin Ravinda na ia mawaina fo I ai e silia male se lau. Tala fo ia male se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Te mola vano e whafonga na tunu I tātou telefou, ia pe a tāle iwa I le tai o nei, o lo I whafonga le tau tua si whafonga lo mua, o lea ua te ale valu minute si fumal whāna minute o le whafonga lo lea, I le porkalame le whaatana noa tuai, ia le whaipule o mana, ia po le ministare o tumoto o le Pasifika, Papua Edmonds. Whaasiri silanga o le tai o nei, whaasiri silanga mo mua le nei, mo kapiteni uma o au e fia whauru ala to au kirikiti mo le taamirisanga kirikiti o le tausanga nei. O le awhaia le whanutanga mo mua I le aso lufu lua o ki topa. O le nofuanga lea o le tolu lua I le limas fulu Vo Charles Street, o Vo Charles Street. Nai, I lo hat, I le ono I le fiafi. Telefoni nei whafso tai bea whape fia whaisto au kirikiti ia. Wala au telefoni leo le olua fitu o ono, valulua lua ono. O lua fitu o ono, valulua lua ono. Ia pole o lua lua, ono lima lima, valutolu fa fitu. O lua lua, ono lima lima, valutolu fa fitu. Faftai lava. E ei male fasi silanga lea mai le maftanga whaifi au sofa tasi. Ia, si on sai mai whamol mole. O le talonga le whanga solo le temine le vā euro kwaimani usila. Talonga le ipo lalangi. Yo ai el talonga le wei ai le ai ale o sfutasi minuti o la fa mua sfutasi minuti o la fa mua e le tau ai talonga le ma nei el pui ala ua Uruguay ya
o le faasilisilaga i le avatele ma le faalolo vala ua tuai le paia ma le mamalu o le mafutaga so faatasi e faifiau Samoa Wellington polilua ma le Heart Valley o le a faataunuina le tatou fonotaga a le board i le asolua o le vaesofou le asefulu o ke topa i le ekalesia i fakasā i puni i lou hat sefulu le taeao tatala foʻi le avanoa i so o se faafeagaiga e fia mafuta mai ai ma le faalolo lava faafetai sainia e le laulau afono ia lelei e iai ma leisi tatou faasilisilaga lenei seʻionsai mai ia malo al tau atai ia lelei o le faasilisilaga lenei mai le akape Bible College ua fuafuaina se feiloaʻiga ma le mamalu i le atunuu mo i latou e fia o tauina i le akape Bible College i le tausaga fou ia e faia le feiloaʻiga le asolufulu tasi oketopa lua felua tolu lua sutasi oketopa lua felua tolu i le sefulu le taeao i le afa o le sefulu tasi i le taeao lava mau foi ma le avanoa e talanoa i le malaga mo Isaraelu ia o telefoni e valaau mo lisi faamatalaga o le olualua o fitulua faavalu tasitolu olualua o fitulua faavalu tasitolu faafetai lava ia nasi koa ni usila le taulia le skoa ia ona ua mamulu le polo a le pefoliga mai le ua tuu i luga e le laufali ia le skoa lea Uruguay ia ai foliga mai lea i le o skoa ai ua paʻi le valetama lainau te pea manai a tele le finau i Uruguay o lea la asfulu minute i leisa i o le taaloga a lea lau a le taulia le skoa i Uruguay ia ana skoa ia o maua foi la latou skoa ia lelei o nisi nei au aunaga e fia falauloa afetai Ua mawhai nei loa ona e pālota i le whainga pālota lautele. Ia wheloa ai mauo, maainga. E tau te anga i whaatasi i se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata i ai, ina ia whaafhaingo fia mawawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata i ai, i le vote.nz pe vili le o varuselau, tolu ono fitu ono, lima ono. Ua auwina atu le nei whaasalaunga, e le komisio whainga pālota. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalaunga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaaftai. Ua iai nei se avanoa e te lua malanga i masaumo i Australia, ka pēr masatino utupe afe tāla e te lua tāwhawhau ai, mai le Digicel, i lana whaapitoa fōu ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fōu i maise dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo ainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mō sou avanoa i se se i aso whareile taitasi, e maua fōu i lo avanoa pe a e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe i le MyCash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tāla pe sili atu fōu i, mō sou avanoa e te tawhao ai Australia, mai le Digicel, e iai inga o le nei whaapitoa. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou atunuu e ala iuta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunuu. Tau ngofie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA i le telefoni o luatasi o tolufa valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le tua i lau whaafonga anga Sāmoa. Whangau tātou whawhiwhianga 20 minute o te enele wānu i tau aile tā longa o lo wānu 15 minute o mai au le awha mumua. Uruguay, male o lo peleki.
Fianga lau Sāmoa ma le songa ia Matthew Seinafo, le taimi lea ua 25 minute au te nei le valu. O le au nei al tātou tunu o lea ua whaelo mai a walta alonga i le vaveao le sāto 25 minute i le lima i le vaveao le loto o tamaiti. Ia o props, ia o numere tasi o Jordan Lay, numere tolu o Michael Alator kapteni o le huka Sama Malolo, numere 4 Sam White, Sam Slade, numero 5 Brian Alenu Ese, numero 1 Theodore McFarland, Fitu Fritz Lee, Valu, Stephen Luatua, numero 9 Jonathan Taumataine, numero 5 Sopoanga, 10 Tasi ne Ria Fomai, 10 Danny Toala, 10 Tumua Manu, 10 Nigel Awong, 10 Duncan Paia Aua. O le ufale o leo se ilala Lamb, James Lay, Paul Alo Emile, so tala whaasoo, Alamanda Motunga, Melani Matavao, Christian Lerifano, ma Miracle Whailangi. E leo ta alo asi alo fo leo le tunu e nari, e leo ilo fo po adi whaalinga o lea tama po a mai, po a vanoa, po o la vea. Ia, lele, tātusia tau whaile tātou au, leo ua skoa ni usila, e la tau pasinga le lumari pou, skoa leli o Damien McKenzie, i le whaatali le kiki, ia le lau lima ni usila i le aia Uruguay, ma naia tele lau Uruguay.
au nei te lei le swinga o Namibia, Uruguay, o Chile, o Romania, Georgia, au ia matua alu no malaka pia tunu uia. Ia, de ala vei mafiti. Fai tau tu ni stala nafi le wa matau na tala no le ulaka pia fiti le tamile sanga le championship. E ono au wai fiti te tonu isi taimi au lumba lo ringa o lai wa fiti ai e mautu le lei ala na uni. Ia, e maise o lai lava na isi eleni e so soani le lato au. Le wei lato Fiji and Drew ai tamile sanga le supana kapi, le ala matua maa nei ia ala le sawa fiti. A leo vai fiti, o le au fiti o tonu o le tamile sanga le o championship. Le Argentina, New Zealand, Afrika, Australia. Au fila ima fiti wali mai au oka. Ia le matua mana ia o le tamilisanga. E le ima utula na le fai loa mai whapena fiti le tūlanga lo. Ia la tau fuafuanga. Ia, le o le penilo te whau mal whawhiwhianga le tai au. Le ua toe walua sifuru wani minute o te enel valu. Sāmoa for Irua. Le masina e wawa aia I lunga maunga. Ano po au I lauli mo o ngā whauwhaunga. Ai o te le whaanga loina, o la o pele ta sima I tutuila le lao Sāmoa. E kupula mai e atua. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai I le si fonga laumua I Wellington. O te whatalo whātu mo lo whaalalo whafonga le tino ni tai au. Ma whatasi ma le tato sui o le whaipule I nei mana electric. O Barbara fo I Edmonds, I tele fo I o na tanga rengo lo ni eva ai tonu o le whainga marolo I nei. I nei siri te tano ia ma siri fo I pia mai whainga the campaign o I nei. Nei taimi whatalo whātu Barbara ni tai au ma ro lava sui fo lau lei.
It's a beautiful day here in Porirua, and that's the song we should have played when the Prime Minister was here a couple of weeks ago. I don't know why. I think the guys were put to sleep when the Prime Minister probably sort of overawed having the PM visit our studio. They probably didn't want to disrespect the hut, I think. Well, he needs to give us a hut song so we can play when he comes here. We need to find a Samoan singer in the hut to do a song so that when the Prime Minister comes over, that's the song we play. Yeah. Anyway, Barbara, obviously with you, you've got 4 portfolios and you also are doing, the campaign. Yeah, we'll start off the campaign. How's the campaign going? Oh, campaign is great here in Mana. Really good, strong support for us. For example, last week on Saturday, in 4 hours, my team did around 500 doors and no negative feedback. I was really surprised, and I said to my team, are you sure you're not just trying to hurt my feelings? And they said, no, there's really strong support for Labour. So the job now for us is to help those people get out to vote. And that's our job over the next, we've got 8 days till the polling day. And, it's a big job, but, we're here in Mana, we've got the Labour support here. So my job as the MP and as the candidate is to get our people out to vote. Have these 500 people received their voting papers? So I'm not sure. We didn't ask for that. But the important thing for your listeners to understand is you just turn up to the voting booth. You don't need the peppers, you don't need the ID, you don't need, you also don't need to be enrolled. We changed that law last time. Just go to the booth and then go from there for the voting. They will help you out. So you mean when you changed the law? So we changed the rules in, I think it was 2017, 2018, to allow enrolments on the day. Oh, good. So you don't need anything. Just go to the voting booth and the Electoral Commission staff will help you out. So if your name is not on the register there, then you can actually will go through the process and enrol you. Yeah. Very good. Well, that's good for the people to know. All right. So I've been watching the debates on radio and the television, and then I thought the opposition, they don't have to do any work like ministers. Now, with you, you got 4 portfolios: Minister of MPP, Minister of Peoples, and you got the DIA, Department of Internal Affairs, and you got your economic development, and then your last one that was given to you recently in the revenue. And I thought, are you still doing the normal machinery of government work while you're also trying to campaign? So yes, for those 4 portfolios, and my associate roles in housing, cyclone recovery and finance. So yes, my actual day-to-day is, yes, I'm campaigning, but I still have decisions that I need to help make as government, especially in the cyclone recovery area where, that doesn't stop because of the election, that keeps going. So, an easy example is I, as Minister of Internal Affairs, I sign off citizenship, those that apply to me for citizenship. Yes. So I can grant those. I can do my ministerial discretion fund for Lotteries Commission. That's something I signed off recently. And for cyclone recovery, there's still a lot of levers that are happening as we work with the local councils around, how things need to be paid. Do we need more money in this area, that area? And then we still had cabinet. We had our last cabinet meeting on Monday of this week. So that work doesn't stop. It kind of slows down a little bit. You just get the really important stuff. But the important stuff in itself does take hours out of my day to make sure we get through it. So your officials, you're relying on your officials to make sure they manage the workload for you. Yeah, and my team in the Beehive, they will. They're very, very competent, very skilled, and they know how to do things. Also, I'm really fortunate. A good part of my political team in Parliament, they live locally. I recruited local people. So as they're coming home, they'll drop papers to me. I'll sign them off. The next morning, as they go to the Beehive, they'll pick them up. So we have that continuity for our team. Right. Thank you for that. The other question I have here is that the rules. I was thinking there must be some big decisions to be made.
are they deferred until after the elections, or? So how the rules are is if you're in government, you rule right up until you're not in government. Right. Once it hits election day, the 14th of October, we go through what's called an interregnum period, which is sort of in between caretaker government. Right. So the pre-election period, which is roughly around 3 months before the election, started in July. I think 3 months, July. And from July, if we're going to do really big significant decisions, so big significant because it has big fiscal, costs a lot of money, or it's an appointment of a very important role, we have protocols around, we got to consult with the opposition. We have to do particular things. So we still govern, but we have sort of additional rules to help make those decisions. And then as the caretaker government comes in, say that period between the writ comes back in November. So we have election day on the 14th of October. In early November, the electoral commissioner needs to go to the Governor General and say, these are the results of the election. During that period, we still govern, but more in a caretaker role. So we don't do major decisions at all. And basically what we do is just make sure the lights are kept on and safe. But for example, we've never been tested where there's been a big natural disaster during that period. We've never had that before. But there are very clear rules around what you can and can't do in that in-between period, that caretaker period. Right. So have there been any decision that the government wanted to do, but it's been sort of left on the table because the opposition will want you to proceed with it? Oh, it's one of those things that we plan, years, months in ahead. We have a very, everything goes through from, if it's a decision that requires cabinet, that can take weeks to get through the cabinet process. So it's something that we plan for a while. But, the Prime Minister, when he was appointed in January of this year, when we selected him as our leader, he went through a process of basically reprioritising. So, it can happen at any time, but you have to be quite planned and scheduled as to when you make some bigger decisions. Yeah, the PM was appointed earlier this year, and then soon after that you were appointed. Yes, February, Made a good choice. And then you would have inherited a lot of work programs that you didn't have any sort of contribution or idea of. I guess you probably, as a minister, you would have contributed somewhat. But, in actually the formulation of all those policies that had to be, the work program to be delivered. Well, the way that the Labour Party works, the way that our caucus, which is just the Labour MPs, if it's legislation, the minister has to take that legislation through caucus to give our approval that, that yes, us other MPs will be okay for voting for it. So, I have some idea of what's happening across different portfolios. But obviously there's a lot of work that is not told to caucus because it's cabinet secret. Have to pick up some of that work. But then a lot of the time is, I think more the skills that you need as a new minister is one where you are happy to take advice and you work hard and you read to make decisions. So there were definitely some new things that I didn't know that were being worked on, but majority of the large policies, because we have a Labour caucus, we have a manifesto, you kind of have an idea of what they are. So are there policies that you saw, with the four portfolios that would have benefited our Pacific people, that you would like to see continue if you were to come back in? Oh yeah, absolutely. The Pacific People's portfolio. So, I've heard a lot of criticism from ACT Party, National Party, around Pacific people and spending, and they've got a big budget. What they fail to understand is over 70% of that money that the ministry has got over the last 6 years is earmarked to go out to the community for initiatives. So, for example, in the budget of this year, I had a media policy in there. Yeah. That 9 million doesn't stay within the ministry. That gets divvied out to media outlets to help promote the Pacific languages. So it's very easy when you're in opposition to sort of send that criticism and to say that there, all this big money spending on budget breakfasts and all this sort of stuff. But actually, when you're in government, and if you look at the books and the money, the way that we've structured it,
the majority of the money goes back out to our community. So I want to see the Pacific housing strategy. We're doing some great work in there around helping with the financial programs. For example, I think about here in Porirua, you know, Le Fale, which is run by Whānau Manaki. They have a financial literacy program, you know, to help people get into home ownership. You know, some of the funding that we've given to some of our Pacific Business Trust, you know, for them to support Pacific businesses. So those are the policies I'm hoping that whoever the government is, you know, my hand on heart should be us, comes in, continues, because that money is not for the ministry, it is for our people. Right. I was just looking at some of the things that you're right, you know, in terms of criticism, and including the post-budget briefing. The post-budget briefing were there before Labour came in. Yeah. It's been there all along. Yes, and it's been, you know, and the way that it was kind of, the way that the National Party said it was a waste of taxpayer money, and, you know, they did some very cruel social media, you know, saying, oh, you know, it's all these big extravagant breakfasts and stuff, and it's like, there was 700 people in some of our poorest areas, right throughout the country where we went to. And the thing was, you know, one of them was like spaghetti on toast with scrambled eggs or gogo leisa and bread. It wasn't the extravagance that the National Party had painted it out to be. And, you know, the Prime Minister was quite clear the last time he came here was that money should not prevent access to talking one-to-one with your ministers and your MPs. You know, we do it for business breakfast, but it's like the government has a responsibility to also go out to the community. If the Labour was to be successful in this election, what good policies do you see that might be stopped? So we are really concerned around, so we believe that if National wins, our people lose. So one of the big things that National said they're going to get rid of is fair pay agreements. Right. Fair pay agreements and bring back the 90-day trials. Fair pay agreements, for a lot of our Pacific people, they work in low wage jobs, you know, security, cleaners, bus drivers. Fair pay agreements provides conditions, the bottom line conditions, you know, they can't go any lower, and that gets negotiated between the unions and the employers, the industry. National want to come and get rid of that. The thing is, people keep saying to me, oh, people going to Australia. Australia has fair pay agreements. That's why their wages, one of the reasons why their wages are so much better. So for us here in Labour, real concern that they'll get rid of fair pay agreements. The other one is they'll bring back 90-day trials. You know, the 90-day trials are concerning for us because it provides certainty. You know, a lot of our, you know, you don't just want to get fired, you know, willy-nilly. And for us, it's like 90-day trials means that people don't have that certainty when they get a new job. They're also going to bring back the $5 payment on prescription for most people. And why we say that is, you know, at the moment, Labour, it's $5 prescription. That fee is gone for everyone. But when National come in, it'll either be income tested, only be community services card. But we believe that in order to help our health, our hospitals, help people get better first so they don't need to go there. The other major one that I'm really concerned about is that they want to cut that free public transport for 12 and unders and the half price public transport for those that are under 25s. And probably one really big one, and this is because our life expectancy rate for Pacific people is lower than Europeans, is they want to raise the superannuation to 67. So currently it's 65. Labour is keeping it at 65, but the National Party want to increase it to 67, which will have an implication on our Pacific people because we live shorter lives. That's just the evidence. So that's just really a few of the policies that the National Party want to remove if they get in. Well, if they go with ACT, for example, the leader of the ACT wants a white, the Ministry of Pacific People. Ministry of Pacific Peoples, Ethnic Affairs, Women's Affairs, Te Puni Kokiri, basically get rid of population. They're not happy with the winter energy payment. So basically this is what is at risk and why our people need to get out to vote. The other big change, the government has been trying to put together this
Fatuora, and then the Maori Health Authority. Yeah. And you've got all the tertiary institutions, the politics. Te Pukenga, And they're also looking at sort of changing all that back. National, I understand, want to get rid of Te Akawhai Order, which is the Māori Health Authority. People should know that Māori life expectancy, health expectancy is the worst in our country. They don't live longer, they get more sick, and the health system is not addressing for them what their needs are. And the reason why we set up the Māori Health Authority is because everything else is not working. We need to make sure that we have a specified authority who can look at what needs to happen to make Māori health outcomes better, because nothing else has worked. So they want to come in and remove that. And for us, it's just, we get back to the same position where we still have worse outcomes for Māori people. And that has an impact on us as Pacific people, because we know what's usually good for Māori people. Pacific people are usually the next part of that sentence, helping Māori and Pacific home ownership rates, helping Māori and Pacific health outcomes. And the Māori Health Authority, basically the money that we currently give to Māori health providers, we just give it to the authority to work with the health providers. We already give the money to the health providers, but the Health Authority gives it a very clear focus. So it's disappointing to see that they want to remove that and take us back to a status quo that's not working. Yes. In the current campaign, what new policies are being introduced or you're campaigning on to help the Pacific? Yeah, so new ones on top of everything else that we've been doing over the last 6 years. One of the new ones is around our immigration policy. So that's a one-off regularisation of our Pacific and other migrants who've That's been... the amnesty. There's technical terms for it, but amnesty is what most people know, That's if you've been living here for 10 years or more and you're well settled, then you'll have an ability to apply for that. We know that that's been a policy that a number of our Pacific communities have asked for. And what we have found through different MPs' offices is that people are coming to our MP offices because the children who are now 18 realise that they're overstayers too, and they can't apply for university or tertiary institutions, and that basically they're nationless. So Labour wants to put that in. The other thing we want to put in is the super visa for grandparents, and that's around, and parents. So that's around basically a 10-year visa, and a person can come, and a grandparent or parent can come in and out of the country if they meet the criteria, and can stay here for up to 5 years. And that stays open for a whole 10 years. And I know for a lot of our families, it'd make it so much easier for them. Another policy we want to do is free dental for those 30 and under 30-year-olds. And basically that's the basic dental care that a lot of our kids get for free at the moment. Yes. Because they're under 18. That'll extend it out to 30. And the reason why we've targeted young people is because those are the formative years for what the rest of their life will be like for their dental. So I've already had a number of parents come up to me to say, they were worried about trying to get their child in before 18 for their last dental check. But, if we get in, they'll have that up to 30 when they're 30. Removing GST of fruit and veggies. We're also now providing that financial literacy must be taught in schools. Yeah. So one of the things is that, with a curriculum, the Ministry of Education says, here are the subjects you can teach. But actually we're saying, you know what? You have to make financial literacy compulsory. Not enough of our kids know about compounding interest around tax. And so, those sort of things come through financial literacy. We're also extending free, 20 hours free to 2-year-olds. Currently, you can get it once your child is 3. Once they're 2, we're going to extend that. And an extra $25 per week for 160,000 families through our Working for Families boost. So right throughout the last 6 years, and this is why I'm in the Labour government and why I'm a Labour MP, is that if we can't lift wages or lift income, then what we do is we provide targeted support. So you bring people's expenses down. So that's a lot of the policies that we're doing is targeted support to bring expenses down, because unlike a tax cut and what you saw in the UK, if you give a tax cut to everyone,
then it can make it more inflationary. And that's the problem we're trying to prevent. Yes. So all these things, the good things that you just talked about, can only happen if we you get come back in. That's why it's 2 ticks Labour. Party vote Labour and party vote for your Labour vote for your candidate. And if you're a mana, that's me. Right. The climate change. What must be done? I think there must be a bipartisan agreement on this, or everybody in Parliament should agree about, the direction. I was watching the debate on television, and I felt for Sāmoa. He was saying, "Oh, I had these things, but then I couldn't even get them past the decision-making process." What do you think must be done here? So there needs to be as much support across the House as possible for climate change. And so, for example, in 2014, the national government signed New Zealand up to the Paris Agreement. The Paris Agreement says that by 2050, countries who signed up to this agreement will bring down reduce their emissions, because it's the carbon emissions that's causing the climate change. Yes. We've tried to work as constructively as possible across the House around our emissions reduction scheme. So the emissions reduction scheme says that if you're in certain industries, you need to meet particular targets. Unfortunately, politics comes into it. The farmers aren't happy with the policy that we're trying to do through He Waka Eke Noa. And so, it doesn't help when, the National Party and the ACT Party start to basically fuel the fire around the politics of this. But we know that farming and agriculture emissions are really high. Not the highest emitters, that's transport. But we know that these are the things that we need to try and work across. But, you look at transport emissions. We currently have a clean car standard, which means you can only import cars of a certain standard because they're low emissions. And we have a clean car discount, which means that if you buy a new EV vehicle, you get a tax credit or you get a credit off it. That has increased the EV vehicle stock here in New Zealand considerably. Right. And the reason why we wanted to do that is so then it makes it cheaper for other people to buy e-vehicles because we got a lot in the country. So those sort of the things that, those two things is what National wants to get rid of and ACT wants to get rid of. But then we say, well, what are you going to do? Because we need to make sure that we meet the target that National signed us up to, and we agree to it. But if you don't put in policies, you can't bring the emissions down, and nobody wins. Because we see what climate change has done to our country. Had floods in Auckland, Cyclone Gabrielle. 2 weeks ago, we had a fire in Canterbury and floods in Queenstown. And then the snow came and took out the fire in Canterbury. This is what's happening. We can't ignore it anymore. And, like I've said plenty of times, I've got 8 children. What is the world I want to leave them with when I'm not here? And we all need to work together on that. But it is difficult. But this is something that should be bipartisan. I wonder what plans did the National, when they signed up in 2014, what plans did they have? I'm not sure. That's something definitely a question for them. But I know that, this is why why the Labour Party said we can work with the Greens because we've had a constructive relationship with them over the last 6 years. We can work with Te Pāti Māori because their values are the same. They want to do climate action. And in my ministerial role in economic development, I've been working really closely with James Shaw, who's the climate change minister, around some of these policies. One thing that we're still trying to work really hard on with Kāmau Sepuloni is an equitable climate change. So sort of basically, how do we support low-income families to reduce their emissions? So that's something that we have to work on, and when we come back after the election, we'll pick that up and carry it on. Yeah, very good. The Pacific vote in the Mana electorate, was it high or low in the last election? So the Electoral Commission doesn't record ethnicity for voting.
They only do it for Māori, non-Māori, because there's two different roles, general role and Māori role. But we do know that, in Mana, we had a really high voter turnout. So I think there's an average, I think, of around 80s, early 80s across the country. We're above that here in Mana. And for Mana, we have around between 20 and 25% of our population is Pacific. So it's quite clear we have high voter turnout across Mana, and Pacific people will be a big part of that. But what they do show, though, is the Electoral Commission is more that there's not enough people voting between the ages of 20 and 35, and that's really a target area for us because we know we have a really high young Pacific population. So it's something that the Electoral Commission had to work hard on. But what we do here in Mana is we go knock on the doors, we phone up people, and we go do what they call direct voter contact, do the one-to-one. Yeah. Right. I'm just thinking now because the Electoral Commission hasn't got all the the envelopes whether that would discourage some people to go and do a vote. I think what I think there's a whole lot of different parts to that, really. But the main thing is that, us parents, we need to teach our children the importance of voting. Our churches here are so good for that, and we need to work with our sports clubs as well, because not everybody now goes to church. But we have a responsibility as parents and as grandparents to make our children understand how powerful they are when it comes to the election. And for Labour, what happened in, sort of 2005, when it was a very close election like this, it was the areas like South Auckland, like Porirua, with the high Pacific, high Māori and low income areas that really pushed the vote towards Labour. So if we get them out to vote, we know we can win the election. So it's just, everyone has a responsibility to vote. It's not mandatory, unlike Australia. But the thing is for our people is making everyone else in our family and our friends understand why it's important. That sounds like a message to our listeners. Oh, it absolutely is. You think about Carmel Sepuloni, she was our Deputy Prime Minister. She didn't get in 2011 because of 11 votes. That's one house, or maybe two houses if it's a Palangi area, But that's one household. She lost her seat by 11 votes. That's how important each vote is. So I'm pleading with our people, get out to vote. I want you to vote Labour, I want you to vote Barbara Edmonds or your Labour candidate, but actually the most important thing is get out to vote, because your vote really does count. And there are two ticks. You tick for the candidate. Tick for the party, tick for the candidate, and we're in the colour red, so mumu. Barbara, thank you very much for coming in this morning and sharing. I was quite interested to see what work is being done while everybody's out doing the election. So much work. I can see that the governing party, like people like yourselves with cabinet roles, that you're not only trying to get the work in the country sort of up and running, you also are trying to do your campaigning in that. Yeah, so but it's hard. It's hard, but it's a privilege. And so, for me, every day I get up here in Porirua and here in Mana, I'm happy to get up and get out to campaign. That's why we're here. And, it's one of those things, it's a privilege. And for me, it's a personal responsibility to our Pacific people, to my family, and to our ancestors who came here from the islands, because they wanted a better life for us kids. And the only way the way I know that I can do that is making sure that I'm supporting our Pacific people in Parliament. And that's why I get up every day. Whatever happens, I would like to invite you back here after the election. Sounds good. Because you're our member of Parliament from here in Mana at present. And all the best. Thank you. For the election. Thank you, Barbara. Get out to vote. Nā tō whaafonga mai o le polkalame le afoleiva ne tai ola tam whai whaaliwo tō le ngan Sāmoa mata noanga le whai ne man minsta. E pole sui fo yo mana. Ia alfi au tā ua nā le ta ua tu le tele o fsoswani na whai la tō fui pāti. Ia ma whaamoe moenga mo le anga iluma. Ia ma tō alfo ila na fo ia Barbara ina ia tam whai e hoe e whai tō pālota. Ele ngata ele ia mese fo il pati o lo ia le temine le leipa
Ia, o le whi au nā mo o tō lo mo le whaasalau i tonu pōrua nei mamana. Ai, ni isi teimi tu tala noa teimi nei ia, tō whaaso i fua. Toi whatala whātulu tātua tunu i se isi whao pōponga le nei o tātou telefon mai Sāmoa. Wa whilo i atu le whiunga le tamai tai pālemia, le whiunga whia me Naomi mata awha, e nisi o alo lau i lo le atunu o le whaanga tamo le fusu anga whapolo fesa, e le itua i ngā ta alonga o le Mixed Martial Arts, le sunga i a Justin Taffa, ma Junior Taffa. O le whaftai tele le whiunga le tamai tai pālemia na mo moli i alo le atunu, ono wa mai ta wina te mi umea nga ia nea i te tonu o mai ai la ta alonga whapolo fesa, e la te tau aveina i fo i maletanga vai o le malo Sāmoa, o ni whaalau i loa te tele ia mosi o tātou te mai i atunu te tele le lalulangi, ma tō sina mai o lātou tangataanga i mai Sāmoa, ma sa mai eilu lātou te mao a inga i te tonu lo tātou atunu i vaenga SS, ma si ti ailu tātou te mao a inga. O alo i o le atunu o lo whātou langa mai te tonu o le vaenga o le 5 o tangata ta alo umalaulangi i lea fo i tu ai ngā tā longa. Wa momoli whamanu yanga te mai tai pandemia mo i la ua, i a lātau mawhainga anga i atu le lumanai, o lo tāpua ia e si o tātou atunu. E le tula i mai e o mū te tele, ma le tele o mū wadia i mai le atunu, wa tu ina mai ai se whautuanga mai le pūlengo tine mū ma whaavilavi whaafo se ia le atunu, i tau mū ngā lale wa iailo tātou atunu, e re ngata e le mango le vau, ai e whaingo fia tele o nālia e mai se mū, pe a whai e whaata malai nei me la iti, e alia e mai e se mū. Na, oa mai le swam talanga i tūlanga i le pa ai o le vau, ma le tūlanga o le vau matua le nei taini. Ia le so ona sunu ai o la pisi, ma vau i le nei taimi o nei, o ta penango whanunga, ia, sila le o tua maota mo ul malao. Ia o mango ala vau. Me lai, te watu pueri e se whautuanga, ia, te silane, awara so ona sunu ina le vau, ua ma le ale tūlanga le tau, ma le velo le la, ia, ma losi wala tua uloa, te sila whoranga tai whale, pa se sil tai, ia, ni hi fusi soi fua e, toi a fia tuai, ma i mawa tuai le sami, au tatou, tūla tai fo i whai ungo, ngā luenga, me se fo i nei tau sanga, tatou tā vale ave inga se ngase, ia matemi e tupu whala we lave, ia whautuanga, mai au nanga ia whamole mole, i lava nei fesili e mo mia, e lau whenga ruenga. A wane e whapea o mea o fesili e whai atu. Ele e watu tā vale, le ai e peona whalo atu le 2 minute le. E tauna 2 minute walo, a i lava nei fesili. E le leile sa o le leo le nofuanga, le location o lo ia le, leo lo mo mia le, se so anu tatu tā vale ave mai. Ia me se tūlanga lo i ngase. O le si tūlanga tā ua le vaenga lea angai. Le lava e whiutanga i ma le tanga luenga soifu maloloina. Ia o le sa o information e awatu. Ia e stand by me fo i tatu vaenga o le ED, ia po le emergency department. Ia warfatarina me ngase o tinga aina ma whalawe lawe fo i tū ngā mo mi aile. Whasa ina e o le soifua. O nei whautuanga, ma le sui o le vaenga o le tine mō, ma whaalawe lawe whaafo se i. O le wawea o le so ma le aso tō nai, le aso ono ma le aso fito le maasina le nei o Kitopa, le aso 5 ma le aso ono le maasina fau ia Novema. Wa wawalo le ofiso le waa ai tau e te tau o na tā ai le palolo. O le waa ai le ofiso le tau e fua le pepo whaamtalangan tu ina mai. E fua ngai teimi Yesu ai le tai, ma le tōru kuata o le maasina e waaia, e palasi tonu i le teimi e pei o na tā ua. E tolu vaengo le atunu u le wafa ai lunga mai e le ofiso le waa ai tau, e te tau o na nga i le atunu e sao niuni mo le tai no le ia, o le tolu i savai ma le tolu i upolu. O savai o lo whaatu langa mai le isi pito i asa taua, a wala ne iafu mawhale 5. O le pito lo na lua, e au fie fale tanga loa, sa fotu manase masale aula. Ma le pito whai u, e yeise vaengo ngā tai vai, ta fua ma vai loa. O upolu le ua whaatu langa mai yaitu i ala mui lalo manu, whalea lili ma matau tu le whanga.
Watu inatu le kapeneta le pepo le reporti ma se fautuanga mai le komisi o tangata whainga aruenga le malo. E sila e ni tua inga e whaasanga le tamaitai. Sa avea ma whaaurulunga le matanga aruenga o tina ma tamaitai a tina o noo maanga whisotai. Pe o na sila fia, wa mai a whaamawai le tamaitai a le lua Dr. Mema Motusanga. A e whatu a se fulma le valu maasina talu o na tō fia o ia, e a vea ma whaurulunga o lea fo i matanga aruenga. O le reporti watu inatu le kapeneta, ina iyo latu sila ma mala mai, e le mafu anga ato o le mata opo. Na whailoa le fionga le minista o matanga aruenga, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio. Sa talia ina le kapeneta lana fontanga taluai, le tusi whaamawai a Dr. Mema, ai o whainga masani lava le komisio tangata whainga aruenga, e lātou te whaatino ni suenga pe atula i mai tangata whainga aruenga le malo, ma o mai fo ia lātou reporte tu inatu le kapeneta lātou te ilo ina. Peitai, na momori fo i le whaafitai e le fionga le minista e le tautua fo i a leta mai tai, talu ona tula i mai e a vea ma whaurulunga e tautuai i le atunu. O lo talia nei se whaai unga, pe a mai o nei ilo le kapeneta le reporti al komisio tangata whainga aruenga. Ai o le vea so nei, le ua whaafeilua i atuai le matanga luenga i le lātou minista fou, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio. E ono whaia ni molianga e leo e whaasanga i le e ana le whalepasi le lau moso oi, e lana pasi le ana la vevea ai tangata i le amatanga le vaiaso i Malifa, e lona leo sta ia leo tuutuunga, e tatau o na ave umata avale la upasese e pasi masina uma, e na ia whaamauti noa i le vaengo ta avale afi, o loo saunga le mu ia ta avale, mo le whela ua ina o tangata po le mamalua le atunu. Whaamau nia mai le sui komisino o matanga luenga o leo, papali i Mona Lisa tia ikete, wa to alua ta mama atutua ta ionos furuono tau sanga le soifua le ua maani liu, lena maliu le tasi le vaveao le aso lua, au se tasi o ta maa na maliu i le aso tofi le vai aso nei. O le tama ua maliu e mai le awhio ango taftafa i whale a lili. Wai lalo neo le vaava ainga le matanga luenga o leo le ave pase o le pase, ua mōlia i mōlia anga e wha, e au fia le ave ta avale wha ata mala wāfuai le manua, ave ta avale wāfuai le maliu. Ma le lua mōlia anga o le fasio tangata pa i valea, e a fua mai se ta avale afi. O le asos fuluono le maasina le nei, o le atu la i e lea li i lumo le whaamsinonga mawalunga, e tali i o na mōlianga. Au isi o tamaita e to lua ia sa ta o fia whaatasi mal tamai ia wa maaliliu, o lo ua whaaso solo manuia i le teimi nei. O tala ia mo le whaai ungo le neiva yaso, manuia televisi o tātou tunu, whaaso i foia. Talo falava o talafo ma le si ufonga le lau moi Wellington mo le nei taiao o le asono o ke topalu a whelua tolu. O ana nafina whaalauloa i se la patainga le te whātu ora po le soifua malolo i na New Zealand mo le atunu atoa. Ona o se tangata wa afia le mi sela na malanga i se waalele mai Wellington anga i atu i au kilani le asolua ina ua mai ona awai ini whaatasinga i totono le laumua. Sa malanga le tangata le whainga malanga le Jetstar Cheikiu lua lima valu o le aso leo le amawainisi whaamatalanga i lunga le upenga ta whailangi a le te whātu ora. Mo ila tau sa malanga whaatasima le tangata e nofo le tangata i Northland a sa yei se whaatasinga o ngana whaia le Collesia Scots o isi tamaiti sao lato yei whaatasi na malanga i isi vaengo le atunuu o le vala awal te whātu ora i tangata na yei le Scots College ina ia whaanonofo esea se i mai on of sota i atu yei le soifua maloloina o tangata uma sa yei le whainga malanga le vaalele e te tau ona whaia tui pui pui pe a whaia le o mauti noa pe na whaini tui pui pui na tau e Dr. J. Harawa o la lātou tālo sanga i tangata New Zealand ia mātala ma māta i tūlelei ni a ungo le misela ma ia wawe whaini tui pui pui pe a whai e le o mauti noa pe na whaia o a unga mua le misela e au whi le fiva tale, tawhele iso, ti ngā, mumu, mawaia a ano mata, so ai ma le pata o le tino.
Sāmoa le mawina le poana po i le whaawhinaunga i le vao taitai o vaenga whaapawhai le Act New Zealand First Green Mali Te Pāti Māori le lava le talitonunga o le tasi le isi i le vao David Sāmoa o le Act ma vao va samana ia Winston Peters o le New Zealand First. Ai ono iai se whainga malo so whaatasi ma le National, mai loa pe a mai a le whainga pālota, sai e ma James Shaw whaapeara wiri waititi i le whaawhinaunga, le ana whai le poana poa taitai o isi pāti, na whaatautai e Jack Tame o le Q&A, ma sa whasilingi ai lātou i mata upo e tā ua ia i lātou, pe a whai e mo umia lātou vaenga whaupwhai ni whaatalanoanga, ma pāti te tele e whawai se whainga malo fau, o le tau o le soifuanga, o le ave isengo le la fonga le GST, mai fuala au aina, ma fuala au faisua, ma taita inga wa alua ma Māori, o nisi o mata upo sa vevelai whaawhinaunga i le TVN seri au kilane, na whasilingia Sāmoa, pēna te tali tonuina Peters, na tali Sāmoa o le whaawhitauli, na te leilo po whetu wai Peters i le tele o mata upo, to salava pesu i palemia e le mawhaiona tuu, na la pisi umai wawasa mana ia ia saunuanga, a le taita o le Act, mai le sana ngā luenga luna tali tonuina o Sāmoa, o le supa aniweta le isi polisi, sa malo si ei whinaunga le vao taita i to olua, mana saunua Peters, e mawhai lava na ngā whatia, le tu ai pei le ono 5 tausanga le matua o le tangata, e mawhai na mawai le supa, e manatuni si sa ilo ina whi lafo inga po le whawhinaunga, sa le lei wha amatalanga ma le whinau, a le taita o le Green, James Shaw. O whaamaunia leo o loo whai ala tau suenga ini li poti se 5 o ni popolenga, ini a mionga o loo whaatutu tonu le sui tau walewaenga whaupwhai a Māori o hana ra fiti mai pi Clark, peitai e le iso la tau talitonunga o ia mata upuna tutopo o no ni whainga whaailonga lano, i se whaamatalanga leo na ta uai, e isa tangatana soli vale le whanua, e ei le whale o lea tamaita i tau wā peitai, e le o se ngā yoinga na ulu whale whaamalo se se tangata i le whale, sa ei se lau papa o whailo ilo le pālota, na ngā oia mai lea whanua i lea solua 15 o se tema, peitai, na ngā oia fo ilau papa whailo ilo aisi vaenga whaupwhai, mai lea lava pitonu, mai se li poti na wha o atu e wha peo se o se whainga na tupu, ai o se ngā oinga. Na so ina fo i leo ni li poti i se taavale Sama Salomia, peitai, e le iso la tau talitununga, e yeni so tanga mani manatu e whaatutu tonu i le whale o le tamaita i tau wā. Na whaalia le presidente o vaenga whaupwhai a Māori, John Tamihere, e le talia ina e la lātou vaenga whaupwhai le whaamatalanga la tamai leo, e whaatatau lea mata upo, mai ono whaawau le mata upo pe a mai alwhai ngā pālota. O le tauli e lea na asia mai pi Clark, na ia soli vale le whanua au noa ma se whaatanganga, peitai ele o whaia iai ni mōlianga. Na saunua Tamihere i le leite o New Zealand, o le ai isa lātou tangi e whaia whaasanga i lea tauli e lea, mai au ai leo na whailo whaamauninga o lea mata upo. Ua wala au le komisina mo mata upo tangatanu ese le fio ngā saunua mali i Karanino Sumeo i lea tunu, ina ia tu mau pea le whiwha aloa ai, pea o ina tutupu fe ese inga i upwhai o le malo, masaya ta wailo na tungalunga i whainga whailonga lano, i sana saunuanga le leite o New Zealand na ia ta wai, le whaatuptupla i o ni tūlanga le manuia e au whieni whainga whailonga lano, mai langona fo i le popole, o nei fōlinga mai ua tele atos whainga e ala i upo, e ta lafo i tamaitai o loo tau wā i le whainga pālota. Na tautino le vaenga whaupwhai le National, e na o le tolu afe ainga o le a maua atoa le tailua se lau 5 fultala i le lua vaiaso, mai la lātou polisi e whaititi ei la fonga, pe o na whaiaia lātou whaatau sina, peitai, sa manino lava o le mawalunga leo le tupe anga wa aiai ainga, pe o na whaalia la lātou so upu mō tupe, Nicola Willis, sa ia te ena ina saunoanga matua inga e whaapea, sa o lātou whaasese ina tangata New Zealand, o le tae hona na whina whaasala lauina i le so upu momta o tau tupe, a le Labour Grant Robertson, e na o le tesi ma le tasi valu pasene, po o le tolu afe o ainga o le a maua ato o toa le vaenga tupe, i le polisa le National, le whaapa ua i la fonga, na sauno Robertson, ua whaasese ina le National tangata New Zealand e winga la lātou polisi numero tasi o le nei whainga pālota, ma o se pepelo le whaapea mai o ainga ia e iai whānaua e o ngā tutonu pe whiololo tupe maua. O la o lātou maua le tailua se lau 5 se fulu tā lai le vaiaso, na whailo e wele se le polkalame e sao e na o le tolu afe lau whainga o ainga peitai sa whaamanino lava i le National mai le āmatanga.
O loo si itia tutongi o tangata whaingaluenga i vaenga ta itasi umole atunu. Mai se fululima i tu aingo pisinisi na ausia se tūlanga mawalunga o tutongi maasane i whaamaumaunga pitola tamai. Na lipotia ingaluenga le trade me, le si itia le valu pasene o le tele o tutongi, pe afua i fwai numera le atunu, mai le tolu maasina o ia se tema le tausanga taluai. I se tutongi au wha i e fitus fultasi afe valu se laulua se fulu tā la. Na tā ua Matt Tolick o le trade me, pe tu samalilima afe lima se lau tāla ua te lea tuai, na ilo le taimile nei le tausanga taluai. O aie pitu te lesi tanga o tutongi wha le tausanga o Wellington e fitus fulono afe malfans fultasi tāla, Southland fitus fulu afe se lau maleono tāla, o tako fitus fulu afe, iwa se lau fitus fulfitu tāla, Canterbury fitus fulu afe fa se lau malefa tāla, ma Marlborough fitus se fulu afe maltolu iwa tāla, ma ele vao le iwa male se fulu pasene, na tele na si itia iei tutongi le taimi lava e tasi i le tausanga taluai. Ele na o Kilani ma Wellington a aia ua tele ina i le fitu se fulu afe tālanga i lunga tutongi e ua whaapea fo isi a aio le atunu. O le soifua malolo ina i pitu sila na tele la la tau si itanga wha le tausanga mo tutongi e se fulu pasene le ana si itia ai. E iwa pasene i ngā luenga to mai ese pe o ka muta mai se o ngā luenga o loanga o si iwa pasene a ongana o atu le valu pasene ngā luenga tali mālo matangata tā whao mai e valu pasene. Wa wha mawina le pa ua le whai numero wha salalaunga o avanua whai ngā luenga. Ai si itia le numero tusi tālo sanga mō ni ngā luenga pe ona tā ua i le li poti. Na whaailoa leo fō leo ina ua o lātou loka ina ni tangata se to olua i Rotorua, o lo tua ina ilo la whaatau taio ni whainga whaatali tane, e whaonga ai tupulanga la iti, e whaasfulu iwa tausanga le matua se tau lea, ma se tama ita i tolu tasi tausanga wa tua ina ia whainga whaasoluto la fono, ma ua tā ua e whaapea, la te whaiani au nanga whaatali tane au whiei maniteine le au sia tausanga, e whaatanga ina ia whainga whaapisinesi, pe ona ia le tū la fono, ma sa ave fo i teine ni marijuana, ma le methamphetamine, o ana na whina tūla ia ili whaamsinonga whaito malo, o Rotorua, ma iei manisi mōlianga ua whai e whaasanga ia i la ua, e toi tūla ili whaamsinonga, i le asolua se fulu fito o ke topa. Ta alonga, sa manu malola au kilikita le Black Caps a New Zealand le au siampine Engelani e le taalonga amata le ipola langi al kilikiti ta ilima se fulu ova e lua se lau valu se fulu tolu aina mawe New Zealand a etstoi ai ova se fulu tolu te simale faa. O toi faata mai e le taalonga le su engol siampine i le lua afe se fulu iwa i le vao awe lua. Le ana tutu sai peita ina faonga aina se tu la fonol taalonga ma siampine ai Engelani na iloa le leo le tale li o Devon Conway i ai se lau lima se fulu lua na ia mawaina ai le ipe, whaatase Marakin Ravinda na ia mawaina fo i ai e silia male se lau. Tala fo ia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga le tai au. Malo whawhitai to e whawhonga na tunu i telefonu te tāna sifuru lua i nā aunu nei, o le taimi leo sifuru iwa menu te ute i le iwa. Awhana iwa le polokarami o tala le unungo le vai aso. Tala loa tuele fionga le nipule e mwisifu i sewele le kasiano. Malo whawhitai ai o le tālonga le wei le taimi nei o le ua to e lua sifuru lima menu te o na mai a leo le tālonga. Le usila e wha sifuru lima euro kua i e leise ai. Le usila e wha sifuru lima polo le peleki e wha lima. Ia euro kua ia le aise ai ia ma le ia yo ta alo au euro kua ia pangale ia ta to lo black se le au New Zealand ia ole a fa wa fa vi fiango fe pese ia ona fa fo le por kala me dai la fo iva ole a fo se fulu por kala me ole asi singa fa to te el to ina malo lo risati son ete o si fonga de lo mua fa fi fianga su flo yo ta au.
ia sautali o e pele ai me nei wa ele po I mai a ole nei wa toe ina la pele moni ei ti ole filia tasi le fa maoni pipa 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 la pipa pa pipa 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 la pipa pa la belle boni e ti ole filia tasi le fa maoni Toi malanga foi I America Elenga taile sui leva ai sui foi forlinga Awana ingala mai hamo Toi foi mai iseso Malanga nei akilani toi va ai au La belle moni Ei ti ol filiata si le fa maoni Pipa 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 la pipa pa Pipa 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 la pipa pa la belle moni Ei ti ole filiata si le fa maoni Ei ti ole filiata si le fa maoni Ei ti ole filiata si le fa maoni Ua mawhai nei loa ona e pālota I le whainga pālota lau tele. Ia wheloa ai mauo, maainga. E tau te anga I whaatasi I se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai. Ina ia whaafengo fia mawawe ai. Sau loa pub, tau whaatasi. Sa ili se no whoanga e whai ai le pālota o loo e lata I ai. I le vote.nz pe vili le ovalu selau, tolu ono fitu ono, lima ono. Ua awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota.
spele e so matan vai e o e na te u fai pavale son vale la go batale vale me fa ai te vale le na mai vale ai la fa joel foi le wosi se no mo e o ti e fa fianga le tai ao ia mai la vipesel penino tia fau e il tatou fasil silanga nei e fie fa ilo atu il mamalu o le tatou tunu ia o tatou tau mafa Sāmoa tu aisa e maua le tatou whaloloa i le astonai ia ma le maketi polilua i oe pe whenu sila fia tau tua stasio alo le tunu nai ia o tau mafa la nei le ua maua o le ulumata pepaesi uluvela taamuvela talomata koko Sāmoa ia ma le supoesi e whaatau le maketi polilua tua tu sila nei sfulu valu Glen Brook o nai Glen Brook Grove i nai sfulu valu Glen Brook Grove i nai ia ma le telefoni o le olua fitu fa lua o no iwa fitu tasi olua fitu lua o no iwa fitu tasi ia ma le olua tasi o no lua tolu o no valu olua tasi o no lua tolu o no valu fa tai lava tai ao la le maua i tau mawhane le maketi polilua ia ma le numela na o le address por tu atusi e mawai. Ia ai o le taalonga ni usila e fast furu lima po le olpereki e fa lima euro kuai e leise ai to e sifuru fitu minuti o na mai alea ia o le taalonga e po le afa muli fo ia po le taalonga atoa. Mai o manole vovea e fia falona Suna saulea E a eti e nei lau pasika ai o sue hena A ai lau kaiva E la te asoa o ola taula lilo La mama sue tu pelau tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tua i moana Tua i moana tatu hatala Ea Vai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau mi lau pele, sau masina i kuwa i manu Se i nua ne ahoi, i te mao le nu I bolo pai o mano le vave ahoi Te pia whalava, sura soleo Ia eti e nei lau pasika ai o sue hena A ai I lau kaima E la te asoa o ola taula hiloia Lau mama sua tu pe lau tauli Ole ala whai le mana mea hela o wasu I puae Tua I moana, tua I moana Tua I moana tatu matana Ea Mai mai a sau Tua I moana Tua I manu Sau I alau pele Sau masina I kuwa I malu Se I lua le ai I ta maule nu
loto, o le toanga losi, e pule alona loto. Ai lune toa lea, na ia ewe olo. Ia leo toi skoa New Zealand ai o le tālonga New Zealand 5-0 Uruguay ele ai toi 5 minuti ona mai alea o le tālonga te minei tātou porkalami o tala laulunga usi mai al whafonga. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Lava alif sili le sasana, i tu e fa o Samoana, e fa atosina o anganga, ya te o e sumalete ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sungale mana mea, be a fai ua elekea, tu ai pea sia mea etafea. La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei, ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli ususu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilotava, tofa ina soifua. Whaatalo whātu le nei tae ao malo lava le soifua i le mamalo le au whafonga talo lava o le pokalame fo i le nei o tala lau alunga al vai aso pe ona masani ai tae ao asfarai le taitasi tal noa toi ma le fionga le ali pule af masanga te alo moresi whalau tele ni mata upu na lau alunga i le nei fo i vai aso i tala fo ia e maise fo i o le whaalau iloanga po o le whaalau telenga o ni mata upu tāua o anga i le ngaluenga masani ali si ufonga lau mua ia toi whaatalo whātul nei tae au, ia e malo lava soifua lau whionga af masanga. Alo whafu savarina ia toi whaatalo whātul tato o whaafonga nei tae au. Malo ar soifua ia talitono o tele fo i olo tāpua ia le tālonga le o le peleki nei tae au, ia ai langona fo i olo o whaafiafiaina le malo le tāpua inga o le mana i olo tālonga. Ia ai whaawau pia tātou po kalampi o na masani ai. Mani e lono fo e whaasanga tonu o le mele tātou TV nei lo tuane. Pia pia o le mea nā le la tua lau whionga e te saunoa o lau matamata e whaamona tālonga. Ia ai pe o le sa whaalongolongo fo le tae o nei le lua whaatalanoanga ma le whionga le tamaitai. Minister ia Barbara Edmonds ia po le whaipule po le suitau vātu i nei le to malo mana le vaenga whaapawhai le leipa. Malai wala te mani fo lo fa e tato facilita na tu ina in fa pitania sabalina fa mulmuli a fa Sāmoa ne oi e pe o le sa a matala vai le vaenga sa fa facilini ai po a mai le vanga solongo la to fa to sina mol fainga palota e mai sel vaenga fa fa le label ne foi vaita tele ia vai to vale na sa tu i ele ole atonu e o facilina to mo ale va fu anga na le no fita no termine ya pa no fi lo po anga ruenga minister wa lima ya na mtafi a ruenga ina te vai po fa wa wala to nga ruenga wa fu nga ruenga fai minister le malu termine wai o lai fai campaign ai tu angai ele ni la to tute vo ye wa nga ele ni la to mtanga ruenga va ia a pe o papa e whaia tanga runga ma lole vai pela o le tangata to motor Pacifica le Ministry Pacific Peoples
o le vai te tonu Department of Children Affairs loto i fale ia o le economic development ia o le atinga enga o le mawainga o New Zealand ia ma le official la fonga o va pela ia o le fire campaign ala fo i tawana fa o penga masani vai ia o le nana fa matala e papa e moni o la i whainga ruenga na i le whapeo tu ai. Ia mai o le asonga fua fo le vaso nei o le lato fono muli na whakapinita, ale kapinita. Ia nana i unga fo i lato. Ia a o lai whaua wai a Tuesday e mo i lai campaign. A lai whainga ruenga o ame tauna saini e whapena o ngā ruenga o mana whatatia mwhanga yo e mtanga ruenga nei. Ia o lai whianga i malato. Ia e man to fo ia ia na to finga fa minister lang lango le fo ia fa o fali housing ia o le tupe tulango male me fo ile to ngalwenga to fali mai ia fa cyclone recovery ia na male to fa lengo vai nga ia na fa nga ina ia fa ia o to pisia tele anai over tia papa ndela ia o mto e fit tele foi ia ese atanga mai o ia o masani nga ruenga ia atono talfia ngai fo ia wala o e mal malama te vai ngai ese mai si fiel le o mta fo yo me ia e te stress fo piteri atu vale pite pol telefo ia fa ngo fia la na fa ai le mal malama lo ia tele la le ma polongo ma fo mal tu langa na ia me sa no mai foi fa no no to la ina tsila fia le ya na ta fa yo I ma na tu tele lo le lo tano nga fo le so longo le ya le si fa le tonu le amu ia fo ia ta linu tu ina to le tu au tal fia ngai fo ia le ave ma lo fa mo va nga ia na te va ia ia wa la si fia sa o le fa no to pe o isia nga benga ia fa yo sit seni fo ia tanga tai va to fa saini na ona runga la fa ila lo vaenga na ia ole a me fa senia nga runga na e mo me tupe mo me na fa i votal sanga ia ona na fa ila to le vaenga na ina ia family ina fo ila to ia le tal sanga I tulanga na ia pe o isi vaenga sa fa fesilia I fo ia I le tulanga o ni polisi o na o leo to fiala na fianga sa to fia ve ministerium tanga luenga ia pena ta ua ai po ani polisi sa ono manu ia tanga ta Pasifika ai po finangalo fo I fa awa pe a fai to mano malo le pal fai nga palota yo a tunu o le tala no ia le te lo si va nga ia fai nei te minei I le beneficie tato a mo ni sila vai nga mo lumana ia ona va ila to I mo I mi o tato amnesty le informa ia ola me palangi fo le regular rice ia ale lo to tele tato le amnesty tu se fa manga lo sala ila to o level nei dei ai mo ni a no ia ai pe ona venga na va pes futa usanga o ini ala wo mau tu wai au ngal fine mena ia fai ngofia na o ole sitsini fa ia to I fa le lo pepa mai no fo mau o le au ngau mena ia o ini to pole o I tu lango ia o pepa tonu nei ai fe so soni fo tamai tina fa na no to no te ia la I mo aonga awa fa pe lu tamai ti le university ala le pepa matu ia e o isi tu lango sitsini te mana mo te ni ia pe o le si vaenga na mai e la tau o le tele o a fo o le si mea nan tala no ia o le mo le free dental fo le le tungu fiting o loa o nifo e o le taimine o lalo ma le su valu le ia fo i faifua ia lau vai la tau lalo ma le tol sfu ia tongu e o le sina o ngā fo I pe a ma fo ia le au fai palota pe tala fea ngai le mo la tau ai ngā mesi ale tu pulanga tala vo wai pe fa le ano e ala vo ina le alu tanga te va ile fa ni fo tong ta sa le ai lo le la ka ba le ya fu tongi I va nga ia malo so swani ia no fa ngo fia la ia na po o te lo fo la fi I tanga te fa ia la to fa le fa ni fo ia
Wana I hole la ho la watu. Mauti noa le tupe. School volto sama tol school wa le la kawan malo tung ya. Ia. Wa pe o na le fa tu I la to wa pe o taimi o le tele o le le va ai le fo I tupulanga tu so tupulanga ia nga ia le so ani fo ile pe o la to polisi fo ia le tam fai pe fa pe le pe fa la tele le taimi ne o le fa nga balota ia male supervisa le tele mo supervisa mo tarat ia ato no me mo in fa ia fa lo I to le di me tau sanga po le le sa o le ia fo so ani tu la ato na wa vai fo la to ni si va nga ia mo tu la nga o fale ia tau fa ia ina fa wa pe le va nga na ia o me na la to va vai ia pe o le tau sanga le supervisa le va vela to mai sa la ia mo na yo tatu tanga wa tau sanga va fia le visa ia pe o matua e o mai e va ai nei fa na wa e o nei sanga te fa nga le wenga tau sanga I tongi tu io e mo ne pe la chasi tau sanga ai mo se fu tau sanga te fe wo I tongi vana ia na o se pe te lu tu sa o le o I se la to polisi fo ia le tam fa ia le a lui la to fa to sina I pe na siling ia yo le va nga fo ile le GST ia le ave se mai fa la au ai nam fa la au fa sua ia toi fa la tele tu la toi fa popole la toi tu la fo ile los fulu tu la le ele tongia mo ta mai te lui do ta sangal ma toi tono wa o nga ia a mata yo va nga na ni fo ina tala no ele pale mia so le na faila na interview ia na watu al fesiri pe ia o le tau roto vole o mo tau roto le moni lele o le isi vaenga masanga pesa e fa fesiringia o polisi fo ia lele ia sa manu e tangata Pasifika o la tau fia pe a fai ina le leipa I le fai ngā palo tale nei yo manea lan talinga o fesili na mai o le si vaenga le tele na fai ina le tua ngai le taimi nei le a misela le mtanga luenga le o tangata motor Pasifika a pe o sa mata mai le titilan paketi a le o mai bo tili a le tupela we nei o le talia le minista fa pe e over to le fit full percent o le paketi le fai ina ele no fo ile official o la to ai anu nga I community yo tupena le ave fai ia fo ia tina e mo me nga luenga fai e so ni ile I tangata Pasifika ela le tupele nei ta o le media le tupele na mo le public le media Pasifika pe iva te si mali lua miliona le o le sa ona numero ia mai o tupena e alu mai I le tio spepa fa sa lo ma fa Pasifika ai le no fo le tanga luenga ia ato no vai ngo bona le fai tio ina bo vai mo de ta fa ingol paketi le ve ma tupena ia ona sa lo la io le tala le tua ngai fa me te ia o te le tupen tanga luenga ai le lo le sa uma alu uma le ia no ni talo sanga fo ia ni pasia io le fa ma ia tu nga tupena o le sila vai ngana o le Pacific Housing Strategy po le tonu fale ia mai io isi vai ngana te o ta o file national pe mai ali te mine o lo ye le vaenga le fale le va pe nei polo ia o le wa am fai ia o le financial literacy po le fa mam la mai tu langa tau tupe ina ia am fai a inga na matanta tan no ma paketi e mo wele ava no e fa ta o le fale lumana ia o isi me na lo va va ila tu a to no le te mantu ia nei tau sanga o vai pe over tau sanga sa foi por kala me I nunga ka tatoli tiu e tata no stasio o nanga nana la to foi ma inga ina I lo le tu langa e foi tau na wia e ma wale fale ai mo tipi la lo credit card fai ti au tu pe alu so alu ai na wa se mea e te lo foi fo tu si mea ia lesi e mana le fale ala e halu le credit card la to e va vela na mo se tu pe fai le fale pe lo tu e fa pe mo le pen a mai o e tala fu mo tu pe na ia va e te le tu pe tala fu lo tu pe tu ia ti le le mo a pe o vai ngana le winga na pe o le financial literacy ia mala mai ta to
Ma le fo va I tono a onga le wa matana va I se pokala me va pena I tono a onga so ne fo. O le si vaenga le fai tio ina fo I le tuangai. O me o le post-budget briefing. Mai o tele tu pele alu I vaenga ia a. Ia ele ai. Le tu le Pacific. O le mena sa o ila lo fai ngā malo le national o fai fo I mena. Ia le te o fai tio ina fo. Fai tio le national. Fai langa I fos tama le na fai tio ina le I manu lama po ame fai momo sa tauna siaki momo vaenga na. Ia mai e tauna na fai. Ia le pena ta ue Barbara. O fata singa ia tu ele fa pioni tau mawtanga, tau ngata ia, koko laisa, tātou a ia, fata singa I Pasifika o tau mawhawha pēna. Ia e pē lena I tā ua whainu mera pē fitu se lautanga tau lena awai, so I ngā whono po whailua inga ia wha pēa mai vaenga pito pē maula lalo, ta mau a inga. A tonu, wa o lea whai ato ala na mai a aile lopo le ali tau whai ele whono e lea vaenga o New Zealand ma lea vaenga wa le pē tau mo whiele vaenga nana mai a. O te le lola po amena tau mafu tau sami tanga te isi. Isi pitu. Te sili atu lo mena. Ia, mo I lele. O le isi vaenga no whalonga, tolu tala noa pē ne, nā mai le tamai tai. Ia Barbara o le vaenga I popole I te ua mai le national tu upe o le Fair Pay Agreement. Pe o si vaenga le popole. O le Fair Pay Agreement o le si vaenga le na tala noa ia le whainga malo le lipo. Ina ia whaia se tu la fono le ia te tusa I ma whiololo I tu tongi o tangata maulalo la tu tongi. Ia nā lai whaia le Fair Pay Agreement le umana pasia. Ia lai wha mai le tuanga ia amai tu tongi. E tō so loia le vaenga na. Ai mawhawhau I tūlanga whapea. E fia tausanga ma maasina mai tūla ua alu to tele o tangata na ngā lulu e whai whatasi. Ma osi tūla whono lea ma ave tonu ka peneta pāsia I parliament. A leo mai nisi mālo a mai tonu na talepela ia ma vesi. E te taula wawa ai e whai ngā mālo e si tuai ngā tūla whono. A whapeo se mata apuna mai I luma. Ai pāsia. E te tauna I se puipuinga. A langa le umane le telo le taimina alwai na tusa o le na campaign ai. Ta lia tangata maro mai. O mai whau pāsia. A leo whamele si maro amato atu tonu tu avesi. Ia. E o loinga lai tasi ala me o tangata umale na mari dia ina I whaile melia. A leo I pālota. E o le mea o le toi avesi o le afo o le afo. Ia ale avese nei ale o tala papa. O la fo ele Fair Pay Agreement o Australia. Ia. O me vo na le te tongi Australia o umana fai o le bottom line po te tongi maulalo I tauna I tangata. Ia tato vai fo tu langa le tato ni. E pe on ta o I tato tanoanga mta. Ia. E fai ngā maro ale il moleono tau sanga le tanu ni ele leipo. E o le fita la le tupele o si e tongi o tangata a tongi ma. E le lau tato el temine o lusu lo ta la fitsu sene le ile tu. Ile tu la. Ana le fita la le. Lo inga sfulu lima pe se fulu iva a wa a ke va popole. E se mai le fitu ta la na mai le lusu lo fitu se fulu lima ta la mo tupule sa el tongi temina na le on tau sang taloi. Ia fu si tanga le so si tianga le le si tanga le tau soi whanga ne vai tau ia ona le tala whea mai o watu ma le fitu paseni ia le mea fo lan si tanga muli na fo si tanga na i tau tu sa ma le inflation o le si tanga o le a fo i o le tau o le so o le tamao hainga le tau mo tato ia pe o nai mea na ia o le si vaenga o le 90-day trial ma tau lia sa fai mo le national le lato polisi lea so stanga ta fo e whainga alwenga. E te whainga alwenga wawa aia. Ia. A mana o e tuli o ele umale le iwas futa sa e tuli o ele ai masi mese la toi e finau. Oh, sorry, livers food waso. I o lea la wafa mai e toi a mai le mea na I tonu pe a mai la toa. Tele lopo le tele tangata e a fo ilo le ti tangata le unemployed. Ia la whaine la mea o ila la mai whaatungu awa lope a tuli se. Te lo fai whaintana tuli tangata pe a ling tangata e. Ia mare lato lima tala prescription. Ia o lena pasia ni fo le malo le lima tala le so ni lato
whailau aru talawai, ia tutongi la ia leo wha mai le national ia, mai la pale mai la to, e to e esel mea na. Ia. Ai wha ngā la tau le vaenga le mai o le means test e wa ipo i tangata tala whianga ia lona winga o le tili fo ngā winga la whai, so e to le au whainga winga mai lai wha mai e este ngata public service. Ai loinga le la tili ngā winga, si le la watui, wa ipo i tangata tala whianga i le lima, au pe le lima tala le ia pe o isi vaenga na, ia ma le free public transport, o le mol tati ti fo le mal afo le va afo tolu ya a misia le au super no ta le tele le ti fo ai e le va mai e sel na me se fel tu pe ol vaenga na le mo vaenga light mo tamai ti ele ia ma le vaenga le la lo suli ma tau sanga le afala to pase sei a feo inga ia lau tele yo ia pe o vaenga na la fine. A me se foi le supa ani weta le fa pe o mai si ilunga le ono fitu. Yo la o mun fa mai le acti o la to e ma to dia la o le acti le vi o fa te se le national la. Ia. Ia e lo inga fa pe o le la ko bottom line nga e o fa te si. O le pau ana le me fa ta o ma to ta to lai. Fa fa pe pe o fa ina le. Ia lo no winga si ilunga le milion su fitu a numero na ia. Ia. Ai esse ata o isi leva vai ele fa pe fa lo tu pulo e fa se vai te bi fo le lefta o a fa pe la pe dimas fo lo to sang te mi ne a to no e te le pole vai o tu te mi fa le o le no mo o sia a pe o nei la lo mo dimas fo o la te pole o e lo ngai fa popole si lo te sang te on sa lefta mo lo inga la o tu lo no lima e va o ele tu ia o le mo o se vai ia mai pel pole nga le na sauno ia Barbara ono tatou tangata e le fatos to sai nei tangata ia e umiso i fua ia pe o tangata ia me le lango ia le ono lima ona pe afua i to inga tangata no ese nei ese te no mata na po le debate foi ta inicio ta yo party la te la party maoli o le New Zealand First e o le Green e ma le Act e o lo le fasili na le vaenga na si lunga i o so ma le Act mai tau no ulongo lon fit ai sa ma oli fa ma tanga te ma li wa light e le fitau le si tanga na mo ma to le fia le lanto mai le vo e papro e le ai le atonu o le winter payment si me na fala o mai o le winter payment o le fia tele au match to le winter payment le vai o le te mi tau malu ruva popo mai lo tu peso so ni la to bilio le la vola fa mai la to ti o le fa le vela be vol mele o le winter payment le fa so stangata e o lungo le tau sanga le o no lima e o stangata ele o mana o mi la to o la tele la to atonu e o ie fitau ele means test ia la vai la to se me fa ngo fie ia lang tu so mo tangata i te vo fa pe o ma si ngata le mo me pe ala la mo le mo ma to ala mo sa ta ia e o pole fa pe o ia la o te ile ana tu pe se me pole fo e pe o vai ngana le na be tu e le si vai ngana le tap a fo o le Maori Health Authority o le fa mo yesu i fo ila to ia o lau te whanau lo fo isi lai tau lo te e mali tato whatuora. Ia ala e o mai ale mau ale malo whapena fo e mali pātia Māori. O te tau nei si swinga, o fia nei tau sanga o halo i ale me tasi ala e to te lea nei tangata Māori e mamali diu laiti. E mana ia lan whamtalanga a pāpura apea. E umano le fai le tale Māori, o le silo fai upo si so o tua mitangata Pasifika, o le pe o wha o tātou Māori Pasifika. O mea umai te tupu le ulanga nei la ve whata se tātou o le maulalo tangata Pasi a onga. Ngata mamai, ma vave Māori diu. Ia e o whata se, ia o pe o vaenga umana lai wha mai o na suia. Ia atono e nāla e vava i fofofo e i tātou pālote i toa i ngā mauia lena mai tanoanga tai au nei. O le isi fo i vaenga na efsilingi ai o le tūlanga i le suinga le tau i to inga polisia ai le e sa o le vaenga tonua na i la wawa ai
e te taua nei se me au whaatasi e ia whainga party ese. O le lua festival wha lena saini le national le whiangainga lena whai pale i Paris i Ofalan. O tātou e o whaatasi ina ia whaiti tia le vevelo le tātou paneta. Le ana mele woni, mosili ele i tauna au le isili atu le lua i pasene po le ele mele ana ele taimina. Ia le o mai ne o le whina au tātou party o ina ala e wha o lana ia manatu e tauna whailo si taimina i se ia au tasi o mai ia whainga party ese o ene to ese. Mani ela o vai tu whina ngone whailunga o le TV fo ia James Shaw. Ia ona whina umalosi e sa manatu e isi vaenga nei tauna whai. Ia ele tali e isi tu whapena o le leipa leo na o whaatasi mo le leipa ele tali e leipa. Au te tonu a te uto e pale mai o la as te ria si swinga la whailo se me mau tu. Nanga leo tato mo le mawina le tele of sui e nari ia ni. A wha, ia na le ti munga ia o mu solo ia lau. Ia o le se mea lea, ai le na se vaenga i tasi New Zealand, la via maripito i mātu, la via maripito i saute, la via Australia, a vai fo le laulangi atu. So se vaenga o laulangi lai. Ia o tauna ngā lue whaatasi i. O le maria lau le maua ai vo ia Winston Pieces. Nā le tō wapa senia le mele ia i lea, le saona tangata soifua i e bua leina vevela le tau. E alai mai le mau scientist. Ele ai, e tō sa 4% le 12%. Ia, o lai fi nau pai scientist o la tō nā tawhanoa mai Winston Pieces e le ai nā 12%. Ia, e pe o tau muli Winston le isi tangata vo le tau whaasese ia e nā pe o fi nau ngana lai sau. Malo, ia, a tono tele fo e si vaenga ina fasilingi ai o le tūlanga le Jamie le no whanau mai te ita i le Jamie o whainga whai, ai meso whai unga te tele fo i e whai e se whainga malo. A le e wai ei le whainga pālota, pe o walata fo le whainga pālota, a mana i fo i nā whaamani no. Mana i o wani si vaenga no whiro, pa ani tonu e whai e le malo le i nei a walata la te le pālota. Ia le le whamai, o le vāna masino iulai o mai le sfufa o topa le whai le pālota. O mana ia inga e a fo e te lima ina ia whainga whapena. Mai il kapineta ama le whainga malole e wawa ima mau ala to i me tauna whaatino a leo o mali piliota lea. E le ima whai e ona whai e pāsi e tono fono panamini. Ima whaanga i o e ro. Ai o lo le taimi lea, e le ma whai na whai se mea e le talwhia ngai. E o fwoi la le taimi mai le aso sfufa o topa. Ke topa. Le pea o mene le pālota au e loa le malo, le whainga malo le e. Po le whaatali fo i se mo le whainga. E ei la le o la tau la le whainga malo le nei a vei tau o le ke teika. Na ne pese whainga malo na malo e waba aia le i tātou New Zealand. Ai se i alo ia mua le whainga le pālota. Ia masaini e le tātou kowana. Ia ona talia lola ia whawo lole o la tau ngā rwenga. Waina listra tala papa. I te tonu na le piota na ai le isaini lima le avole kovan. Ai te wei se whaale ve lave mātu ia e tūla i mai. Ia whainga fo ini le whaavai e mawhai e ona whaanga iuiro le mālo po la se me whai a. Ia ai te leo teimi e on sa ia se i umare ia toi. Ia manantala na ia tau si e toi pale mai mātu se whaua ia si mo ni tinga ia. E wai so ni tangata lau tili. Ia tonu pe o vaenga te tele na sa. Ia mai se. Vaenga tau tili pasene o tangata palota. I nei a po rua fi tele ia le minsta to tele o tangata Pasifika tato Pasifika na palota nei po rua. E maulunga tulo le national average a pe uno valu ele me a lunga tato. Ia talusia i whape na fo. Ma le taltununga fo ina au o tangata Pasifika lunga i o Kilani o Tara, South Auckland, Kilani Saute, e matato lalo nei. E te le fo ilava noa wai pe to te le au tangata Pasifika e a fo i palota i le leipa. E tau ol te mine i o vai lua fo i wisi fo i se fo o la tōla ngona i se fo si pati. E ai tato wawa ele me mautu e mo ia e ilo tau tionunga se pati. E tauna e fisiri o lea leono iai le pati ile te tonu pe ono au sia le 5% pe le ai. A e le tali ele ai. E siri lo ave lo wha mo se pati e te lo e ono
whaawawini si o whaamunianga ia le o mui mawina ma tātou sa pai ale nei taimi a. Ia. Ia malana whaamalo si awala na pālota. Malesi mea le ua tatala le whainga pālota mwhaina waweo e whai pālota i le tau awele ID po tulanga whaapena. Wa le si mea na e whai asi na whaanono e whaanono atu ngā ruenga le ofisa le whaatinoa pālota. Ele i o a pepa istanga tai ele le avo le vaengo le fo o le pepa na e watu e tonu lau te utusi. E whaingo fiena whai lau pālota. Le avo o whai tio ina le panemia ia ma le tai i tua mai. Ele o le leile whaatinonga ngā ruenga le ofisa le Electoral Commission. Ia leo wha mai papa. E tusa pere mola o pepa na alai ma whai sa o se whale pālota e te aru iei. E te tusa wha apele i le stalaina lo soa whai pālota. Ai la tua whai o e pālota pa ilo nai te anga wha te pālota. Ia mwhana whaatua mui nā lau fōma e o e le aso le whai le pālota. E whaatua mui nā lau enrollment. La pepa ia ma le stale longo. Ia ma whaatino longo lau pālota. Ia. Ia, atono waenga na. Na atono o le soani fo ina tato po kalame man le tue a tato uma. O le wa amata le vai aso. Nei a e whaina e whai pālota. Ai ma le vai aso atolea. Ma e tele a o isi whale o roa ma isi vaenga e lau te lato lau o mana wha manino le. Lai to ma ia lato. Ia. Whai longo whai ilo fo le whai pālota. Ia anu lo whaatino lo pālota o whaatali le aso mulmuli. I te ua i pisi se whaale vlave o mai whaapeso. Wangalo le whaile o pālota. Ia. E lopo lo pālota nai malo e walena mai whaatita inga ia se puloni nana whaape. Ia. Whapes fultasi a pālota na whaia ina i lisi whainga pālota. Ana ola se fultasi pe tolu ni whainga le i opo o tangata se fultasi pālota. Whanoto e pale ane ia. Ia waina le osu i pale mia. Mo ele. Ia peo whata i te inga tā wana. Ia, nsanga, ia. Lena vai atu o mai al talonga le valo le peleki ma Uruguay. Ia o fitu sfutolu i lele ai. Ia. Pati tātou. Ia se i tāfo i le afal tātou tālo. Tātou pokalame. Ia se i tāspe se i ona tue whaamawai lea. Tai. Misa o mea umana whaingata o nei
toa Sāmoa tato waulia mai I nei manui a ua tato maua mai Ia toe whaawa watu le vaenga lo na lua po kalame neo tala la walunga le vai aso. Msanga te tere I whaawa watu I si vaenga ia I tau po kiki. E le fasi se langa le vai atu le malai vale le Queenstown. Le whaapea ua ve se umatangata mauno I se lapta inga ono. Pe se tulanga tau whaamata o se pomu po se tulanga whaapea na lo iai. Ia no winga a whai ua tolo pola malanga sa fuafua mo Queenstown I le neitai au. Ia o le mafuanga na. Le ia lapta inga le tulanga na lo iai tem nei ia au tau iai pia lai mata upu ia tau polkiki se ta anga I momoa to afsanga I polkiki fo ia le malo po le United States of America e se fo I le tulanga la tau fo polkiki pe ona mata watu le nei vai tau ma vai ona na fi ele ta sa fa ele le fo le fono o ye tanga to le Republican matalia fo yo le fonga fetalai o le tu le Republican le ya to le tu na le ye fo mo Donald Trump ai te o to no fo tanga te le ta o le extreme right ya o vai nga ye le va tu po ye fa le to no visi vai nga fo I o fa le la to motion e pe fa tu le la fa tu e a le fonga fetalai a o tanga to la to wai tu ia fa solo lo le fainga palota o te loe pe a to pe sia mali lalo mali tu lale mai e lu se lau a pe mo le lalo mali lima se lau le fa tanga te e ta malo swafa ia mai fa I pe le ai a pe na long lam ia uma ia malo le e se ole na fo la to fonga fetalai ma le te mo le tal fa sol pito America o mo e se fonga fetalai ai ave se la toa itu la to party ia mal manatu a tonu ta pena le tanga ta ia na fa la fa tu le ma ese tasi o le umoloa e de umbiana fa fiu tanga inga ai fa se pa lota mo lo se ai uma ia na fa on le mission me la fa ine fa no mo tu ale fa pe to fa le fono le so lulu le vas fo io to ital sia o to am fa ina mostas o le tem umala ne ele ma fa io na fa ini si nga yo inga le fa ne fono ma o le pa si e la pa le tupe le ma na pa si mo Ukraine e ma si tupe fa pena wana le o le si fon fetela ma o le fa ina fa tana no ta fa pena e ele fon fetela la e fa taita e ke take te mine ia ai no fo va vai ai e de si pa o ia fa ia fa uma ma dia na wai e ya le sui fo fetela ina na fa ia me na o lo la te o ta le sa mala o le fa la wa ma to ai ta li te me le tu o mai le fo lo te mina o fa pia o America le fai ala total o le leader o le free world e avo ita sa o tonga e te tau fo na la to o maini fa te inga le mu yes ai va ia tu le mele tu me tonu ale te o le palangi vo le dysfunction e matua i le ma fai le o le le tulanga la ia la to pe o ainga fo le na le misa ma ia ane fai mai lunga me le baba i matoi le ngato tangata Amerika la to le la no langia ai o to e le au saina malu si pe avo e tu me la tu apia me na le ai va pe lu si ma sai me na la no fai mato dictator o ta si le tala o sta i mutangata ole me le tele o le tau fai tonu ia ole me na tu ia na ia se ta to ai wai e a fa le tonu le i me fa pe Amerika ia le pale de bale la to tamao ainga ia ai le via to matanto e fulu to matanto e me tu pu yo e Amerika mo ese fo nei mai tau ia a me se foi pe va vai mai fo i le to lango ye fa to sina i nei vai tau fo i tonu New Zealand. Poi wa ese ale ma tau pe fo le
to inga whainga fo i pe tau wha mata o fo i sui tau wā ma tō langa wha pēna. Peo mena e tātou te wai e whafo, ai pe o le fo i wa, so solo mai fo i nā wha whitau ni ne. Te li lo pēna mai mua tau te le tātou wha whonga le Q&A le sā. Ia, na whatala noi le i e Jack Dame le a fo i Winston Peters. Ia leo se interview le e peo na masani la ua wa pe o tau wha mata o e Winston Peters, tamo le na fo le interview. E o fo i a tanga telepūlenga o le TV a. O wa pe o mi onga ia whai Donald Trump le o wa ia tu i tau na whai ia me wha pe nei New Zealand. Ia au te iloa me fo ina na o whai lola la tu debate le na whai ana po. Pe ia o tau while mo o le masani ai babli ai fo ia Winston. Ai pe o le wala le lo le nga bisa ia o check fo le ntoi whai le interview ana po. Pe i o mele le anga li sona whai o tala ia. E o me on sa ia mo le fai por kiki pe o temi vesi va pe tani malu ai o so na ia ma fai o le tu so le o no fo o fa fefe ma fa mata o le ese mo le ngaluenga va i tu nga ia me na le tu pu Amerika le o so mai le tauna fa tanga i tonu ni si ia va ia tu fo ilai le to lango fisili fo ia fa palo tama i palo tala i te pe o pole sia tau. Ni whenei mafu le fina ngalo tanga tama to lango pena e vea toi mo o mia lava i le national ma le actor ia Winston Peters ile pe a fa pe ma na o e fau se la to whainga malo le so fa atasi. Ia eva ia tu le misale ile misale misai fo ia tai o le actor ma New Zealand first ele le TV and po eva to ia la mo to le ia le tali le o fo fa tu fa tasi mai na po se tu fo e vai se ala tu fa tasi va pe le to te le vele va ia tangata o te lo la no fo po le party le neso ale ma fai ona tasi e o mal act e lo inga mai Winston wai e fai ki o fa pe Winston ia la ngau to mu se te le la to le pa ia o mon fa microchip se le fi nga lu a le la fi lo to le ti a ko fa pe tal ia tal wo o le bombo pi la fa il fi nga lo le pa lo ai tu il ma to zanon mena le fi le tu le ona la ma pi ma fanal ma tanga ma ma i vaenga leo le Queen ia so atuai male te pāti Māori ia pe pa wale me o le lava o su le lava o latu ai whanango lango mai pānota ia la pe la o maa whana le national ia ma le actor ma le ma Winston e malo i le mele ai awa pe o le ata leva i toi tanga te awa pe e mai mo le te mea pānota inga le misa le mele wa ia tie ia wana na wha ingoa e vo i James Shaw e le pānota mai o le coalition of o chaos o le fai so ale o po le national alo ingo le tala na le la fai nei le uri ia toi ta silva ia so le ai fi na wai vaenga fa fai ala to fainga fa to sina ia ona o lo le tai me fainga palo te ne foi vai as na mo le tato fa fo nga ia man to tata no foi ainga fa na ti e ta wo te le tato fa palo o ia te palo te i o filinga na te ona fai ai ia umai alai lona palo ta uma ta to nei lo le me foi le ia ta to lo mona ma fina ngalo le o ta to ni New Zealand malo ia msanga se fa solo tu isim ta o pui tai pe foi lao te konolosi wai o le te konolosi foi ta o te le nei vai ta ui e me foi nei o palo ta o le mele o le tau fina o foi ni si pola me o le fa tanga ile fa ingo palo ta to lunga o pengo so ta inga lunga internet o lo fai isi nuna ia langa na ia le masal salunga e ma fai ia ona to manipulate pe sui se si ni palo ta poni fai unga o le foi na lu ale Kenya a Donald Trump mo li si company le no fai palo ta fa mai o sui masini o le si e fai ngo palo ta ia o masal salunga na o le sefi o le technology na le na le fai ia au te lo ana ma faina mea na ai faina o tausanga o le tupulanga le faina tana palota e to te lai palota se longa e wai a fa pe le lusu lima to se fulu e fi tausanga le te le na a vele ava nona e palota i lunga online o te loe e aru ngon numero
ia pe o le polenga na ele I mautino le pe sefe pe le sefe a le teknologi pe le la tau mai le fasili le ia ele le vatu ne o le lua fe lusu tasi le fta e mai le chapter chat GPT ile faingo le o mele ia o te le ale suinga le wo o te mine ele na o le tasi fo se company le na amata mai ai mata ri fo ne fa na fa tau ele Facebook yo la ton le o la fa le ole na fa tau le Microsoft le OpenAI le o mai le mo le chat GPT ia ale o sa woni o te le swing o fa nganga mo o telefo isi por kala me fa pe lo fa inisi e pe o le va tu ne le tata le no e se fulu isi va ngale pito e lungo fa nganga tata ia le o mai ale o tau vani ina ia fa ngo fina fa ngata ngata ia le mele wene o le o ne le taimine me fa ona e tau tala le masini ai no ful masini tai le lo o pu tau tala ti io na lo mi mai la ia ave fia ai to mo le tali to sau le tali la le lo mi mai ai to tau tala mai a e tu langa na le o ele teknologi o le tele na ia o le si va ngale o amata na va e ma fai fo ina fa le liu le ngana ai fa sai na ia e ma fai na liu fa peltania e na tali mai le peltania ai o me o to fa sai na mai o le tali a te lo fai asi ne o mi na tau sanga to fa liu me ta to ngana Sāmoa ai tau si e o ne i o ma fa te ta ngana Sāmoa le lungo le ku ko wa lo te lo so stanga time fai na do to sana fa Sāmoa ngo semta o se upuina lo ngai le te milu mona i sa wo e se la fa Sāmoa le sa wo ina e se fa Sāmoa le lo to te le a e tau na e se trademark tai pe o Microsoft e ia le trademark le Microsoft e fa ma ni o le sa ia me le ni e ia company umata wa ina ia va ve nei lo la tonga ngana e se sa pe o mai fa i fa Sāmoa ngo me nei e no le la to fa ma le sila melo e to nei ja ta e technology o le wa mata na mai fa manino mai Microsoft o Facebook o me uma le to te fa nga i le Facebook o la fa nga e la to o tala ye fa e ko link ye la to por kala me ia ina ia i lo e la to pe fa vena tali e fisidi e tanga te pe amat o le le tala no e fa te tala fa ia awa luinga la sa ne ale meta wa Facebook na ia la sa wa o ma ni au tala na fai la Facebook tu sa ta tu singa i fai lunga le Facebook tu sa po lai fa Sāmoa le winga na lu le ia o ia voi le fa Sāmoa nga me fa palangi ia na o le o mena eu te lo a mata i me fa palangi wa fengo fie la to au si mena o este mu li pa fa pito an ta no nga i mta tu zam o me umala le o le poto fa ne ona po mane fu tata na noi fu le tala ava pela o te masani le fai o pu maso asi tu lo al fa fo ai te usa ulunga va e tu tala na sa o mlo no e se me matango fia le na tatu no fu te tala i fai ne o la u fa ma sa o le Facebook e le la fai lo ato le la mato fa nga fa mtala le o mona publish se ko le ni mato por kala mene ina ia le el mato fa nga le chat ia tato no foto ato no mena wa nga volta tal no te mile fa ngata ole poto mai le tua se me fa nga le tangata e le la la ai mai lo fa nga se fa nga le ti lia le tato le maftianga o e tato ole fo la na mai le telo ni ma wa noa o po kala me mene ia se vol fa nga i sur Facebook ia te whewhia masanga o le te sau noa lo te mawau whaui just to singa i lungo e upenga o whasota inga nea mai se al Facebook wale to tele i le tele o tua inga ngana e whaonga e tangata e wale ia se tua oi o le whaonga e le tangata o upo la e whaonga mai o lai whaitau umali to tele mwhai ona mawala vano e tilo i
I tu singa ia a whai o la o ye si tu langa I whainga wha te konolosi ia. It's tauna popole I tanga te. Oi. I whainga o whamatala. A whapea o ele o lewa na whainga alwenga I computers. A o lewa ngai whanganga li imedi. O le na ele tapol kalame sa tatanoa ele o la patai mai. A whapea o le toi whanganga sa o account sa whai le Gmail. Le at Paradise mo tau leo o le toi se Paradise a. Pole extra o le toi e eisi. E tiri roa lo toi sua po fe uma le au imeni whai a tapi. A wa mena la o ne la tō whapea o i o le toi whangala mene. O lo la tō mai mena I lunga a whata I ta I e la tō po kalame tu so ngai ko lingi e whanganga mea. Ina ia vave o nei lo le sa lingo information e whanga ia. Ai ma whaula tō fia tangata la langi sa whainga luenga I malo, official malo. E le ngata I la tō email na whipase I whapena. Au la tō wa email personal. Al tangata la tō. Ai whaanga I lunga a leo le kuko. I o tu singa I lunga Microsoft. Tu singa I lunga le Facebook. Ia o mea umana le lau mai nei kampania le tau wā nei po o e pito sinino le langa chat GPT a. Whela me e ko lini mai le hongo mene. E o lo mai ma ia. Ia I meni e tangata umane ia e mai a pia. A mai le ia po a me whaifasiri ia nanu lola ia. Pe o le o ave o le fe e vole le loatu wao mai po a me wha maumonga sisi. Na mai lole mo le tali a mai ala le tali sa o le le a mai vol tali se pe o si me le tato no fo test ia na lola ia a pe o le maula mai e ala se le tali o le o lo fainga lo fsili e te tau ona matua I ma nino le lo fsili I lo prompts ia ona le ia o le fo la o isi por kalame ne kolenia ia e tangata fainga luenga I le fainga lo fsili a tono me fo ina tauna a ongo mo tato ia ina ia awol mai mau ai mana se tali lusi ia ave il fasili lusi a mana o le tali sa ia fa sa o le fasili le me tauna ia ai awol ia lu fo le camino milo vai camino milo sa o camino milo fo sa o tati moni lele o le sai ia la vanga na o no me o fa mtalang o le fo ile pepa na le fa pe o le fa le o fa matalang o le avano fo le mo fa matalang I tono Pacifica me sina vai ya ona fa sala lau ia ma ona fa ia le vainga le sa tatano nei improving information access in the Pacific tu so le utam fai fo ina ia fa le ia talam fa mo mo Pacifica o le solusul vadula va so le ntia o se tema sa fa malu ile ele meta o le International Day for Universal Access to Information. E la fo leva ele Pacifica ina ia mata ituina le whaanganga o mai whaingo fia na mau o matangata Pacifica le ia fa mamung. Ia o le sim to le loa whaanga le Facebook. O le sim to le loa whaanga le email. A le utata le noa nela le chat GPT na ngofua o mil fa se fa maudungo lo smartphone ia e tautala lo ia se su e apo le ale tali ia aluna fa ilonga ma sau a mele tali toi tautala mai a oi ona wingo ola pe la fa ngo fiel fa ngal teknologi na istanga te ia matua I fe tangol telefoni bo on mena lai fa ole ana wo mai ne fa ta wo le vainga le mo le ina ia mo ngo fie fa mo ngata au te tongu, e tauna sa wai mal whaataua, ia whaonga te tau, ia polka la mene, malinga ngana e whaonga I runga, o le mena u tauna ngai fo iai, ina ia pūrea le iai, ma au waine I tele le vevesi, o le mene ua tele ni vevesi la rangi la ulo, o so ona mawhai, ona so ona whai tala tangata, o le aima se fuafua, a tonu a whai wha lele, ava mal whaata mal wha alo alo. Ia on tato fu no fu fili mu ala ia le se me tato vevesi na monele ia fa nga tau wa oni mele le te lo fa fa ngo fe tato nga luenga ma so ta inga nei vai ta ia ai ale fa nga tau fo ia wa fa fi tau li le tu lai mai fa nga se yo fa am tala ngai le tal fe ngai ia ona ole taimi ai tu langai talonga ia ole hotele a talonga le foi le pola langi kiti na to sa ma lo fo ta to fa lo de tai ole le te o nge lani la ta lo a
Ma nei te le ala le ta alo si tama le to volta to aulana. Il capitino. Ela vea ma. Ia tonu ata alo na te le ala le ava no mo sta alo ngai toi. Te lo fai fo fai no ta to mo intia. Ia. Ia moni le ia whaftai mo le pokalame nei tau ia ai mo le malo lau whafonga ia o le tato pokalame nao tala lau lunga mo le nei fo ia sfraile ia e toi mo fo le whapoponga le vai ia sfautai masani ia mo tai nei ia whaasoi fua ia. Whaasoi fua. Terminei ne ua afa le se fulu pe ona masani ai tai au asfaraile ia on polkalame o le asisinga i ngā asengase tapinaina le sunga i le toina malolo pensione Reverend Elder Risati son ete ia usimai al whafonga. te whatalo whatu I le awa ma le whalo alu tele inu malo lau whafonga ne hutai au o whatu lou I o tau paia ma malu sau sau ngata whale malo whale anga nuu ma whale kalesia te nane fwole ma malu lau tele o lau whafonga ta lo whalawa ma malo so I fua maua ma lau tau langi matafi patalo fwoi o tātou matua tausi o tātou tamam tina mātutua Yo malu fata utulia I fata ngasi ngase te nane I lato o ngotia I whano noanga ma le loi fonga malingi talo falava fa malole on sai aftai le fato to ma le talitinga a fenga ia ma mafatianga o le soi fonga nei tanto fa mo ma fa tu pe I le mana fa malolo o lo tanto te pa au le langi ma lo na mana fa mafana e ta ofi mo winai lo to soi form so manto wala al si fonga la nei le lo moi Wellington ma lana por kalame masani I asfraile taitasi o le asia singa I ngasi mai le sfulu tolu sfulu I le sfulu malitasi le taiao leo te vala utuai se tanto tapua I le tua o maia ia tanto wala langa fia I le ali ia tanto wala langa I le papa o lo tanto wala tanga ia tanto watu I ona luma ma le viinga ia tanto wala langa ia te ia pese se tanto te talo le tua tol tas pa ia le te male alo ma le ngang pa ia
te mā le whāwawau ma le li o le file mō. O le tua o le alofa ma le alofa muti vale o malava. O mātou vivi i mwhawhitai i la o fio mo lau tau singa alofa i le soi fua ma lo mātou wola. Wa o lia manui ai le nei aso ma le nei foi ma sina fou a o whanga solo le mātou whainga malanga i le ola nei. Whawhitai mo o manuia ma le mātalasi o me alofa fua i fua ina mai mo lo mātou whaonga ina i le tino o le mawhau e maise o le anganga. Mātou whawhitai la o fio mo anga wā o le poto whawhau mai u whaanga wā ina ai la tau o whaia le au au nanga. Tau singa ma le tong fitia o ngasi ngase sauni o waila au SS ma mea whainga luenga u whaonga ina. Mātou whawhitai mo lo mana o lo au wala SS mai mo le fo ia ma le tong fitia o ngasi ngase. Ai mai se o lau whamalo longa i o mātou mai. Mātou whawhitai mo au nanga le i tele o whatino ina, mo le manuia lau tele o lau whanau, tono ofisa mtanga luenga e sesi o le malo, whalapit patonga o ngā o lotu foi mai e kale sia mtangata i totas, mātou vi i mwhamanui nai lau fio, ona au nanga le uma lo whea ngai ma whaia pe i lantou. O mātou whawhitai mo lau i kale sia kirisiano, malana ngā luenga mo li mau i le lalolangi, mo le whao reina o tangata mo lo malo e whawawau. Sili pēla mātou whawhitai mea uma, ono Yesu Keriso lo walo lo mātou wali whaola, mal ngā luenga o le whao tanga o mai a tā pena mo i mātou, ma le lalolangi atoa, e au ina mātou talia, e ala i lona soi fuapa ia, ma le mama, ofo ina mai atoa toa, mo le whaola ina o le tangata angasala. Mātou maua le wha moi le olafo, ma le ola e whawawau talatu le oti ma le tunga mau. Ia tu mau i lo suafa le alie, le whawhitai, o le whamanu ma le whamnetanga, mo ne mea uma, ma le tele o mea lofa o lo alofa tunoa, e le ma whai lava ona mātou wha ngafa tau lima ina. E i lau fio le vi inga, i ne iona po, e o i le whawawau, e whawawau lava. Amene. Tātou pepese i le vi inga o le atua.
whaitauina o le tusipaia tusi mai le faigaigi tuai tusi o e soto i lona mataupu e 13 o te whaitauina mai le whaiupo e 20 whangata mai le whaiupo e 20 ma le lua whaafonga mai o fionga pa ia nei le atua ona lato wolea i lato malanga na isu kota o tola wapi i e tama i le pito vao wa fio le li i o lato luma i le au fani utu i le au e taita ina i lato i le ala au le afi fani utu i le po e wha mala mai i lato ina ia sava vali i le au a toa ma le po e le ave se eia le au fani utu i le au ma le afi fani utu i le po i luma o le nu ia whamanu i tele mai le atua i lo tātou whaitau ma le whanongolongo i ana fiong pa ia i tu maupe i ante i alo na vi inga e whavavau amene le launga le swafol tama le alo ma le ngang pa ia wa fio le li i o lantou luma i le au fani utu i le au e taita ina i lantou i le ala au le afi fani utu i le po e wha malmalama i lantou i le ia sava vali i le au a toa ma le po ua tele ona whaonga ina le tuspa i elenga ngana wha tusa whaonga ina i ata po wha tusa o mea masani o le soi fuanga nei e whamatala ina i mea lo loto wha le whantua tua. Ina ia whawhai ngō whiaina mo le tangata whaitau o na malamala mai ai. Le tanto matua o lo whatusa ina i le atua ini mea se lua. O le ao, po le puao, e pei o na tanto masani ai, a toa ma le afi. O tanto malamalama o mafo i ia mea uma, ma o lato winga. Ma mea foi e au ngā iai mo leo langa i asu whaiso. Wa fio le li i o lantou luma, i le au whani utu i le au. Taita ina i lantou i le ala. Au le afi whani utu i le pō. Wha malamala i lantou. Ina i sava vali i le au. A toa ma le pō. Momua, o whātusai nei nei le atua i le puao, po le ao whani utu. O le ao tu sao, ma le mawalunga. Ina ia whaingo fio nei loa ma mawatu tangata uma. O le atua le taianga. O le taitai malanga. O a vea le ao po le puao. Ma whailonga po whailoilo, so se no fuanga. O fio ai le atua. E lo ai le malu. Mo le au li tia o lona au mai. E whai loa i fōi lana teita inga. Ma lana whasinonga. Ai mai se fōi lana whinanga lo tonu. Ma ana fōfuanga pa ia mo le tangata i lana whai ngā malanga. O le melea e santa au ai mo tangata e peru le puao po le au. Pe alato uvaia. No le whamauninga leo le tua. O lo whatasi mai latou. Whapena fo i le afi, o nā vea ma whatusa po whailoilo. O le awo i mai o le atua, le ngata i le ao, i le teimi o le malamalama. Ai a o mai le pōngsa, o na li ua i leo le puao whani utu, e vea ma afi whani utu. I le ngata i na teitei na ile nu, i le pōngsa o le pō. Ai a vea fo i ma whamafan whananga, mo i tu pō malulu o le pō. Whai malanga pē le nuu pē malolo foi. O le afi foi e tu tuli e se ai manu fe ai. I le ala e whaono whatama i ai le au malanga. I le malanga ale nuu ana mua i le vau. Nei loa ai foi e le ngata ina taimua le atua. E ala i le au whani utu, ma le afi whani utu. Ai zafa bena foi ona taimuli le atua i taimi uma. E iei taimi e tuli loa ma iei tua le fili i le ala. E te tau ai mai au ai ona iei se pui puinga ma se leo leonga i tua foi. I le ngata i luma a tua.
O mori mau ia ile soto mta po sufafa i po sului. O le au whani tu fo i wane na i o lanto luma. Ua tu i o lanto tua. Ua ia uia ne ai foi i le vao au ai kupito ma au a Israelu. Ua whai maao ma le po liuli tua. A le malamalama i le po i luma. E mua au le tua. A e muri au foi le tua. I le teimi la vaitas. Ua le ngata i le teimi malamalama o le aso. A u whapena foi pe ao mai le po ngisa le po. Ioe, ma eu le tiki whaitama o le tua e lona nu ma ona tangata. E le tioa ona ta ua e mose i lana pese i te utonome mta po totus fululua. Na ia maua oi e le vao o le mea e le aina. E uio ai manu fe ai. Na ia sio o ma oa o ianteia. Na ia leo ianteia e pe io lona tamatama i mata. E moni lava. O le mea uli fonga o le atua lona nuu ma ona tangata whātua tua. Pei foi ona iloa i valo anga sakaria mta po lua fa yupo i valo. A wā o le pa i atu i ante utou. O pa ia e ele tamatama i mata o lona fonga. E longo ti ngā le atua i o tātou pōpō ngā. E longo ti ngā le atua i o tātou maftianga. E whapena foi i o tātou vai vainga ma tātou ngasanga. Leo pele o lo tātou whaimalanga i le ala o le soi fuanga nei mō sina taimi. E leo se ala whaingo fia foi o tātou sāwa vali ai. E moni lava e ano noa i ona mea le lei ma manuia o le atua tātou te maua. Tātou te whawhitai ai i le ali. E tele foi ona lui tau, tele ona whawhita auli. Tātou te whitai ai o ngā ala e se ese o le nei whai ngā malanga. O nisi foi taimi o ai i mga ala. E whai ngata ai ona i loa le ala sao, ma le ala tonu e te tau ona tātou ui ai. E le lau le leipe a foi le ala a toa. E iai vaenga e ngawa, ma le whatu ia ao. O nisi vaenga e wanu, a o nisi a e maunga. E le taunga mali pe foi le tau. O le aso o timu, o langi a ma matangi a. A o se aso foi o langi le lei, ma toa mali e le whainga malanga. E malanga i le ao, i le teimi o le manino, ma le teimi o le malamalama. Ai o mai foi le pongsa, o le po maona whaingata. Tātou te malanga wha soi fuanga mai le tama mea, i le tangata matua. Tātou te malanga wha le mawhau i le ao oina o le poto ma le anta mai. E whapena foi o na tātou malanga wha le anganga. Wa e ao na tupu pekeriso i o tātou wolanga. Ai tā wau nei titi au. Au nei whai ngā malanga uma. Tātou te matua manao mia ai le teita inga le tua. Tātou te manao mia na whamanuyanga. Ai meisi o lona au e mai. O wai le mawhai o na taunu le leisa whai ngā malanga. E au noa ma le tua. Pai mai le matua wa fio le ali i o lantou luma. I le au whani utu i le au. Teita ina i lantou i le ala. Le afi whani utu i le pō. Wha malamalama i lantou. Ina ia sawa vali le ao a toa ma le pō. Wha malu si au mo tātou, ma le tātou whai ngā malanga, wha soi fuanga o whai nei, tātou loto te tele. Mei se lava i tu aso pōngi sao le tātou whai ngā malanga. Te ao o mai le pō. Te a whea i tātou ngasi ese. O whanoanoanga ma le tele o mea wha pole nai o tātou loto. Ia mana tua pēr. O lo iai le afi whani tu o le lofa tu no o le tua. O lona file mupa ia e wha malamalama, wha mafana whana. E leo e wha malo lo ma wha manuia. Ile ma le nei. E iei teimi o le whainga malanga e tau mai luma, tau mai tua.
le fili ma mai lei fa oso songa ma toft fonga fa yo le popole le lumanai ai tuli lo mai foi me o tuanai ma tili le mau tonu ai ai mana tua ele ai se taimi le tua e tu tusa ia te ia le afe o tau sanga ma le asona nafi ele ai foi se po ma se malmalama i le tua e tu tusa i le tua le pouliuli ma le malmalama e peo lan fa isalamo yo e o liu tino tangata le malmalama o le tua e ala ia Yesu Keriso luna alo e peo na iftalai o au nei o le malmalama o le lalulang o le muli mai a te au le sabali o ia le pouliuli a ia te ia le malmalama o le ola o uma o na fai malanga a Yesu i le ala o lo tātou savali nei le ala o le soi fuanga i le lalulangi e soi fua mai ma whanau mai e iao i lona maliu ma lona toitu i le lave ma le vau fili o lo i tau o le ola i le tino o le mafau fau ma le ola fa le nganga fo i pitai o ia manu maloa iai i nei mea uma o tau lau o lana whainga malanga i le manuia e whaavavau o lea foi o awina mai le nganga pa ia e tau tolu ina la tātou whainga malanga se ia tau nu i lona manuia e whaavavau ia tū mau i le atua lona vi inga e ia te ia le whaamanu ma le whane tanga ne i o le whaavavau lava amen si o tātou te talo ia le ie whaafitai o lo fina ngalo alofa ma lo whamaon o e mua au ma muli au le mato whainga malanga a mato whai malanga i le o langa nei mato mauti no foi lo alofa i ai mato tapu au i nai le soi fua ma o mato wola a mato whai malanga i tuaso pong sa ma le whainga tā lui tau ina e pēro mato wola whātua tua soso ani mai le alie ne ia whamalu sielo mato whātua tua i lo au i mai e leo noa i lo mato malanga o whaia nei e tua whafonga tā loe mato si kie lumolo no whali ma le whātua tua lau whanau poponga tia o lato uma o tau veina venga mafa o ngas o le tino o le mafa o fao e maisi o le ngang e ia lato mawala o wha malo long a malo sia la lato vai wha le whantu tua lato te ilo ai lo mafutaina o i lato te talo mo i lato uma o ngotia i whanonoanga o na o pelenga o mafutanga mafana o mo sia il maliu maleoti na ia lato i lolo o nganga wha maisi pa yatu ya yo lo mana fa mafan fan fa malu si ai lato tu natu lo fio mo fa manu yanga o mato te mam tina matu tu uma na ya lato mawolo file mu pa ia yo lato tino ma fa loto manga a fe ngai malu tau fa intau so i fuanga fa lo lo a manu ia lato tau sia tanga te matu tu ia inga po no fuanga o tau sia i lantou. Talo mo i lantou sai se tia to ese o no fasalanga. I le salamo ina ma maua se ola to e fota ina i lof so san. Talo mo i lantou o iei manonga whapitoa. O e pipili ngungu o e pole vai malonga noa. Ma nisi a fianga o tino ma mafau fau o lo whanau. E maule lo tele te wawe ai whainga tau a fianga. E ala i lof so san i mai. Pa manu ia foi o nanga o foi mo lato talo mo le lalolangi o tangata mafatia o no swinga te tele o le tau o ye nei le lalolangi o lato o mafatia o no afi musa sai lo longa mata fenga malo los le vela po le malo lu to tele o tangata sulfai o e mate la ina le fia inu ma le fia ai fa mai ese o lo afi ai o langa o lo fa na o le li i e sa ni ala o lo wolofa. Ala i whainga ma lo fa la tonga so soani ka le siam tanga te totas mai mato fo.
Ia o tuai fesoasoani mo tangata. Mo matou uso a tangata o manao mia le fesoasoani. Te talo mo whainga malo wha demokrasi uma i New Zealand nei, lo matou utunu i Sāmoa. Tai nane le vasa Pasifika ma le lalolangi atoa. Ina ia ngalo lue fantasi whainga malo le lei uma. Mo le manuia lau tele o tangata uma i le lalolangi. Wa manuia lau i kale sia ke siano au i le lalolangi. Malana mo li mau i lau whao le tanga. Ia whao la ina ia nganga mo oe. Wa manuia o manto wa inga ina ia tausa si ailo fina ngalo i o manto ola. Mo le manuia wa inga ma whanau. Wa manuia lau wha fonga o le nei aso ia lantou lava singa uma. Talo foi mo le siu fonga o le lau mua. Nei manuia le komiti wha foi lau whai ngā luenga ma lau whai pol kalame. Mai lantou uma o lango ina ngā luenga le leia le siu fonga o le lau mua. Tātou malanga ia ma lau fio i le lumana. Wa au ma muli au lau fio. E manuia ma saunga le muai la mātou whai ngā malanga. O nisi ia o mātou te talo tama. Tu ina tu ma le loto whaafitai, ma le whātua tua. E ala lava le suafa o Yesu Keriso lo walo. O lo mātou o li whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua.
whafte tele lau sunga I leo tu fue mo le whafo ina o tātou msinia wal tātou polkalame ne whatai au. A malo lava ngā lulu tau ina ia whamanuia pele tua I utou whaiva. Whenga iai, ia wale manuia o lea whafonga ia masevi inga o lea tua. Ia manuia whe au mga luenga o toi o le nei vai aso, lea ngai atu I lea sā. Tātou whaiu I le titalo. Pumamai e o mantou runga o malava. Lunga lo whanau popo ngā tia I le lalolangi. Ia lofa tu no tele o ele tua lo mantou te maa. Ia lofa silisili ese o Yesu Keriso o lo mantou wali I ma le whaola. Ia mau te I mantou le mawhatanga mawhanawhana ma lo nganga pa ia nei. Se ia o I le whawavau, e whawavau lava. Amene, amene. Ua whaafonga le tātou atunuu I le polokalame o le asisinga, mana tuai I lātou umalava o lo mau mai o tino ia ma lui tau fuel nei soi fuanga. Tāpena ina le polokalame le sunga le tō ina malo no pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete. Mo le tuele ngā ngal whaaftai tele lava le sunga le tō ina malo no pensione, whaaftai lava ia whaamanuia le tua I le nei ason fuanga, ia mau pensoi fua lau le lei whaau le a malolonga le tua nga le fo tua mala ngale I manuia tele ne yason fo fuanga ma sel fa unga va yaso fa tai tele lava o le si fonga le la moi Wellington le inga le tua la fa fonga ma yai le fa kasa ulu lolo msi usenga o le ngol pese o te tangi no tama amaile e ona fa wa ulo le o tato fa fia nga o fa pese o le si fonga le ne o le la mua ma ri fo lo mai tau atu nei de tai o le fa tu nga ngol pulu le i Sāmoa. Tu safa pe tu salta longa Argentina ma Italia, Argentina ma Japani. Ai ma lo Sāmoa ai se lus fruiva ia England. Ia wanga va Sāmoa il quarter final. Ia utele lo pe tu pule me pele ai. Ai tu sola il tatu ava no pe pe tu salta longa na leni ai ta longa Italia ma ai ta longa ai foi. Auielu Argentina ma Japani a tutu saileni ai ia ai malo tato ai se lus fruiva ia malelei se ponesi a Engelani pe afa ina tato ia tato anga va alo quarter final tu lua tato le pulu e mali fo ia malo alo sai Oh,
o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Sea o sautani, apai wa eno. Sea o sautani. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na aha o fa'aloa loa mai. O nei lea so e tali le lea ai. O nei lea so fa'aola ina ai. No fa'aula lo o fa'atani mai. O na aha o fa'aloa loa mai.
'cause I love you so deep inside. It's a magic on my mind. Here's a memories makes me cry. I need you here by my side, so we can make it through the night. So don't say goodbye. Don't say goodbye. I turn the world back in time. I turn the world back in time, so we can try it one more time. best, my car's the bomb. I love my car, his name is Tom. I ride him here, I ride him there. He needs a push, but I don't care. He may be rusty, smokes like calm, squeaks like a mouse, so I put him in the song. No, I won't let you go, I love you, Tom. Your mom was a tank and you were my bomb. My car is always in a mess, it's always giving me so much stress. Always running out of oil, smoky like a mosquito coil. Always running low on gas, might as well just walk to my house. When
those that cannot maintain. The girls be laughing when it rains. Lord to my fight, lana balele, lana balele, lana balele. Lord to my fight, lana balele, over on the south south tele. Lana balele, se passe, se passe, se passe. Lana balele, se passe, se pe ale ai on the tele. Lord to my fight, lana balele, chichi ai pe over on the lele. Música umay foi le lautele, pe ala talata ina lani mai tele. Kasi lana pa ai fa pa au. I wake up feel like if you get out. Fe fa le le ya fika ni master. Ko i pasi se ai awe ke aka. Aka oi sole la ba lele fa pa au ai kasi te pe. Kambala nga e ke lele ile e ai se e ile sami. Kamba foi nga e alu e ke kanyi. Mane first you go no mane no go passport pasi oi puli oi abe ile fane ai kile ke fogi. Pili lo ya mami. Lord to my fight, lana pa mo, lana pa mo, lana pa mo. Lord to my fight, lana pa mo, ai le ni matua mo. Lana pa mo, ele fa mo, ele fa mo, ele fa mo. Lana pa mo, ele fa mo, e fa ai lana fa mo. Oh, come on, fight, lana pa mo. Lua ma kwa mo, ai kolu foi ko. Kasi ta sabe wai le lo foi wai ya. Le lo foi da mo kwa oi foi ma foi. Panga me ku ko ko e me ko le o suo foi da mo ko ka me fa soko. Ai foi da ma mane I mane o ya wala wala. Se ai mo a. Eke lai 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 la pa mo. E ma wai la sus ko ai na mo. Fa ma ko lu mai lu o sai so sak sak ma eke fiu foi e pai. Que ai e ku ai mai tong ya ku tong na le va ve la wala va ve ai mai lai lai que fiu ve que sai ya tu ni mai sai. E u foi la ve que tu ni male me ai. Lord to my fight, lanta vale, lanta vale, lanta vale. Lord to my fight, lanta vale, ti ai fale. Lanta vale, male pelepe, male pelepe, male pelepe. Lanta vale, male pelepe, tos le aguantele. Lord to my fight, lana vale, lana vale, lana vale. Lord to my fight, lana vale, over on the south south tele. Lana vale, se passe, se passe, se passe. Lana vale, se passe, se pe ale ai on the tele.
te sanga saulo ea olea Aya Paulo fo ilea tua Amu ia se tangata Fa apena
sa I solo E lea e maria e loto E la lona ni mata lo fie O le ainga ma wele loto maria
tupe alofa tue vai vai. Fa ai nai fo I lo tau mawhai. Ia Italy alona na ngau, ia e alofa so se tasi. Te leilo alo manuia ia so asau. E manu I lava mea manata whaia. Le tuko yo ia ia la oe anga sala. Nau nau ia ia mau whiwhi lona loto. Whaau tau te lona loto. Te le mana o se milionea. Sili ai le mativa. Te le mana o se milionea. Sili ai le mativa. Te le mana o se milionea. Yo, sao? Yo, ngepe milionea. Kama ole makiva ila aila no le se dea. Happy aka koma wa sole rap e fa le nea. Sila o ole uso sole kupi e se mea. Ekelege kape ekelege male amai se ka komea. Sole o king apa sa e uso le pese lea. Makiva e milionea sole amai se ka komea. Fia rap sole jam le pese lea. My brothers, keep that far. Thank you.
upese nei Pese fia fia Pese aleluia Pese fia fia Ina ua o maua leona Longali wa o mautinoa Wa e saunia mai le amanoa Ona o fia fia ilea E ala tula upeselea Pese fia fia Pese aleluia Pese fia fia Ina ua o maua leona Lo wali o te whaawhetai O le tala le lewa e amai O te samali ai i
Talo falava o talafo ma le si ufonga le lau moi Wellington mo le nei taiao o le asono o ke topalu a whelua tolu. O ana nafina whaalauloa i se la pata inga le te whātu ora po le soifua malolo ina New Zealand mo le atunu atoa. Ona o se tangata wa afia le mi sela na malanga i se waalele mai Wellington anga i atu i au kilani le asolua ina ua mai ona awai ini whaatasinga i totono le laumua. Sa malanga le tangata le whainga malanga le Jetstar JQ lua lima valu o le aso leo le ama wainisi whaamatalanga i lunga le upenga ta whailangi a le te whātu ora. Mo ila tau sa malanga whaatasi ma lea tangata e nofo lea tangata i Northland a sa iei se whaatasinga o ngana whaia le Collesia Scots o isi tamaiti sao lato iei whaatasi na malanga i isi vaenga le atunuu o le wala awal te whātu ora i tangata na iei le Scots College ina ia whaanono fo isea se i mai on so ta i atu iei le soifua maloloina o tangata uma sa iei le whainga malanga le vaalele e te tau ona whaia tui pui pui pe a whaia le o mautinoa pe na whaini tui pui pui na tau e Dr. J. Harawa o la lātou tālu sanga i tangata New Zealand ia mātala ma mata i tūlelei ni a ungo le misela ma ia vave whaini tui pui pui pe a whai e le o mautinoa pe na whaia o a unga mua le misela e au whi le fiva tale, tawhele iso, ti ngā, mumu, mawaia a ano mata, so ai ma le pata o le tino. Sāmoa le mawina le poana po i le whaafinanga i le vao ta ita o vaenga whaia le Act New Zealand First, Green ma le te pāti Māori, le lava le talitonunga o le tasi le isi, i le vao David Sāmoa o le Act ma vāwa samana i Winston Peters o le New Zealand First. Ai ono iai se whainga malo so whaatasi ma le National, mai loa pe a mai a le whainga pālota. Sai e ma James Shaw whaapeara wiri waititi i le whaafinaunga, le ana whaia le poana poa ta ita i o isi pāti, na whaatautai e Jack Tay mo le Q&A, ma sa whasilingi ai lātou i mata upo e tā ua ia i lātou, pe a whai e mo o mia lātou vaenga whaopwhaini whaatalanoanga, ma pāti te tele e whawai se whainga malo fau, o le tau o le soifuanga, o le ave isenga o le la fonga le GST mai fuala au aina, ma fuala au whaisua, ma taita inga wa alua ma Māori, o nisi o mata upo sa vevela i whaafinaunga i le TVN seri au kilani, na Vasilingia Sāmoa, pe na te tali tonuina Peters, na tali Sāmoa o le whaafitauli, na te leilo po whetu wai Peters i le tele o mata upo, to salava pe sui palemia e le mawhaiona tuu, na la pisi umai wawasa mana i e saunuanga, a le taita o le Act, mai le sananga luengalo na tali tonuina o Sāmoa, o le supa aniweta le isi polisi, sa malo si e fina le vao ta ita i to olua, mana saunua Peters, e mawhai lava o na ngā whatia, le tu ai pe le ono lima tau sanga le matua o le tangata, e mawhai o na mawai le supa, e manatu ni si sa ilo ina whi lafo inga po le whaafinanga, sa le lei wha amatalanga ma le whinau, a le ta ita i le Green, James Shaw. O whaamaunia leo o loo whaiala tau suenga ini li poti se lima o ni popolenga, ini a miongo loo whaatutu tonu le sui tau waalewanga whaopwhaia Māori o hana ra fiti Maipi Clark, peitai e le iso la tau talitonunga o ia mata upuna tutupu o no ni whainga whaailonga lano, i se whaamatalanga leo na ta wai, e isa tangata na soli vale le whanua, e ei le whale o lea tamaita i tau wā peitai, e le o se ngā yoinga na ulu whale whaamalo sisa tangata i le whale, sa ei se lau papa o whailo le palota, na ngā oia mai lea whanua i lea solua sifulu lima o se tema, peitai, na ngā oia fo i lau papa whailo aisi vaenga whaopwhai, mai lea lava pitonu, mai se li poti na wha o atu e wha apio so sa whainga na tupu, ai o se ngā oinga. Na so ina fo i leo ni li poti i se taavale Sama Salomia, peitai, e le iso lātou talitonunga, e yeni so tanga mani manato e whaatutu tonu i le whale o le tamaita i tau wā. Na whaalia le presidente o vaenga whaopwhaia Māori, John Tamihere, e le talia ina e la lātou vaenga whaopwhai le whaamatalanga la tamai leo, e whaatatau lea mata upo, mai ono whaawau le mata upo pe a mai alwhai ngā pālota. O le taule le alena asia Maipi Clark, na ia soli vale le whanua au noma se whaatanganga, peitai ele o whaia iai ni mōlianga, na saunua Tamihere i le leite o New Zealand, o le ai aisa lātou tangi whaia whaasanga i lea taule lea, mai au ai leo na whailo whaamaoninga o lea mata upo. Ua wala au le komisina mo mata upo tangatanu ese le fio ngā saunua mali i Karanino Sumeo i lea tunu, ina ia tu maupea le whiwha aloa ai,
pe a o ina tutupu fe ese ese inga i upwhai o le malo, masaya ta wailo na tungalunga i whainga whailonga lano, i sana saunoanga le leiti o New Zealand na ta wai, le wha tuptupla i o ni tūlanga le manuia e au whieni whainga whailonga lano, mai langona fo i le popole, o nei fōlinga mai ua tele atos whainga e ala i upo, e ta lafo i tamaitai o loo tau wā i le whainga pālota. Na tautino le maenga whaupwhai le National, e na o le tolu wafe a inga o le a maua a toa le tailua se lau 5 i le lua vaiaso, mai la lātou polisi e whaititia i la fonga, pe o na whaiaia lātou whaatau sina, pe tai, sa manino lava o le mawalunga le tupe anga wa iai a inga, pe o na whaalia la lātou so upu mō tupe, Nicola Willis, sa ia te ena ina saunoanga matua inga e whaapea, sao lātou whaasese ina tangata New Zealand, o le tae hona na whina whaasala lauina i le so upu momta o tau tupe, a le Labour Grant Robertson, e nā o le tesi ma le tasi valu pasene, po o le tolu wafe o a inga o le a maua ato o toa le vaenga tupe, i le polisi le National, le whaapa ua i la fonga, na sauno Robertson, ua whaasese ina le National tangata New Zealand e winga la lātou polisi numero tasi o le nei whainga pālota, ma o se pepelo le whaapea mai o a inga ia e iai whanau e o ngā titonu pe whiololo tupe maua, o le o lātou maua le tailua se lau 5 tā lai le vaiaso, na whailo e wele se le polokalame e sao e na o le tolu wafe lau whainga o a inga peitai, sa whaamanino lava i le National mai le amatanga. O loo si itia tutongi o tangata whainga alwenga i vaenga ta itasi umole atunu, mai se 15 i tu aingo pisinisi na au sia se tūlanga mawalunga o tutongi masani i whaamaumaunga pito la tamai. Na lipotia i alwenga le Trade Me, le si itia i le 2% o le tele o tutongi, pe afua i fwai numera le atunu, mai le tolu masina e o ia se tema le tausanga taluai. I se tutongi au wha i e fitos hultasi afe valu se lau lua se fulu tā la. Na tā ua Matt Tolick o le Trade Me, pe tu sama le 5 se lau tāla ua te lea tuai, na ilo le taimile nei le tausanga taluai. O ai e pitu te te lea si tanga o tutongi wha le tausanga o Wellington e fitus fulono afe ma le whaasfultasi tāla, Southland fitus fulu afe se lau ma le ono tāla, o tako fitus fulu afe, iwa se lau fitus fulfitu tāla, Canterbury fitus fulu afe wha se lau ma le wha tāla, ma Marlborough fitus se fulu afe ma le tolu iwa tāla, ma ele vao le iwa ma le se fulu pasene, na tele ina si itia iei tutongi le taimi lava e tasi i le tausanga taluai. Elena o Okilani ma Wellington a aia ua tele ina i le fitu se fulu afe tālanga i lunga tutongi e ua whaapea fo isi a aio le atunu. O le soifua malolo ina i pito sila ona tele la lātou si itanga wha le tausanga mō tutongi e se fulu pasene le ana si itia ai. E iwa pasene ngā luenga to mai ese pe o ka muta mai se o ngā luenga o loanga o si e iwa pasene a ongana o atu le 2%, ngā luenga tali malo matangata ta whao mai e 2%. Wa wha mawina le pa ua le whai numero wha salalaunga o avanua whai ngā luenga. Ai si itia le numero tusi talo sanga mō ni ngā luenga pe ona ta ua i le li poti. Na whaailoa leo fō leo ina ua o lātou loka ina ni tangata se to alua i Rotorua, o lo tua ina ilo la whaatau tayo ni whainga whaatali tane, e whaonga ai tupulanga la iti, e whaasfulu iwa tausanga le matua se tau lea, ma se tama ita i tolu tasi tausanga wa tua ina ia whainga whaasoluto la fono, ma ua tā ua e whaapea, la te whaiani au nanga whaatali tane au whiei maniteine le au sia tausanga, e whaatanga ina ia whainga whaapisinesi, pe ona ia le tō la fono, ma sa ave fo i teine ni marijuana, ma le methamphetamine, o ana na whina tōla ia ili whaamsinonga whaito malo, o Rotorua, ma iei manisi mōlianga ua whai e whaasanga ia i la ua, e toi tōla ili whaamsinonga, i le asolua se fulufito o ke topa. Ta alonga, sa manu malola au kilikita le Black Caps a New Zealand le au siampine Engelani e le taalonga amata le ipola langi al kilikiti ta ilima se fulu ova e lua se lau valu se fulu tolu aina mawe New Zealand a e titoi ei ova se fulu tolu testima le faa. O toi faata mai e le taalonga le su engo le siampine i le lua afe se fulu iwa i le vao awe lua. Le ana tutu sai peita ina faonga aina se tu la fono le taalonga ma siampine ai Engelani na iloa le leo le tale li o Devon Conway i ai se lau lima se fulu lua na ia mawaina ai le ipe whaatase Marakin Ravinda na ia mawaina fo i ai e silia male se lau. Tala fo ia male se ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
Toi whatala whātulu tātua tunu I seisi whao pōponga le nei o tātou telefon mai Sāmoa. Wa whilo I atu le fionga le tamai tai pālemia le fionga fia me Naomi mata awha e nisi o alo lau I lo le atunu o le whaanga tamo le fusu anga whapolo fesa e le itua I ngā tālonga o le Mixed Martial Arts le sunga ia Justin Taffa ma Junior Taffa. O le whaaftei tele le fionga le tamai tai pālemia na mo moli I alo le atunu Ona ua mai tau wina I te mi umea ngā ia nea I te tonu mai ai la ta alonga whaapolo fesa. E la te tau aveina I fo I maletanga vai o le malo Sāmoa. O ni whaalawi loa te tele ia mosi o tātou te mai atunu. I atunu te tele le larulangi. Ma tō sina mai o lātou tangataanga I mai Sāmoa. Ma sa saa mai eilu lātou te mao a inga I te tonu lo tātou atunu I vaenga SS. Ma si ti ailu tātou te mao a inga. O alo I o le atunu o lo whaatu langa mai te tonu o le vaenga o le 50 o tangata ta alo umalalaulangi I lea fo I tu ai ngā tā longa. Wa momoli whamanu yanga le tamai tai pandemia mo I la ua, ia lātau mawhainga anga I atu le lumanai, o lo tāpua ia e si o tātou atunu. E le tula I mai e o mū te tele, ma le tele o mū wādia I mai le atunu, wa tu ina mai ai se whautuanga mai le pūlengo tine mū ma whaavlavi whaafo se ia le atunu, I tau mū ngā lale wa yeilo tātou atunu, e re ngata e le mango le vau, ai e whaingo fia tele o nālia e mai se mū, pe a whai e whaata mala I nei mela iti, e alia e mai e se mū. Na, oa mai le swam talanga I tūlanga I le pa ai o le vau, ma le tūlanga o le vau matua le nei taini. Ia le so ona sunu ai o la pisi, ma vau I le nei taimi o nei, o ta penango whanunga, ia, sila le o tua mauta mo ul malao. Ia o mango o le vau. Me lai, te watu pueri e se whautuanga, ia, te silane, au so ona sunuina le vau, wa ma le ale tūlanga le tau, ma le velo le la, ia, ma losi vol tua uloa, se sila whonga tai whale, pa se sin tai, ia, ni vusi soi fua e, toi a fia tuai, ma I mawa tuai le sami, au tatou, tu la tai fo I whai ungo, ngā luenga, me se fo nei tau sanga, tatou ta vale ave inga se ngase, ia, ma teime tupe whala we lave, ia, whautuanga, mai a wonanga, ia, whamole mole, I lava nei fesili e mo mia, ke lau whenga luenga. A wane e whapea o me o fesili e whai atu. Ele e watu ta vale, le ai e peona whalo atu, le 2 minute le. E tauna 2 minute wolo, a I lava nei fesili. E le leile sa o le leo le no fuanga, le location o lo iaia le, leo lo mo mia le, se so anu tatu ta vale ave mai. Ia me se furu tūlanga lo, ia ngase ngase. O le si tūlanga ta ua le vaenga lea ngai. Le lava e whiutanga I ma le tanga luenga soifu maloloina. Ia o le sa o information e awatu. Ia e stand by me fo ia tatu vaenga o le ED, ia po le emergency department. Ia warfatalina me ngase o tinga aina ma whalawe lawe fo I tu ngā mo mia ile. Whasao ina e le soifua. O nei whautuanga ma le sui o le vaenga o le tine mo ma whaalawe lawe whaafo se I. O le wawea o le so ma le aso to nai, le aso ono ma le aso fito le maasina le nei o kitopa, le aso 5 ma le aso ono le maasina fo ia Novema. Wa wawalo le ofiso le waa I tau e te tau o na tā ai le palolo. O le waa ai le ofiso le tau e fua le pepo whaamtalangan tu ina mai. E fua nga I teimi Yesu ai le tai, ma le toru kuata o le maasina e waaia, e palasi tonu I le teimi e pe o na tā ua. E tolu vaengo le atunu ule wa wha lunga mai e le ofiso le vai tau, e te tau o na nga I le atunu e sao niuni mo le tai no leia, o le tolu I savai ma le tolu I upolu. O savai o lo whaatulanga mai le isi pito I asa taua, a wala ne yafu ma whale 5, o le pito lo na lua, e au fie whaletanga loa, sa fotu manase masale aula. Ma le pito whaiu, e yeise vaengo ngā tai vai, ta fua ma vai loa. O upolu le ua whaatulanga mai yaitu I ala mui lalo manu, whalea lili ma matau tu le whanga. Watu inatu le kapeneta le pepo le reporti ma se whautuanga mai le komisio tangata whainga aruenga le malo. E sila e ni tua inga e whaasanga le tamaitai, sa avea ma whaaurulunga le matanga aruenga o tina ma tamaitai a tina o nuu ma ngā whiso tai.
Pe o na sila fia, o mai a wha mawai le te mai ta e a le lua Dr. Mema Motusanga. A e whatu a se fulma le walu masina talu o na tō fia o ia, e a vea mawha o lulunga o lea fo i matanga wenga. O le reporti watu i nātu le kāpeneta, e na i o lātu sila ma mālamala mai, e le mafu anga ato o le mata opo. Na whailoa le fionga le minista o matanga luenga, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. Sa taria ina le kāpeneta lana fontanga taluai, le tusi wha maawaya Dr. Mema, ai o whainga masani lava le komisio tangata whainga luenga, e lātou te whaatino ni sue suenga pe atula i mai i tangata whainga luenga le mahalo, ma o mai fo ia lātou reporte tu i nātu le kāpeneta lātou te ilo ina. Peitai, na mo mori fo i le whaafitai e le fionga le minista e le tautua fo i le ta mai tai, talu ona tula i mai e a vea ma whaurulunga e tautuai i le atunu. O lo talia nei te whai unga, pe a mai o nei luilo le kāpeneta le reporti al komisio tangata whainga luenga. Ai o le vea so nei, le ua whaafeilua i atuai le matanga luenga i le lātou minista fo, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. E ono whaia ni morianga e leo e whaasanga i le e ana le whalepasi le lau moso oi. E lana pasi lena la vevea aitangata i le amatanga le vaiaso i Malifa. E lona leo sta ia leo tuutuunga. E tatau o na ave umata avale la upasese e pasi masina uma. E na ia wha amauti noa i le vaengo ta avale afi. O loo saunga le mu ia ta avale. Mol fela ua ina o tangata po le mamalua le atunu. Wha maunia mai le sui komisino na tanga luenga leo, papa li i Mona Lisa tia ikete, wa to alua ta mama atutua ta ionos fuluono tau sanga le soifua le ua maani liu. Lena maliu le tasi le vaveao le aso lua, au se tasi o ta maa na maliu i le aso tofia le vai aso nei. O le ta maa ua maliu e mai le afio ango ta ftafa i fale a lili. Wai lalo neo le vaava ainga le tanga luenga leo le ave pase o le pase, ua molia i molia nga e wha, e au fiele ave ta avale wha ata mala waafua le manua, ave ta avale waafua le maliu. Ma le lua molia nga o le fasio tangata pa i valea, e a fua mai se ta avale afi. O le asos fuluono le maasina le nei, o le atu la i e lea li i lumo le wha amsinonga maawalunga, e tali i o na molia nga. Au isi o ta maita e to lua ia sa ta o fia whaatasi mal ta maa ia wa maali liu, o lo ua whaaso solo manuia i le teimi nei. O tala ia mo le whaai ungo le nei vaiaso, manuia tele si o tātou tunu, whaaso i foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Pei o ni upia tu
musika o malolonga ma tau mafutanga o lea uli si ufofonga o le laumua. Afia fianga su ifiro nei taimi o le uli ina o tula mail tatu taimi lua se fulu ma le wha minuti o te enei le tula se fulu ma le lua. Le tautua wha awopea ala wala leo le si ufonga le laumua i Wellingtone. Ia, mahalo ma toi wha talo wha tu le pa ia mawalunga le tatu wa tinu ma le au wha fonga sua i o sunga i wha fiangainga. Sunga i o auna le atua o whailaunga le tala le leiso o se whata whaitaulanga. Ia lenga tai lea, ia o le tapo inga mau. Ia nei mātua i tono ainga, tono mo tangase ngase. Mauta o tangata mātutua. Ia e meise fo i lau whai ngā luenga i la tōlo ngā lua mai le nei teimi tono whale whai ngā luenga. Ia mafuta mai le tautua le sifonga le lau mua. Ia le ngata i lau leiti o whaalongolongo. Ia o lo ki mai tono lau whale whai ngā luenga i le tasi ona tesi ma le tasi whamo. Ia e whapea fo i lau mai moanga. Ia o lo mai moa mai i tonu o lau ngā luenga. Ia i lau Facebook ma le YouTube. Ia mo le nei teimi o le tātou tautua. Ia ma le auli taimi fo i o tau maftanga ma whanga solo i fo ia tani ngā sua nei taimi, ia i le pa ia o le tātou atinu, ia e maise fo ia le awa ta vale, wha malonga tu nei taimi, ia i le pisi ai fo i lunga le awala, ia awale whenga i tio te mawhaiva mga luenga, o lo whenga i lunga le awala, i ua pisi lawa fo i le neiva iaso, ia e maise o le neiva iaso e manatu, e le ngāta i le anga iato nei mātua, ia e whai fo i mata pena pena, ia whaatau, ia ua fo i la sapa e pae o le whanau, ia whapea fo i tongi ngā piri, ia ma pisi ai solo ma ta vale lātou, ia ngā ia tu i lea whale, i lea fo i le taulanga whaatau, ia ele maua i le moe whaatau, ia whaasolo soa tu i lea whale taulanga whaatau, ia su enga lau fo i, ia o vaenga fo i le, ia o loa ngā i nei mātua le nei taimi, ina ia wha au le lei, ia lau tama ma le teine, ia o siau walo, ia i le aso sāpa e pae o lolu manai nei. Wa tasi lea aso whapitoa. Ita wai te pi whai tau wahanga ta mwiti. Fui po i maa nei alo na ofu. Ia po i maa nei alo na pale. Po i maa nei o na tau lima. Po i maa nei o na se e vai. Ia vai nga umala whapena. Ia ona upaula whoi o le pele mātua o lātou whanau. Nei mafu ai ona o e whiwa ia tu i lea a taulanga whaatau. E le maua. Ia tami ane le taawale lea taulanga whaatau. Ia e umale nei aso. Ia e taula wale a fia nane, ele i o ale si a inga na usu de tai au. Ia e whaatau, ia o le mele, tau te ilo ai. Ta maiti i lo whanangolongo mai tono whale nei taimi, ia o lo pisina i o tau mātua le nei aso. Ia aware anga e fo ele le whaatau i o tau lava ma tā penanga fo i o tau ofu ma o tau se vai ma mai nga umala whapena o le pale. Ia e tā pena awalo tau aso whaapitoa le sapa e pae o le mele, ia a wole pisa tātou no nofo file mu tātou le fale. Ia ma wha ngā a se wha le vacuum tono le fale le mana i le tau nua tona i o mātua polo tina polo tamala le whaatau. Ala uma ma le fale. Ia na e fia loa le wana wa e fia. Ma ua e loa. Watu wai atu na i o mātua le nei tai au ma le nei fo i a ouri. Na o na le la le valu iwa. O na ele i o atu. Ia o fua na o le alofo lo tamama lo tina i ati oe. Ia o loo feo hai solo i taulanga whaatau, vo le whai whaatau. Ia e le ngata la ia o tau lava, se tu lou. Ia o tau of papai. Ia a o whaatau ina fo i o tau mea ai, tau maftanga fo. Ia wale tau tau na ila o sāpai pai. Ia awala le pisa tātou, ia mai teu wha lele whale ma vai pora le taimi e tau nua tuel ta māma tina. Ta maiti, whaarongolongo mai o tau. Ia o lele tau loto. Ia po lau pepa o le tala o loto maiti. Ia po le fa evangelia fo ina te iai, po le pese faitanga, ia o le lei. Le ia le wai le fai fa te inga tai au. Ia ala e fa te tai atu. O ka te maua le lei. Fa pera fa te tai atu. E se ale pito e alu e o lima mau vai e se pito e o ista mait. Il fa te inga o le sifa fait o le sifa fa le anga fo le pese faitanga. Ia po le fa evangelia. Ia on tau mai lo le na o mai mau le ofu phone fata. Ia, mahalo le soi fomoni an tātou atinu. Le ua luas fulwani minuti o te enele tu lai se fulmani lua ina fa ua mai atoi fo le tautua le se atu fue fiso. Ia pe ona tō mafuta mai le tau na leila. Ia le fa ua sui mai le nfoa se mai fo. Ia ua fo il fa wina le tātou unanga ma le tātou tautua le nei auli. Ia se ipa ila fo ile fia na nei. Si fonga le lau mua, tātou poklame o le musika o le nei auli. Ia wa fo i le whenga i o le atinu, ia ma whanofo file mua i fo i, ia i lātou, ia o loo vivesi le nei taimi, ia ma le mau tonu, ia po le ale tonu le ataunu whai, ia awal wha vesia,
Io a le mautonu pole ale tonu la fai le yaso ia e fua lava foi ia ele tupe nei tono de kat. Au fu le nau te le foi ina ia fu le fa tau vanga le fainga o lava fa nau. A ia fu le malosi le tupe nei te anu mo te fa tau. O le mea pito silin taua ina ia fia fa nau. Ia mata pena le ia wala tu WhatsApp e pae. Ia ile sao lo lumana. Nei 2 minuto te nei le tu la se lua. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O le ua toe lua se fulu ma le fitu minuti o na tāne o le tu la tasi o tatu pula masani o le lalolangi o aso nei le o tāpena mai le whionga la wano ati lawa ia pe atali tasi ia e nei whaasiri silanga ia fia una atu nei taimi wala fo inof siri fia le tatu o tinu o le whaasiri silanga le nei whaasiri silanga mo kapteni o au uma e fia whaulo la tau au mo le tatu taamirisanga o le liki kirikiti mo le nei tausanga. O le awhaila tātou whonatanga mua
i le aso lua se fulu ma le lua o ke topa, i le nofoanga tolu se fulu lua, i le 5 se fulu Vocal Street i nai Lower Hutt, i le ono i le afiafi, whaafsota i mai le numera o le o lua fitu o ono, valu lua ono, to e whaafonga i numera e whaafsota i, pe a whaapea e fia whaulu sau au kirikiti, o le o lua fitu o ono, valu lua ono, ia po le numera o le o lua, ono 55, valu tolu whaafitu, pe amana o mia nisi whaamatalanga mo lo whaalora lava lo sainia e le presidente ma le laulau a whono. Ea, mana ia fo i o lea fwela a ngai a tātou i vaitaimi o le asofia ma krisimasi a maisi o le tau mawhanawhana i e pe o le kirikiti a tasi le tālonga le tau mawhanawhana. Ia mana ia fo i e whaapea le lei o le whaangatama le kirikiti. Ia, whaulu le au alau au talavou, alau nuu ma po se whaalape o pitonga. Ia, mana ia fo i o e tāwha o e whaunga le tausanga. Ia, Malaysia tātou whaasirisilanga le nei, o le whaasirisilanga, ia, se vai atu tātou whaasirisilanga le nei, o le whaasirisilanga le nei, ia whaamole mole, ia, le mamalu le tātou atunu, ia, o tātou mea aitau mawha tu aisa, ia e maua i le tātou whale loa i le astona i nei, le aso fitu o le masina o ki topa mai le maketi porurua, o ulu mata, o pepa esi, o ulu vela, taamu vela, taro mata, koko Sāmoa, ma le supo esi e whaatau le maketi porurua, ia lona wingo tai au e whaatau wai, ia le supo esi ia ua whetau i le leila wa foi, ia ma le tau mawhitanga mai sto ina masira o matua po la malu tai au, ia le maketi rai porurua, a tai au i le aso fitu, ia inai waitangi rua, ia o vaenga nai whaatau wai o le urumata, pepa esi, ia uruvela, taamu vela, taromata, koko Sāmoa, ma le supo esi e whaatau le maketi porirua. Ia o le numera le tātou fale po le tuatusi, se fulma le valu Glenbrook i nai, Grove i nai, o le telefoni, so i ai, tusi ane lano le tātou telefoni le nei, o le o lua fitu, lua fa lua, ono fitu, ono iwa fitu tasi. Te whaafonga le o lua fitu, lua fa lua, ono iwa fitu tasi, po le telefoni o le o lua tasi, ono lua tolu, ono valu, te whasau atu, o lua tasi, ono lua tolu, o ono valu, o lua tasi, ono lua tolu, o ono valu, whaatai. Ia, tu atusi nai, se fulma le valu, Glenbrook i Grove, nai i mao telefoni na, ia pe na umia ia vaenga na ulumata, pe paesi, uluvela, taamuvela, taromata, koko Sāmoa, ia te wala aula numero na, ia pe te su, ia i le tātou no whanga na se fulma le valu, Glenbrook Grove i nai, ia tau i lefo i moto ana i o le asao o nai whanau. Ia, o nisi nao o nai whaasirisidanga nei taimi, ia wala fo i le nofu sila fia le tātou tunu, whaamalo atu i la tau lo whaau pēa ngā luenga, ia mafuta mai i lungo ngā luenga nei taimi le ngata i lungo le awala, ia e whaapea fo i tono whale whai ngā luenga, tari ngā sua fo i tono ainga, ia nei mātua, ia mālo le tāpuai, ia alo, ia tari mālia, ia le sua matau mawhitanga o le uli, ia mafuta mai nei taimi o le tātou poklame, le oto e 2 minuti o na tāle o le tasi, ia ai mai tau atu le tātou tala le tau i whafo atu o le tātou ofisa whaasalau nei ia pe i o le fo amata o na whaauli mai fo i e mātou nei porilua ia tālu si a one i mawhani ti munga nei aso ia o angai fo i anai mātua ma whanau ia mai fo i nei mātua lo angai ia wafo i tāpenanga o whai ngā whaatau ia mo le asapa e pae o le whanau ia o le la wha watu whawhia fianga ia e pe ia ue ma nei fo i e whaisi suingo le tātou poklame ia o le la tom fai atu e taina atu ia vivi ingo no mafio anga ia e wo lo fa atu ai foi ia ina fa nau i lo la tau aso sapa e pai lo no winga a ta atu ale vi o le fio anga ia tu mai lunga o tau tamai te o le fio anga siva mai le vi o tau no ma na yana ia vivi ingo le tu malo ale pata ngo winga a ta ale pata ia o le atu ale pata ia tamai ti ale pata o mala valo fa fonga mandai taimi ia Sāmoa Australia Amerika Hawaii, Amerika Sāmoa,
ia whapea fo i New Zealand, ia tutua nei leo lunga, si siva mai vivi inga nei o le tu malo ali pata, tamaiti ali pata, malawalo whanangolongo mai, walo whātu tātou poklame le Jamie, whaafia fianga sui filoi, ia i lautou asa pae, ia i le asa nei, ia ai, tutua nei lo i lunga, ia si siva mai, ia i vivi inga nei o lautou tu malo. E na o tamaiti ale i pata, a wane i tua nei lunga, se tamaiti mai le motele sa whai. O lea wawa i atu tātou siva Sāmoa. Ia malo lava i nei whanau mai le tu malo ale pata ia lato siva Sāmoa le na le tele o vai tu to telo tamiti ale pata le nesi siva mai le pese le ia o vivi inga le tu malo ia o ale pata ia tatou se e sina siva Sāmoa mai le moteri sala fai tamiti o malava le fioanga o le fioanga le wo iai ia mana il tatou amata mai o ia i fale alupo tamaiti malawa fale alupo lo falangolongo mai nei taimi sa uni lato sapa e pae ia tua nei lungo le tau siva Sāmoa nei ia o lofa tuai le tau tua fonga la mua ia mo o tau si siva mai ana tamaiti fale alupo e o le siva mai tamaiti nei afu mai i samata ia tua nei lungo tamaiti fale alupo o le siva Sāmoa nei mai ia o vivi inga o le fianga fale alupo ia le la siva i tamaiti fale alupo
Yo, yo. Bye.
Ia vivinga le fianga fale alupo ia o fitau le fo le te vai atu ia to atele fo ina tamai fale alupo e siva mai vivinga la to fianga ia o fa fianga le nei me o le auli ia moni atu ma walo fatu ai ia i tamai o malava e vi tamai fale alupo le siva mai i Wellington ia ma o Australia le te le le atu ia me si America e nei tamai fale alupo le siva mai America ia alto atele o tamai fale alupo le te vai atu le siva mai tono fa fa no winga ola eo ia o ngā tala ma o ngā siva ma polokalame ia walta pena ina ia o lātou pa moe ia ila sāpai pai ia tātou o i leo tu 10 minuto na tāne o tasi e mai a fo polokalame le tu lai lua ia on tātou tu e mafuta loa lea fo ia ma whaasisiva tu ina i whanau ia i vivi inga o lātou fioanga ia tātou o i whanealili malava tamaiti whanealili malava i Sāmoa ia o lo mai mo mai whaafonga mai ia mai se Australia New Zealand so se vainga lololangi ia o lo fatu tato proklame ia te o pesen ia te tua nei lunga siva e mana ia siva tamai fale alupori mana e vo siva nei tamai ti ale pata le na mua ia si tato wola si tato mata ia pe o le alto inga siva le la siva mai tamai ti o le man Sāmoa ia i fale alili marava tamai ti ia si ve Sāmoa nei e fai mali e mea tamai ti fale alili i lenga o ia
Ele ai la li ele tele wa lai se pito li se siva ta moiti fale ali li ioi. Ta moiti lai te vera nga sa. Malo lava, malo fale ali so le. Ele ai la e whainga tāre tau wanga le. Le wa umana siva moiti ali pata ele tele ai se pito le. Talaina le tātou proklame. Le wa mai a fo ina siva moiti mai fale alupo. I le moteri sara fai e le tu mama ina vo ya le fo mai atoi fo ia le siva Sāmoa ta mai ti fare alili o isole le ila e finga tar fa masinonga o le otoi fa minuto na tale o tasi e poklame o le lalolangi o so nei le o ta pena mai le fionga la wano ati lawa ya le la siva mai ia o le vi o le fionga o sa fotu la fai hoi si tatu toe mai mawala mtatu mata ia i siva tamaiti ma sa fotu la fai sa uni la to pokalame la sa pa mo utou le sa nei o le pese nei o lo fatu le tau si fonga la mo utou ia tulo i lunga siva mai e le fa pe ona tamaiti sa fotu la fai la i Sāmoa le ai tamaiti sa fotu la fai uma e fa longo mai so se vanga la lang to siva Sāmoa le nei e le fa ngo fiel tau vanga le wai to minuto tasi e to fa au tau vanga siva Sāmoa a whanau pe a tāre lua. Ioe, ia ale la tau runga tu tamiti sa fotu la fai ia nei vai ngol tātou poklame. Tā lole tasi ia ona sauni lea ia ona whataunina le poklame la langa. So nei ia tamiti sa fotu la fai o tau siva Sāmoa le nei. Hei.
tato, tato te, le Pacific love, if I my on the ball, le apatuna, le lolo, it's a mai for yai, ever my, ever yai, fancy I know bye. Yati, dice, tia, seka, pisa, musica to fiai. So my lo panga, famanga yai la webanga, uma ole polu ko foi ko si oi fa ma fanga, yeah, ale ai foi yo lenga, ko isau kasi ma fanga, fa se ki ai o fi ko le ko mai ole musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pamalo, Sinuai, make it Cassie, make it was so let's say 544, Fayo Lima, Fayo Wai, Bea Efina Malawai, S Malo Musica, it's a Viper Maya, Yati, Dice, Tia, Seka, Pisa, Musica, it's a FI. So my Milo Panga, Famanga Yaila Webanga, Elma Ole Polu, quite for you, if she wait for a fanga, yeah, Ale for Yolinga. Isau kasi mafanga Faseki ai au fika ole uaku I mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. So my Milo Panga, Famanga Yaila Webanga, Elma Ole Polu, quite for you, if she wait for a fanga, yeah, Ale for Yolinga, Isau Kasima Fanga, Faseki, I o Fika Ole, Uaku, my Ole Musica. Put your hands in the air, yeah, yeah, hey, move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the round, move your body, shake your body, jump up and down. Malo fa tu e mo
malala sa eta amila ia Sāmoa. Sa omoe matanganga i le wawea oe ta ulo wano whawale ia oe sa omalu ma pea nuanua i le ana pe e pe tawi ai ta uma i le tawhamai o ata ta mo e ita i le ana i isa sa e pe tawi matanga tato e no i ana i isi sipo e ta ino isi a mea pa awale walea wa ina mea tele i le laule wa o tele kea ta mo e ita i le ana i isa sa e pe tawi matanga tato e no i ana i isi sipo e ta ino isi a mea pa awale walea wa ina mea tele i le laule wa o tele kea Ia, mai fia la fo il nei vai ngole aso ma tau te toi whaatalo wha ma whaafeilo ia tuai i le pa ia mau lunga o le tātou tunu mana manu o le au whaafonga. I le nei vai ngofo i o le au onanga ma le tau tua alo walis whaasa le lau le si ufonga le nei o le lo mua i Wellingtone. Ia o te fia la fo i e whaatalo wha ma whaafeilo ia tu i lo tau malu sunga ia tasi tu i toloa ia le o whaatasi mai fo i o wale tu i nātu le nei wha apoponga o le lalo langi o aso nei. Ma lo lava le soi fuo manuia lau sunga tasi whaafitai lava le so sani mai il datou ngā ruenga nei. Ia, soi fuo manuia whaatalo whaatu i lau fionga la wano. Ia, mano fo i le onsai. Tai fo i whaatau nui no le tātou pukalami o le fo i vai aso. Ia, o pisi e fo i. Ia, i tāpenanga fo i o la sapa e pae o le whanau le asa nei. Ma lo whaafitai. O le tūlanga na ia ipe o whai a fo isi vave mai o le asa o le lotu o tamaiti. Ia ai so ia o le o tātou tū vai atu toi o ni nā iaso. Ia ona o lia la lea o le wha moe o le whanau e pe o na masani ai tausanga. Uma, ma lo lava le langi o ma le soi fua manuia i le mamalu o le au whafonga. Wha pe nā fo i o na mātou whaatalo whaatuai. Ia, i le manu umo si tātou tunu o lo o sila mai mo mai isi ta whae fia o le kilope. Ia tunu umo mao. Ia, ma lo lava le on sai ma le soi fua manuia. Tāru sia o lo o manuia lau tāpua inga. Ia fio anga hoi ma nuu whapea o nā lala ma nōpia i ai le nei vai tau o le soi fuanga nei. O mātou i nei le lo mua i Wellington e sa mā nei a le tau mai le tai ao. Ia ai le lewa nei tasi taro na fōringa pe ua iei hoi nai swinga. Ia pe ua wha uli mai hoi fōringa o le a timu. Ia tāru sia o le a le a whai nai tāpenanga. Ia alwa malu o e ka le sia ua sao ninga le whanau e pei o nālo atu i aile a sa o mua. Ia ai o nei fo i whaapoponga o le tātou Paul Kalame ia e whiwhia fo i
whaelo atu o leo o tā pena ia nai sina o tonga fo i nai me tupu ia inisi o tunu e o alama le silo fia o loutou mo malu ia ai usi mai pēla u whaafonga. O le atatou amata i le nei vai aso i le tulangi o le Pasifika, ia nai mea fo i o loo maua o loo hariri mai i nisi o tunu o loo tātou tū lata atu ia i le nei tulangi o le Kelope. Lipo tia mai i le nei vai aso i le ofisa tūru tonu o le whaalapo tonga le laurolangi o ma lo au whatasi po le United Nations i New York i Amerika. Ia le toe whaatasi atu lea o le sui o le malo whalani, i se tau o fianga whaapitoa a le komiti mo le whaamutaina o pulenga whaakolone e whaatatau lea i le mataupu e whaingoina e whalani o le French Polynesia, ia pe o Tahiti e pe ona lau sila fia ai e le to tele o tātou, ia fo ia tu motu o le Pasifika. Whapele tala, o le toe whaato atoe a wailea o le ampasa o le malo whalani le tonu o malo au whaatasi i se taua fianga po o se fontanga le komisi le nei e whaabitoa i le whaamutaina o pulenga whaakolone a malo au whaatasi ta ua le ngana Peritania o le United Nations Special Committee on Decolonization. E whaato ato e ofia tula lea pe whaato ato e awai lea o se ampasa o le malo whalani i te tonu o le United Nations i se whonotanga lea komiti talu mai ia le umi e se fulu tausanga ua tua na i atu nei. Peitai, e wi ina umi lea taimi a lea whaato ato e awai ia le sui o le malo whalani i se tau fianga lea komiti whaabitoa ai sa le ia tangia i lana saunoanga, le ono iai leo se suinga i le manatu o lona malo, po le malo leo falani, e tu sai o atu motu nei o Tahiti po French Polynesia. Ai maise lava le mata upu winga i le manao o tangata, ma whaalapo tonga o lo lato fina wina, se malo tu maoti o tangata o le nei territory o falani Polynesia, moi pulenga whaakolone ale malo falani, e pei ona iai ia lea vaenga tele o atu motu o le Pasifika. Mo le silofia o le tausanga e lua afe se ful tolu, le whapea sa toe tui nā tuai i le tonu o le lisia malo o whaatasi i atu motu nei o Tahiti po o French Polynesia, e pei ona whaingoi nā i le malo o falani. O se tasi o nuu ma territory e le aini o lātou pulenga tu maoti, ona o loo i lalo pea o pulenga whaakolone a isi malo. O le masino me o le tausanga le nei lua whelu fultolu, sa filifili ai le di ingo i a Moe Tai Brotherson e a vea ma pele stene o le whainga malo whaaloto i whale a whalani Polynesia. O le neili i o se tasi o ta itai o tangata Tahiti o loo manana au e tu ma oti lo lato ma lo mai i pulenga ale malo tele o falani. Ua uma ona ia whailo whalau i tele whapea sa ta utino ane ia teia ele pelestene o falani o Emmanuel Macron e whapea o le a wha uma ia le whainga wha vaile sa umi se teimi o iai ale malo o falani e le fono ailo na suyalo ia i tau o fianga le komiti mo pulenga whaakolone a malo au whaatasi. Ai moise pe a tala noa ina ia le mata upule nei e winga ia French Polynesia po o Tahiti. E ali mai la i le me o tupu le nei vai aso o lea e sa vali lava le li pele stene o Macron i lana wha upunga e pei o na tuinane
I le li le nei o mo tai Brotherson I po ol beles tene o lo iai o le fono fa aloto I fale a Tahiti e ui ina o le fe au sa mo moriane I luma o le komiti ele ama pasa o falani o le li e swafa ia Nicolas de Riviere e le o matua maoti pe mautu mo iai se manatu o le malo falani e tu sai o le luma nai o Tahiti ma ona tangata ia o loo mana nao e tu to tasi so la tau malo mai pulenga whaakolone a falani. O le saunoanga le di ampasa I le tau o fianga whaapitoa ale komiti le nei e malo o whaatasi sa ia taua ia whaapea. O falani Polynesia e le te tau o nā o fia I le tonu o le lisi a malo au whaatasi mo territory o loo pulea isi e taruai ona o le tala whaasolopito o French Polynesia po o Tahiti e ese e le tutusa ma le tala whaasolopito o New Caledonia po o New Caledonia. O stasi le nei o motu tele ma le tamau a inga o le Pasifika e pe o Nusilafia o lo I lalo fo I o pulenga whaakolone ale malo o falani. O New Caledonia fo I o lo au fia I le lisi le nei a malo au whaatasi. Mai ua lewa o na whina mai o na tangata ia ta ua o Kanaks mo so la tau malo tu ma osi. Te le talanoanga I le wā o la tau ia ma le malo falani ua whaia mo le fia maua o so la tau malo tu to atasi. Le ana o ai ina maua se marienga e pei o na whaingoina o le No Mare Accord. E mai o lo whaia pe iai talanoanga I tuelua e tusa o se luma na ai wha upwhai o malo mo New Caledonia ma ona tangata. O se lipoti sa whaasalawina e le vaenga o whaasalalaunga le malo falani le la premier na tauai ia se lafonga ale li ampasa o falani I le tonu o malo au whaatasi I New York e whapea. E le aise a wanoa o iai I le vale o falani ma Tahiti e saufa ngā aise a afianga o malo au whaatasi I a la tau ma ta upu e pei ona iei nei. E le ngata I lea, ai sa ia ta ufo oi o le whanau naunga ma le manao o le malo o falani. Ina ia ave sea le ingoa o Tahiti po o French Polynesia mai I le lisi a malo o whaatasi mo nuu ma territory e le tau na whaamuta I nai I a pūlenga whaakolone. Na uma le saunanga le li ampasa ona tuumuli le o ia mai le fono ai nofo ai lona nofoa ia se tangata ofisa o lana usu ngā fono I le tonu o malo au whaatasi. Sa whaia le tulanga ai le io o I le taimi e whaasolo ai saunoanga ma whaaringa o manatu o sui e tusa ma le whaase fulu o tangata ma whaalapo tonga ia la tau te langolangoina le tūma oti o Tahiti mai I pūlenga whaakolone a falani. O le lipoti la mai New York na whaailo mo iai e le o se mea fau le mea I whainga maami o ngā le malo o falani I le tonu o le se fulu tau sanga ua tua na I atu nei. O teimi umalawa e o ai le whaasolonga o mata upu e talanoina ale komiti I a falani Polynesia po o Tahiti o le teimi fo le nai tu umuli ese mo iai le usu ngā fono ale malo falani e le a wai I le tau o fianga. Ai o le tau o fianga whaapitola le nei le komiti a mala o whaatasi mo le talanoina o Tahiti na amata I le solua na te nei. E mai o lo wha ngā solo ai mo li mau, ma le fofonga ina o tālu sanga a le sili atu I le whaase fulu o whaalapo tonga o lo mana na o ina ia whaamuta loa pūlenga whaakolone a falani I le tonu o French Polynesia po Tahiti. O usu ngā whono nei e silia I le whaase fulu e whapea ua whiai ia sui o le pāti e whaingoina o le tawini hui rā tira lea o loo ta ia ia le whono a Tahiti le taimi le nei ia ai whapea fhoi ia sui o whaalapo tonga lau tele a tangata o Tahiti e le ngata I lea o sui o le kalesia tele e ngō o le Maohi Protestant Church
Ai mai sei foi o whaala po tonga ua lewa ona te te I wha te ita inga o mea tau niu ki lia le malo whalani. Mai se foi sui o le fono whai tu la fono a Tahiti. Ai wha pesui a whai pule o le fono o whalani Polynesia a toa masui whai pule a le malo whalani mai ile ai o Pale po o Paris. Olo awai fo I lea tau o fianga ia le lii o moe Tai Brotherson le Pelestene le olo o iainei o le pule ngā malo whaalauto I whale a Tahiti. E talu o nā tu ina I te tonu o le lisi ia le komiti a le komiti o malo o whaatasi le ngō French Polynesia po Tahiti I le sefuru tau sanga ua tuna e tunei e le o asa lava ma le whaatasi atu sui alo ia mai Tahiti mo tau o fianga le komiti le nei I New York ai mai se lau fo o sui mai le vaenga wha au whai pe o le parti a le Tavini Huira Tiro Party. E talo na filifilia ia meo le tausanga le nei ia le li e pei ona au tau o mumua ia moe Tai Brotherson I le tofi Pelestene o le fono a Tahiti sa ia wha mawhainai I se tūlanga alo ia. E ui ina o le whaanaungaunga o Tahiti ina ia maua so la tau ma lo tūma oti ai le o le tūlanga lea o lo ave iai le wha mua mua I le nei taimi. I nā yaso talu o na filifilia o ia I rona tofinga o lo iai nei sa maua sa la feilo inga ma le Pelestene o whalani ia Emmanuel Macron mai na ia whaalia mai ai o rona manatu o lea o le a wha umai le malo whalani ia lana whainga whaavai o le a wai I tau o fianga a le komiti pe a talanoa ina le mata upu e winga ia Tahiti. Sa ia whaalia fo'i se talanoanga ma le televise le Tahiti Nui TV le amtanga o le vaiaso le nei e talo na tula I mai o ia lona tofinga Pelestene ua te le lava se swinga I le tūlanga o le vāwhea loa I o le malo whalani ma le pūlenga o atu motu whalani Polynesia po o Tahiti. Nā whaama mawhaina I fo'i e moe Tai Brotherson a o I le taimi o le na wholesanga I luma o le komiti le nei I New York a malo o whaatasi o le a ia tautala o ia o le Pelestene o whalani Polynesia e whai mo sui o tangata uma o Tahiti e awhi ai ma tangata o lo o te te ma le mana nao ina ia maua se malo tūma o ti o lo lātou o tunuu. Na ia whaali ai o le amatua whaai tete o ia ina ia manino le autu o lo na whaatasiatu I le whontanga I New York I le whaatalo sanga ina lea o le whaatino ina o le whaamoe moe mo se malo tu to tasi o Tahiti ma ona tangata. A o tāpena ai le nei whontanga sa whailo mai e le tasi o Taitai o Tahiti o lo o manao I se malo tu maoti mo ona tangata o le li swafa ia Oscar Temaru e whapea o se teimi mua le nei o mauwaile a wanoa o se Taitai na te langolango ina ia le tu maoti o French Polynesia I te tau o fianga le komitia malo au whaatasi mo mata upue a fiai territory o lo I lalo pūlenga whaakolone. O le li le nei o Oscar Temaru, fitus furuwaru tu sanga o le soifua, na tula I mai I le tofi Pelestene o Tahiti I le tau sanga I lua afe se fulma le tolu. I le vai toi mi tonu lea na whaawhi ai, na toi whaawhi ai I le tonu o le lisi le nei malo o ar komitia malo o whaatasi I French Polynesia. O le rii o moe Tai Brotherson e pei ona o tā ua, le ua sui tūlanga tuai I Temaru, o le tāne alona fine mana I tā ua, e ese ala ua whainga ma le whaatino ina o ngā ruenga, ai tāsi ale aunga I le o suia, e ta tau ona maua se mā lo tūto tāsi o Tahiti ma ona tangata, mai I pūlenga whaakolone ale mā lo o whalani. O atu motu o Tahiti po o French Polynesia e pei ono silafia, o nisi nei o atu motu o pito I mātango fie, toi ta mau a inga o le Pasifika. O le tele o na laufanua, a toa I maona Sami, ia pe o le tele o lona ele whapea maona Vasa, ma le Sami, e lalo
o lana pulenga e tusa lea male 5 miliona kilomita whaata wha square kilometers. Ia mai pei ona sila fia i le totele fo i o moa lea wanoa e malanga atuai. Ia maa siasi iai i lea vaenga o le lololangi. O le nuu po le taulanga i pape ete, ia e lea ia se senga ma taulanga i falani e pei o pale maisi se ia vanga na ai, ia e la iti pe e la ititi, e tai fōringa lava fo i le ai o nou mea i Niu Kaletonia. I se tustusinga ale min stau ma ta upu tau loto i fale ale malo falani o le li e swafa ia Chero Shemanin sa fa ye lunga o le X le sa ta umu mu o le Twitter i le vai aso le nei sa ia failo mai ai o le mata upu le nei pe i lau fo i o isi mata upu uma o lo fa pea o na ngaru lue fa tasi ai ia sui filifilia o le malo falani ia awase taunu unga le lei mo le territory o loa afia fa pea mauna tangata i se nganga le lei awale monuia o tangata uma ele ngata ina amana ia ile tulanga tuma oti o tangata o loa afia ai fa pea nai fo ima le tulanga tuto tasi o le malo tele o falani o le lisi le nei e pei ona au ta ua a malo au fa tasi o territory po o nuu o loo i lalo pulenga wha kolone. E se furu fitu lea whai o atu nuu o loo iai lea lisi le taimi le nei. Ea mai o le ono ia nuu o ni atu motu ia i le tonu o le vasa ma le itu langi le nei o tātou i le Pasifika. E oe o loo au fiai sfata inga ia Amerika Sāmoa o le motu po o ia atu motu o Guam, o French Polynesia, po o Tahiti e pei ona tātou talanoa ne iai. Ia e moise e fo i le motu tele o Niu Caledonia, a e whapena motu la iti e iai le atu toke lau, ia ma motu ia e whaingoina o le Pitcairn Islands. Ia ai se i vai hoi foi ona toi whaawa o tuaila lea o le tātou tala. I lisi la vaenga o le tātou polo kalame, ua lipotia mai le maua lea o le urua i awa noa, o li i matama i ta i sāi nisi ma le au suʻe e lātou te sila tu toa i se vaenga o le oneone ma le pefu, lea na au maia mai le vāte tea i le tino o se onga ele fōlinga o se papa maa, o lo o felelea i nei le vani mo nimo, e le matua ma mau te le atu, ma le taavilinga o le tātou lalolangi nei. O le ingoa whaapeltania o le mele nei, o le meo le asteroid, e mai o whaingoina e Sayanisi ma le ausue i le ngoa o Bennu, B-E-N-N-U. E mai whape ua fitu tausanga, talu o na whana i ai se waa suʻe o le vāte tea, mō le fia maua mai ai o se vaenga o le pefu ma le oneone, ia atoa i fo i ma le maa po o le palapala mai i le tino o le nei asteroid. A tonu pe sa maua ia le avanoa nisi o le mamaru o le whaafonga e sila ai i li poti o telefou i le TV, sa mōri mawina ai iata na tātou maua mai, ia le whatalinga o le palasi ifo i le whonga ele, o le mea le nei pei se atou a mea, na au mai ai maa nei ma le pefu, atoa ma ele mai le steroid le nei o le Bennu, e le aso luas fumal wha o le masina na te atu nei o se tema. Ia ma whaapeo na wha palasi ifo ai i le toafa, i le stete fo i le nei o Amerika i ngoa o Utah.
Ina ua maua la vanoa e ta tala ai mo le teimi mua ia le pusa ua mea le nei le aso lua sefulu ono o se tema sa moli mawina ia sa e nisi ma tangata sue le mafia fia o le pefu i le tonu o le ufiufi whape aima le taele o le vaenga o le pusa ua mea po le canister le asa whaonga ina au mo iai maa ma le ele mai le asteroid le nei o Bennu. Sa le ima wina le au sue e ono maua ia se tūlanga whapea ma o whailo mai e whapea a tonu o le ahau ngā tele ia mea ia ua mua i tau i aila la tau sa iri linga e sanga maua i pea le malama anga au ili e tusa o le asteroid le nei o le Bennu a o le io o ina amata o na whaia suenga i le uta au tū o loo i te tonu o le pusa ua mea pei ona o ta ua. O le whamoe o le suenga le nei pei ona tau la mua ai i le vaenga sue o le vani monimo o le malo o tele o Amerika le e whaai ngoina o le NASA ua fitu le leitau sanga talu o na whana e i le vani monimo e le NASA ia lona maa o le vātea tea e ngoa o le Osiris Rex. I sana misiona e tūlau ele ai i le asteroid o Bennu. Ma au mai ai ia ni maa mani palapala ia po o le one mo suenga whaapitoa i le lalolangi nei. O le mamao o le malanga a le Osiris mai le ele a nga ia tu i Bennu e tusa lea ma le lua se lau miliona maila pe o le tolu se lau lua se fulu miliona kilomita. E mai fitu tau sanga o whaia le nei malanga i le aluae o le waa i le vātia tea, malona toe ta liu mai ai i le tātou lalolangi nei. O le a whainga atoa o le mamao na lele ai le Osiris ma toe fwoi mai e tusa le tolu tesi ma le valu ono piliona maila. O le nganga ma le wha moe au tu o le sa ili linga, o le fia manino le o sa nisi i winga ma le mafua anga o le iai i le vani monimo o le nei o ngā ele pei ona felele a iei nei. E mafua lea, ona o lo iai le popolenga ma le atu ngalunga o le awata mo mai i le ono feto ai leo le tātou pāneta le nei o le lalolangi ma le nei o ngā ele i se taimi o i luma. E mai o le nganga au tū leo le sa ili linga. Ina ia manino ai mai loa le lei le ala waa o loo felele a iai Bennu a wā a whai e ono lamati ai le lalolangi o lana winga e ta tau o na wawe whaia i aise fuafuanga e tau fiai le anga i mai o lea papa maa tele ma le nei o ngā ele mai le vani monimo ma ono palasi mai ai e lo tātou lalolangi i se taimi o i luma. O le toi pa uifo la o le pusa ua mea le nei po o le canister sa au mai ai e le waa o le vātia tea le Osiris Rex mai i a Bennu i le toafa i Nevada i le aso luas fumalfa o se tema sa so longa le lei lava mea umai le i ai se wha le tonu e mai sa moli mawinai wha asara launga le TV le pa uifo le nei pusa ua mea i le fonga ele ia ma sa vave on ave se mo yai ma a wina tu loa i le no fuanga tu tonu o le NASA i le no fuanga le Johnson Space Center o fausi ai se potu fa apitoa mo le fa moe e fa nga solo ai sa i linga sa inisi i mea uma sa au mai i tonu o le nei pusa. O le whamtaranga sa inisi o mene i ta ua o asteroids po o ngā ele ma o ngā papa maa o loo felele a i solo i le vani mo nimo i le teimi nei. O toenga ia mai i le teimi na ngau si ai pāneta e pei ona iai i le nei teimi. Mana tua foi e iwa le leila wha e o mea ta o pāneta e au fi ai ma lo tātou lalolangi o lo tātou soifu ai.
o whaata milo umanei i le la, e pei o le la, o le o ngā tonu lea o le tātou nei universe. O le talitonunga la o le awatama mai i nei mea, o asteroids, o toenga mai le fausanga o planeta, mai ua whapeo no peo pea ai le vātea tea, ina ua se atu i le planeta la tau i lona no whanga, e pei ona iai i le nei taimi. O asteroids la e lata mai lo tātou lalolangi nei, e mawhai ona whapea e ono lama tia ai i le saonga le mū, ma le soifuanga manuia o tātou umanei le planeta o le lalolangi, mai o le mafuanga lea, e whaatahua ai e saionisi, i a suenga o loo whaanga solo nei, ina i mawhai o nei loa le lei, i a se whainga e mawhai o na tāo fia, ma pui ai, le ono tupu mai o se mea whapea i le lumanai, i le ono palasi mai leo se asteroid, ma nuti pala ai se vaenga o lo tātou lalolangi i se aso. Sa whairo mai e sa inisi e whapea o le taimi na tū lau ele ai le maa sue o le vātea tea le Osiris Rex i le tino o le asteroid le nei o Bennu i le aso luas fulu o Oketopa, lua afe luas fulu. Sa ilonga ona tele ia se vaenga o le pefu ma le one a toa ma le palapala na mawhai o nā awina maiai. Ia mai Sāmoa fo'i mea pueata le whelelei ese maiai o nisi o ia mea mai le tino o le asteroid o Bennu. Ma fuai o na iai le manatu o saia nisi ma le aususue o le a tele ni vaenga mawhai o na amata aia lātou sa ililinga a o le io atu i le vaenga au tū o le uta lea sa mawhai o na au maia mai le tino o le asteroid o Bennu. Na whaino mai fo'i e le whaatonu lango o le suenga o loo whaanga solo ai o le li saia nisi sua wha'i a Christopher Sneed o se mele lei tele ia le tele o vaenga na maua mai i le uta e pei o na au maia mai le vani mo nimo e ui ina o le a umi ai ia le taimi e whaanga solo ai le la tau sa ili linga. O le vaenga au tu o le uta na au maia e whaato a mawhai o na whaai loa mai whala wa i tele mo le silo fia o le lalolangi a toa i le aso se fultasi o le masina le nei o Oketopa e se whaasa le launga tu sao o le a whaia mai e le whaalapo tonga a le NASA e mai le tomate i o la tātou mōli mau ina fo'i i le TV. O lo i ele taltonunga o saionisi o asteroids e bei o le Bennu le ua whaia ne i ai suenga, a tonu sa mawhaiu na maua mai ai nisi o ele meni tāua male mo mia e au fi ai ma le sua vai mō lo tātou lalolangi nei, i le vai taimi na whato a fua i nai. Mai o le sueina mai au nei mea, a tonu o le a mawai le tali i le a matanga o le tātou sio manga i le vani mo nimo, e pe o lo tātou solar system. A o whanga solo i lasa i li linga nei, ai ua liputia mai e whapea, o le vaa o le vātea tea lea sa au maia le uta pala le nei mai a Bennu, ua toi suia neilo na ingoa i le Osiris Apex, e ma o lea ua toi tuuwa atu le vaa e asi i a lazy asteroid e wha ingoa ina i saionisi o Apophis, le whapea e o atu i le tausanga i lua afe luas fuluiwa, ua matua lata mai lawa fo'i lea asteroid i lo tātou lalolangi, o le ama whaiai o na tātou i loa le lei atu e au noa ma le whao ngā ina o se mea wa ai i aru mamao. E ai usi mai pēa lau whaafonga.
E leisi vaenga la o le tātou tāla, nei wha au pōpōnga, o le lalolangi o aso nei. Ua le o toi a vea ia le li o Donald Trump, ua le o toi la vea i le lisi fo le nei le magazine o le Forbes, o tangata e whase lau e au pito i silio na milionea i do tonu o le United States o Amerika. Wharia whape o le mafuanga, ona e whape se furuiwa pasene na pa uai ia le tamau a inga o le li o Trump i do tonu o le tausanga na te nei. O le aso lulu le na whailo mai ai e le Forbes magazine, le to iai le o Trump i le lato lisi wha le tausanga, o tangata ia au pito i milionea o le United States o Amerika. Wādia di mai i le neitulanga a o whaanga solo o na whaafenga iai Donald Trump mamolianga whaale tula fono i le tele o State o Amerika o na o le maumuta upula vai au fiai ia le whaonga ina se o meo whaamau maunga i aloa ia le malo, ma whaila le malo, a dai foi ma winga tau whaase se ini mata upu tau tupe ia ma mea tō tino e pei o whale ma whanua. I le tuina mai o le nei whaasa longa le Forbes magazine na ta ua mai ai e whapea, ua le o toi au fia Donald Trump i le lato lisi, ona ua le o toi lavalo na tamao ainga e sanga ta ua i pea o ia o se milionea, ia ma se sui a wai o le whaalapo tonga o tangata e au pito silio na milionea ma tele a lato tupe ma mea tō tino o Amerika. Ta ua i fo i le Forbes o Trump o se tangata e nau tele ina i au fia o ia i le lisi le nei i le tele o tausanga o ma vai. Ia mai o mai tau ina le tele o taimi e na te pepelo ina ai ma ole ngia le autu stala ona oni tau mo whainga ina si e pelo na tulanga i le lisi alo i le nei o le ausilio na milionea a Amerika. Whailo mai fo i whapea e ono se lau miliona tā la na pa uai le ta mau a inga o Donald Trump i le tausanga o mawai atu, lea ua palasi i whai i lau whainga e lua tesi ma le ono piliona tā la a Amerika. O le mafuanga o le wha le tonu, ona e whapea o le lei o lana kompani tau vese o ta inga e ngo o le Truth Social, whaatasi ai ma le pau i lalo o le au ngā o nisi o na whale te tele o lo lisi nai o fisa o nisi o kompani ma pisi nisi a Amerika. Ta ua fo i whapea e talu na whaawaina le kompani le nei le Truth Social a Trump i le amatanga o le tausanga talwai lua afe lua sfurulua. E la tau tele i au sia lava le tasi pasene le au whainga o tangata e whaongaina meo apps i lunga o le X. Le sa te ua mua o le Twitter. E manatu la le Forbes magazine o le iwas furupasene o sea o Donald Trump i le kompani le nei le Truth Social na pa uifo mai le fitu se lau toru se furu miliona tā la sa iai i le na o le se lau miliona tā la i le teimi nei. Ai pei taila, e pei ona whailo mai e le na o le pau leo se whaafi tauli tautupe o whenga iai ma Donald Trump. O le vai so nei sa whailo mai iai whala wa i tele whapea, e siri atu i le se lau miliona tā la se vai ngā tupe na maua Trump i ni awala tau wha se ma le sao e awala le i le tau o ni whanua mani whale. Sa maua i se wha amasino i le ai o New York e whapea, o le masani e Trump malona a inga, o le sa ona tuule i lunga o le au ngā po o le value o la tau whale mo whanua. I le mata upu le o lo tangi ai le loia silia le ai o New York ina ia te tongi atu e Trump malona a inga se vai ngā tupe e lua se lau 50 miliona tā la. E le ngata i lea ai o na whale te tele fo ia o lo lisi ai le tele o ofisa sa ilonga o na pa u maua lalo o la tau la mai nei. Ma fua le ta tele o le whainga fo le nei ua fia i ai tangata whai ngā luenga o le ngā lulue atu i le whale o ai ua le o toi a ngai i o lātou ofisa ia mai o tele ina le toi ai nā ai le tele o whale ona
o tele ina tapunia ia ofisa sa latou whaaungaina. Ta ua mai fwoi e whapea o sea po shares o Donald Trump i le fale e limas fulua o na whonga fale le San Francisco Tower ua pa u le tolus fulu pasene o lona tau po lona value sa iai ai whapea nai fwoi o na pa u le ono se fulu miliona ta la o le tau o na sea i se tasi o fale tele mo ofisa e le pita nuu o Manhattan po o le motu o Manhattan i New York. Ia ai ui ia whaale tonu ai o lo feo lolo ma le leipea le tulanga o malai tā polo e pulea ma umia e leli ili nei o Donald Trump i le tonu o Amerika. E le ngā teili nā ai tele foi ia tusi ma isi o loa o lo mawhai na whaatau i nātu i tua e Trump i isi ana pisi nisi ea mai o lo o le lei foi tele ina maua na tupe le whaia ni tautalanga whalawa i tele a toa manisi pisi nisi. E manatu la ia le magazine le nei, le Forbes magazine, o lo maua e Trump ma ia tulanga ia se vai ngā tupe e o lava i le whase lau luas fulu ono miliona tā la. O le tausanga fo i lua afe lufu tasi, le o lo ngata mai ai, ia le ave sea mai o Donald Trump mai le lisialo ia le nei ia le Forbes magazine, o tangata o pito i silio na milioneo a Amerika. O le lisi e whase lau tangata, ea ua na on ni whaatataunga, mani whaatulangana e whaia ele newspaper le nei e fua iai, ia le au milionea o le United States o Amerika. Ai usi mai pēr le whaafonga. Ea, ona taualunga atu aila leo le tātou tala mō le nei fo iaso i se lipoti mai i le atunuu o Indonesia. O le soko fua, la lena da tala i nā ialo ia i le atunuu le nei o Indonesia, ia le ulua i au nanga o no fua afi au pito i Sāmoa i le tonu o le tulangi o Asia sau te sae. O le sao tele o leitu a ingo no fuafi po o le train, e whaatusa lea i le pā o se whana. E ma o wha ingo ai, lea itu a ingo no fuafi o le bullet train. E ma whai o nao olo na sao i le toru se lau limo se fulu kilomita i le itu la. Ua tele ia tunuu i whafo, ua iai ia la lea fo itu a inga o train po o no fuafi, ia e pei o se teimi mua lea, o lea ua te tala ai se au nanga whaapea i le tūlangi le nei o Asia sau te sae, Southeast Asia, i le tonu o lea tunu o Indonesia, e pei o na silafia, o lea tunu le nei, ia o loo taula latane i Papua New Guinea, ia mo lo lato pulea le isi awha o le motu, ia po o le tu isi sifo o le motu tele o Papua ma New Guinea, ia mai to telefo i tātou ua o māsia tu iai, ia pēr au ina ai fo i le tono le tunu ule nei o Indonesia. O le tau atoa lao le nei ati na tele le malo Indonesia, whaalia whapea e tusa ma le fitu tesi ma le tolu piliona tā la Amerika. Mai o se vaenga tele o le nei tau, na whaatupe lea i lalo le polkalame fisoa soania le malo saina, le whaingoina o le Belden Road, e whaale le iaiati na i te tele whapenei i isi a tunu o le lalolangi. O le asong fuala le vai aso le nei, sa te tala i nā ialo ia, mō le whaonga ina te kata umo le tunu o Indonesia, ia le nei ati na i tele, o se ngā ruenga e tele taimi sa poloka ma tuwai ai, ia a le ua iu ina uma ma ua whaonga ina. Le aso mua o ki topa sa mua i fuafua ina de talai peitai, o lea whaato a whaia i la sunga fua. E ma o lea sao ringa tele i le no fuanga au tū o no fua afi le Halim Railway Station e Jakarta
na awai le Palestine o le malo Indonesia o le li o Yoko Widodo malona fo le tua ma minsta o le kabineta a toa maisi suisi nia o le malo. Whailo mai le li Palestine o se no afi mua leo le neitu a inga o pito i sao i le lorolangi le ua mua i Malaya ai Indonesia i le tonu o Asia Southeast Sae. Mai o se ngā luenga tele, na ngā luenga whaatasi ai le tele o mata ngā luenga le malo ma businessi, ai maise o le lango malo si a le malo tele o saina. Lea o wha o ngā ina la le nei au nanga fau, mo fe malanga inga i le wā o le laumua le tunu i Jakarta, ma le aiengo o West Bandung, o le ailona lua leo Indonesia, i le tulangi si sifo, o le motu au tu o Java. Ia, o se polkalame le nā ua wha maa pōpō ina hoi, ma wha pēo na tu wha atasia, ia wā le maru o le tātou tunu, ma lau wha whonga i le nei hoi vai aso, ia wha moe, ia o le atu mō se isi wha o pōpōnga, i le nā hoi vai aso o mumua, ia se wang nai se meo e fia sao no aitas. Le ai, en manatua mai a fōi, whaftai fōi lau whionga la wana mo le tāpene ino le tātou polkalame. Ia ana sina vahenga la ititi atu i loa, ua manino vahenga ia. Ona i lau tala le atonu ese mai le lau fesiri le lau ano no le na mai lau tala fo le amatango le vai aso. Ia fai ase po le nga fo le wha i le vai rusi le na ia o mai o le crap. Leo wa Sāmoa ma fiti. Ia o le tu onga i la taita mai tau atu i lau e lau fionga lau ano. O le na mai e wha apea e le aise tonga fitinga o lea vai rusi wa tau nuusi o tātou katino i Sāmoa. E pe tātou papole i le vai ngā lau ano. E tau tātou pole mo i le leila, e tā tele i whaalongo atua i se whaopunga alo i au sau, e pei o le lipoti lato, o le meo le research le sa whai e le Otago University, ia ma le aonga leo susu enga fo ia le University of Fiji, e le o le USB, le University of Fiji, e la si alisias, e ulu ia i le sa i linga, sa ngā lua i ma le, o le lai mo mai le sa i linga. Ta tele na waia le siama lea i Fiji, ai mai siala whalmai, whalmai o Fiji, whape mo le tātou whalmai. I Sāmoa, o whaabunga leo lo o mai, ia ai ele i maua la se vai la au hoi lele pei e ti ma whai o na tonga Fiji e pe ta pe ai le siama, o le meo le siama. Ia matua hoi ia meo o vai la au hoi e, wha mai lima e vai la au e furuai whale se tulo e le eila se me ma whai ona pe e le me le le tātou tālu sia la e le o se mea ma kua ai le e pe o le walo mia le ia le taunu unga o le sa ili linga lea i le journal lea mo le West Pacific ia wale si le fia lau tele ia o lātou e whaia tonu o ngā ruenga, ma pūlenga o soifua mālaroina, ma ia mea tātou tālsi. Ia a sa oi pe ona e whaafsiri mai, e pe o le pōlenga ana, nā tātou uma. Tālsi ai le māfua mai isi whaale tonu e sili atu. Whaatusa i whaamai ia o tātou i loa i le misela, ma le koviti, ia ma le ae, na au mai wha pēr mō le sile fia. Ia ma whai eise tonu ala tau e pule pēr o na whaalia mai e professor o tāko. E te tau na sisila te toa i aile au whai tonu. Ma au whai whaai unga o i pōlare se whesosani whai i le in tau. Ia tātou tālsi. Ia, mo. Ma alofa tai, te tere lau whionga o lau anu. Ia. Ai ona ua uma o le tātou teimi i o manatu ai ia wha marurua tuo i lau wha whonga tāpo i mai Sāmoa o le wha iunga nao le tātou polkalame o le nei vai aso ia ai o moonga tau i na manui lava le alo atu i wha iunga le vai aso ai mai se ia o laso wha ilonga ina o le whanau i le lotu to mai ti e pei ona masani ai Sāmoa i New Zealand nei ia wha pēr mosi o tātou o tunu i Sāmoa ia mai si tunu uma o lo o wha ilonga ai e manu e kale sia o le tātou tunu o nopia iai, ai mātou whātou wha soifu atu i le nei taimi, wha soifu ia.
finga. O le maoka e selu whaasolo iai le whangau ngā kuku. O le maoka e uku iai le sala kuku ma le sala koko. A sulu iai le pangoka wola. O le whioanga lea o sa asomua ma inga lua. Le kausinga le whikalaiga ku uu ma loko ngā inga sa ku uu. Le whale lua ku la whale ia mango ma whawangali. Li o le whawanga le ala kaua. Ukai le ua ma le whale kolu. Kauia inga ia whakaka i muni vai ma mauka kofinga. Kauia inga ia whakaka i panalaua ma le avasuifua. Kauia inga ia whapopo e le vai makawhia. Ai aka lele le ku i malia ma vai koe lau.
whawhiawhianga ve pesa nei taimi o lea uli na ua se 2 minute ia ua te nei le tu lai lua toi fa malo toi fa talo fatu ia il tatu o tunu nei taimi ia mahalola fo ile mafuta mai nei taimi o tatu proclame ia a fa o tu le tau la wala leo le sifonga le mo Wellington le tatu le tio po le la fa longo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo le tatu tau ma le unanga i lungo le Facebook ia e mesi o le tatu YouTube nei taimi o le uli le usfu 2 minute te nei le tu lai lua ia na o mai atu foi mal proclame le langi aso nei mo le hil fa tele le fionga la wana ati lao ia mo tape nei no tatu proclame ia mo le foi va yaso ta so fu ile va yaso fo te masani le tu la tasi last Friday ia on to fa wina le tatu proclame na ia to fa malo atu le taimi fa talo fa tu ati ol na o fa talo fa mai ia ile tatu tu le ia uli ia a o fenga i foi ia i fuafuanga ma tape nanga ia o teunga, ia o varinga, ia o le tapereina o le aso sapa e pae o le whanau, ia tamaiti, ia manuia lava le tapereina o le tau o sapa e pae, ia maise foi, ia o lau tau loto, ia o lau pepa o le awhai le sa, ia o tamaiti, ia whai, ia maua le leilau pepa, ia wa o istamaiti, ia ngā tāne maua le pepa i tono le ainga le taimi a oai. Ai hao atu nei o iluma le au furele wa tutu mai ilunga whaafsanga i male e kalesia. Ngā loa toa e mafua i se a, e mafua ona o le pala ai. Tasi ale uwhape e ta uai le vahenga wape na ia o le pala ai. Ia na te iala i uwhape o furele wa whai fua tala i nai mātua wape, ia te so ai ro te mālo pala ai. Ele ia para ele ma ona o tamaiti ai o meia ia ona o tumu le kalesia ia ai mafu foi ona le fai tau lo tamaiti pe atu mai lunga ia le ati ngu atu tato vo le matua fai le tau loto ia te vai e turo ma tamaiti foi le matua ngalo ato ma tau loto ia wale fai ia ona o fefe ia te ole na te foi le te pula mai ia te ia merna ia a olo tamaiti lunga ia fa fia ma vai ma ata ia ia ole os 5 minute te nei le tu lai lua le tautua le sifonga la moa ia toi fa malo atu ia fa fia ngana fo nei taimi ia fa pe ole fa longo mai tamaiti ia onga ma ia ale ia wale na matal tatu proclame te os 5 lua ia le na fa siva ita mai ti ono mafio anga ia wa umana siva ta mai ti foi le si le ai fale alili wa umana siva ta mai ti le pata wa umana siva ta mai ti fale alupo umana siva mata mai ti sa fotu la fai ia le la ia vala watu ta mai ti malava le fi anga to amua ia o le vi le to fi anga tu mai lunga ta mai ti to amua ia siva mata to peselea ia ele ngata i tamaiti toa mua le Sāmoa, tamaiti toa mua le New Zealand, ia fa pe foi Australia, Amerika, so se va enga lava lo e fa longo mai. Ia le la fa wa tu tatou siva foi le tatou fa fe fiango siva Sāmoa, tamaiti e o lo fa tu tatou proclame. Ia mo o tolo to sa pa. Ia tamaiti toa mua malava. Ia siva mai to le tatou siva Sāmoa le. Ia mo lo fa tu tatou porque manuia fo ia le ala ia tu le ile sapa pa tamito amu o ne siva mai tamiti ale pata o man tatou to pese o man to siva a mi tamiti fale alu po to siva mi tamiti tire na siva mai ana le Emma
To
foka ma le tātou tunu le nei vaenga ia o le nei vaenga le uli na ua toe tolu ne minuti na afare le tulai lua i le tautua ma le unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pe ona iai le nei vaenga o le aso mātutu e whalofa ia ma whaatalo whātua le pa ia maulunga o le tātou tunu ia i ona tūlanga whaalupe le nei vaenga le aso mālo le ngālu rue mālo le ono sai malo fo le tapua i le nei vaenga le aso i fi au manga ruenga pe ona masani ai i au fia ngai lo tatu tunu i fi au manga ruenga pe ona fa anga solo solo le nei vaenga le aso ma tau te fa talo fa to i foi ia i la to umalavalo pe na ona mau me tatu fa sala longa le nei vaenga le auli le ngata foi le ia o i la tau foi lo pe na ona fia ngai fi au manga ruenga pe ona masani ai ngata foi le i la tau lo pe na ona fa fonga mai le tau tum na unanga tatu mala leo ia le Sāmoa Capital Radio pe ona yeile nei vaenga le aso malo le ngā lulue malo le ono sa ia te o tau ana ngata fo ile ia fa talo fa fo nei tatu to mama tina ma tutua ia lo pe na ona mafuta mai nei vaenga le aso ngata fo ile ia ona tatu fa fe ngai ngata ulangi mo la to fa tua so se vaenga la lo pe na ono to mafuta fa fonga mai ai o le tautua lava le nei mana unanga le tātou ala leo le Sāmoa Capital Radio e pei ona yeile nei vaenga o le awahuli mālo le ngāru lue mālo le tau a tai a te o tau. Ia whaatalo whaatfoi ia i la tau umalawa lo pena ono mau me tātou whaasara launga le nei vaenga le aso le ngāta fo leo i la tau lo pena ono ngālu rue le nei vaenga o le awa uli ia i so se ngā ruenga lava po le ale ngā ruenga lo e whaatanuina po le pasi lo e wherua e pasi po lo e whai au ngā ruenga i lumo lo maota mo lo lawa ia so se po le ave taxi po le ale tūlanga o ngā ruenga lo o tau whenga iai ia mālo le ngā rue mālo ono sa ia te o tau mo le tfoi le ngā ngā whaftai tele la fwoi le uso ia tasi tūtoro waa ia ngā te fwoi le ia niso i la tātou au whai ngā ruenga mo tātou porgalame sa tu ina tu le taimi wa whano ia lo tau au onol nei ia mia tapu mā nei ia nei la tātou whailoa i ma o tau ia tātou porkalame le nei aso ia o nei whaafifianga mo o tau ia o lea fo ia loma le tātou lotu o tamaiti ia a tonu fo ia umaro tu ina tu fo ilo le hava noa ia mo pe a hao fo le taimi o tātou porkalame ia le wa afa le lua ia le atu natu nei tātou whaafifianga ama ia ona fofola atu leo le tātou porkalame ia i se pe a umare tātou pesere nei ia mo tātou whaafifianga a o whianga i lo tātou tunu i whia mga ruenga pe ona masani ai. Ia e whātutu atu so o manatu.
taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, la, la. Sam Jukun mana whaafianga mo o tau nei vaenga o lea wauli na ua toe sfulma ne tolu nei minute. Lusa mara tolu nei minute o na tāle tula e tolu le tau tumna unanga le tātou ala leo tāle tula e tolu. Ia o na tuan pero o tātou porkalame peo na masani ai tolu whalima o na tuina atu leo o tātou tala hou. Ia ma tātou tala mai Sāmoa, ia a mai ale tātou tala fau mo tātou tala mai Sāmoa, i ngata e tātou tala i Sāmoa, a tātou tala i New Zealand nei. Ia ona tāle tula e wha, ia leo lea ma fu tātou ma leo so ia tasi tu tola waa. Ia au hale wha mai aina o le tātou porkalame lea fiafia nā nei. O le tātou porkalame lea fiafia nā nei. Ia lea fo ele a sauni atu ele tūlanga fo le tātou porkalame. Ia wala fo le whamina tuina fo i o le soa tai au i le aso sao mo rumana i nei. Ia i le tūlanga le whianga i fo i nei tātou. Wala mo whanau mo alatou le aso sapa e pai o le whanau. Ia whanau o ha mai o tau le nei taimi. Ia o ha mai fi au mangaruenga pio na maasani ai. Ia a fa peo le na ua maua lau tau loto le lei a fa pele maua lau tau loto ia le lei ia wa to tele e sia ia e kalesia ia isi we e kalesia ia e le fa to a faile na to a so sa ta mati pe to e lua polisi vea so tua ia ona o nisi fo yo o la to a fu fanga por kalamea la to la vaia ia e pe to tele lava fo yo tato a isi o tato e kalesia le ala fa tonu ina tato ala loto mati la so taia no winga o le tau foi lana fai atu ma o le pepa la tamotas ia awale te milia sala titi e no winga o la mau al pepa la mau al pepa ia no winga ia te tau foi ona mau seva no fa tatu te tala no ma o tau fa na ia le fia na nei ia awale tu langa le loto mati le so Sāmoa o le tūlanga re tau i mātou nei o lo solo ngare lei mātou nei Wellington whai lava sina tūlanga re mālusu savili ia matūlanga o mawhapena ia ai o lo le lei le tau le eise timu mana ia savili mana ia mālu o le ea ia awa i lātou lo whai ngā ruenga ia sa pasi mene fo i le fiafi o lo i niso i lātou lo whai ngā ruenga ia i lungo au wala ngāta fo i le i au tafo ta whala
malo le ngalo lua ia te utou malo le unu sai fa talo fa tu ai fo le malo te lo tatu tu lo pena ma o tatu fa sa longa nei taimi e ia le atu ina atu nei tatu fa fi sianga mo auto a wale fianga yo tatu tu no i se au mangaru wenga pe yo na masa ni ai malo le ngalo lua malo le unu sai ia te utou
siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Siva siva mai, tonu i te tonu, siva siva mai. Mesilu ki su ale nei vaenga o le woli mana i whaafianga mo o tau au whenga i fori tātu tunu i whi mga ruenga pe ora māsani iai. Mālo le ngāru rue mālo le tau a tai mālo le ono sai whaatalo whatu i la tau lo pena ora mau mai a tātu whaasalaunga i le nei vaenga o le woli ngāta whi i la tau whatu a ki mai a la tau la au le nei taimi. Ia i le tau tua lava le nei maraunanga le tātou a la leo o le tātou a toi whitu nei minute. Ona tale o le tula e tolu de tau tuam na unanga le tātou ala leo ia le tasi o ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iaile nei vaenga o le aso. Ia na ono toi whamanatu lava i la taulo pena o na whainga luenga i lungo a wala te vavave na ngāta poilea.
ina tau olo pena o fai nisio ngā ruenga o atu toi whaale leia o tātou awala ia o tātou anga ia tu ia so fia ia na ona toi wha manatu atu lava ia tau tuanga ma o tau ia olo ia nisio i lātou olo wa pena o na wha soso ina tātou ta vale ia po le nā fo i olo tutua ma lātou kouns fo i e wha mole ia tātou tangia i lātou ia o nisi fo i o tamali o tātou tunu olo pena o whai ngā ruenga ia ina ia tātou maua pele tūlanga le ono sai ia o whaatino i fo le tūlanga o lātou ngā ruenga i le tū ua i o onga ngā ta fo i le ia o niso i lātou o nā olo whaatanu ina lātou ngā ruenga i whafo ia i le taimile nei ia mahalo ngā rurua ia te o tau mahalo fo le ono sai e le whangaro ina fo ina ia tātou somtua whaafine o lo pena o malanga mai ngā ruenga whaafai taimi ia te leo i lātou o lo pena o whaafonga mai le tau tōna unanga le tātou ala leo fo fea lava vai nga lo pena ona e mau mai tato fa sala launga ma lo le on sai ma lo le tau ata ia te o tau ia e le nga mo lunga lo solo nga le leifu fuanga ia ma por kala me fa nga solo e le ne ia so nga ta foi le ia e fai ma e bala au i Sāmoa ia po wa mai Sāmoa nga ta foi le ia o le to lua ma na tamai te pena fa muri mai ia wa o le taimile nei ia o le wa fa tali mai foi le va nga la Sāmoa ia po la fu se vai ngola e te mafai atu ai mo le latu aso le aso pa o le whanau ia ai o le tūlanga lava ia pe ona iai o lo solo ngare le pe tono le tatu lau mua i fuanga ma te ngā solo inga o le nei aso ia o le ale ngā ruenga o le ale tiutolo e whaataruina le nei teimi malo le ngā rurue malo le urusa ia te utau whanau ia malo manuia lo tau aso le aso sa le aso nei ia va ai le pepa te wale loa ia o le taimi fole nei ia o le ala fa sauni le nisi o le tātou whanau ia e wha ngā solo mo le tūlanga o le lātou o ngā pepa lona winga toea o nei matai au ia o na mata loa le o le tātou loto tamaiti le aso sa ia o te toi mana tua ia aso i le aso sa i loto tamaiti o ia tātou i Sāmoa ia le mata o te mili o la otava ai le of pae ia o lota ia pae ia o ta se e vai o la ta pale ia o le ala mai foi no mo le fale fisi ia e la mai no mo le fale fisi ia a sa e fale pepa ia le lei e tau te o iso tatu fa talanga sistemi ia le tebili nei ia le tuina tu pel tatu por kala me ona fa fisianga mo o tou ia o lo pe na fe nga isi o manga lu nga pe ona masani ai ma lo nga lu ma lo on sa ia te o tou mai le mang vai ia ma le fa fisianga le nei ia awale nei vai nga le so malanga le iso na tau nunga Celo lao ato ola umalanga Fa ato fa masa vale ine ala Bo fea alu ia ele no alava Ele I fai fo I se fuanga Nessa vili ua manu mahilangange Ayo utuma ba ase macam-macamnge Musito elau e ako usila E aluai le malangat lucu atase Di malanga ele ay sono ciao Buo fea e poi ay lona niunga Bisa ulu chongai ole olanga Anu sewa se siema wabalawa Alle sewa se siema wabalawa Hosoa e olela Machoi mocho atu Uo vai fo inayo manatu Fa'afi tauli pe o fa
tina yo ngayo ea imawa ai fu ibani ewi inifita onenea wala ai paawa pela tamalanga Yau o tilava se siula Dia moe imanu ale unimala Limalanga ele ai sona tano una O ofea e oi ai lo ai una Lisa olo tonga o leo langa Ale sewa se sima wambalava Ale sewa se sima wambalava Limalanga ele ai sona tano una O ofea e oi ai lona una Lisa olo tonga o leo langa Ale sewa e se sia mawa umalava Ale sewa e se si ona ua palara Ale sewa e se si e lo tuleara
Ia lo nau whaafonga ma le tātou tunu li nei vaenga o le au hauli ia i le tautou na unanga le tātou ala leo ia i le nei vaenga le aso mālolo ngā rue mālolo nsai no suma le 2 minute ia o te aile i tō la e tolu le tautou na unanga le tātou ala leo ia le tasi o no te sima le tasi wha moe pe ona ia i le nei vaenga o le afiafi ia o te iloa fo ia o iesi na swinga la i titu le tātou porkalame ia ono le tātou porkalame lava le teli le tātou faia pe i tele o aso le vai aso pe ona ia ia o le wa bo ia su ia ingol tato por kala mel nei time ia le ua fa tasi mai le so ia tasi tu to va ia ma te va lua tu le time le nei ia wale tu langa fo i o le fa tino le tu langa le tato por kala mel nei as ia ono le tu langa le aso to mai tia tai au i le aso sane ia o le tu langa le na ia lona winga e tatau ona ma to lua tu le so ia tas ia wa fo iniso na tato por kalamere nei vaenga le oli ia ma si tato weva fa tasu le va fo tau tele ma fota ia ma lo tele de tato tu ia ma lo sai fota sil nei vaenga le a oli ia fa talvatu Jerry ma lo fo le on sai ma lo fa ma lo si ia ele ngata nga wenga sa fenga ia fa pe fo le wa tato tautua ia po le fo wa fa wina tato tautua le yaso ia ala le tautua si fonga la mo nei taimi ia fa malo atu malo fo on sa inga luenga ia mai se ia o nga luenga fa i fo nei fo va yaso le o tato ma futa i tato tino nei taimi ia wala fo fa wina tato unanga ia se pa ili tu la lima man tu le tato proclame tu pulanga talvo no le lo tu wa on no winga le la fa wina tato proclame o le a pe fo fa tini ia pe atale i tu lai fa ia ai le manu fa tai Jerry malo le fu tate le tu fe lo ai fe lo ai ai o le fu tate le fe esa oi ta miti foi le pe a fiu su ele sta miti no fitau e lisi masina o le va su lisi masina fa mai so le mele pe ale lo le fa di ia so le ia sina ia me si va ftai lo ta fi lo al dia ia so se ele pete le tupu ngari pete pete tau la voa ngai la lo o se tangata fia ma ata ma fia le o la fia ia e pe fa fo le fa fo sia no ma losi ia fa fo wina e pe o le ato ia ma au le va tire na au le wa so tangata fa le fia te miuma te va ai o ka se au le ia au le pra eso ia o me foi na o fa malo si foi na mo tato ai al tangata o le fa no te ni ia na ele te tiro fa ata ia a fa pe le sa va ai atu le version te nei o ka se foi le se mo mosi o folinga ale wa la tu ne fa ata nei le aso nei
e to tu e luma wa ese ala wa ai ma numi ana le pito ma numi ana le pito se pilitong ia se vai la ia na ta mai ia e ile me ala popole so stanga ta popole ala ma so stanga ta le fa no e le o langa ato ma le aso ato te vai te wa mata na vai atua sa au le ia ai pe wa mata na te vai tu ya malo mo ta to fia mo ta to fia o ne fa no se si ne vai aso ya me se ole ta pena foi nei fa na ya wa fo le la to aso sa pa ya wa le se tu le me o fia fa na o le o ya nga tala na pese ale nga sa ala tu o me ya nga ya va nga foi sa o ye ya pe na pe fa vesi tu ta mama ai nga fa le ia na mai ala ona ta mai ta milo nei ta milo nei ni mau tiro na tomatua e lo tau tala le si ai ro muli ane ele me la vesi e le ngari wa haru tina la fon na tu pe o tomata ia wa pio tu la ka dali tas ia o me tu au fo ni ngalo I fa na ia o le fa pe nei ma fa ma tu po fa fe ona fa so ia fa po le ale pilio le atu o le ale pilio tu toki be ya so le ai tau ma fa ia ma tu ia mo se o fu to mai ti a wa ta tu ma ia tele tu la no fa lo mai to fa so fo le va ia so ia la ngo ta tu sa bo ia e se le o fu te a te tau sa mi ai ia e se lo o pa e o ta au ia o si fo ma tu ia e pe va ia tu lo ta au fa le to no bo pe par par ale of ia e o fo la sa ni ngola fia e pe manga fo ia to e su ia le o fo ta mai ti la fia fo ngale ina ia ba wa pe le ngolo to mai ia e ta u te le vai ngolo fa ta wina ma tu te bilne ia a wa le fe ngai o na ta tu fa na o wa ala fa na ta ia la ngolo ta wa ye fo ali wo ile ali ina ta mai fo le to mai ti oi na ta mai ye fo le tu langa fo ye lo ta vai o te o ta matua ia o alo su e mai le ofu ma fai lo ta pali na sa o le ia le ho la o mal te pu tatu fai tatu fa na ia o tatu la ta mi fai me sa fai e tatu matua ia tatu le la tatu fai tatu fa na ai sa o le ia teria ia amu ia fa na lewa soifua mai nei taimi wala to va ai le matango fie vo le tele o mea mana na ia fa taule ofo fa tu sa la ya so la ta tu la iti Sāmoa le tango limo na fa tu matua na ta tu matua tu ia sa fai ale me fai ai ia no sile o na fa fa taule ofo male of pa e male pale ma se vai fo ya so la ia le sa ta tu va ai o le popo a male koko ta o le manga fa tau ia oi a foi le o fa ngota ma vai fa pena ia na mai le tau fa tau ia pe ia le popo ama ko kona ta mai tau ia sola ia ile tau fainga o tatou a mi se foi ni asa pa wa fa tu matu no jeru ia sola te mi fa peni a mi se la sfro ile ma stona e na fa lo foi le o ia matou a lo ava as for ile le ma stona te vai pe o tau langa mo ia la ta le fa fonga mai tanga tari tu sa lenga ma fu le popo ia fu le popo te mi nei fu ai le popo e te vai lumo le faloloa tum mo tangata o ta avare o pas ma di tu sa lenga volele e o fa ai fai tu le auto te no mai pas tu ina fai fa ta wa te le o faloloa ia sola ia ta te mana tua ia sola i te mi fa pe nei volele le anga i fo ie ia e umorona fai ni ta fi au ta i le ia las friday ma sto na e lumina i sa sa pa pa to pe ta fi au volele le audi ta sa vali vali do la i o numero faloloa te vai pe o le si pi o fa lo te telefone di pia le tumo tangata ia o le popo ama le koko mana ia wa le siva nga po lo pe o ta fa to ave ya ta ma fa for va nga le mai pi o fa roile master na ile o la o pisi ele o mai o va te mine i to tele lo sa va ile pia ai ma to o mai lo la ia me sala o polu e o ngai polu e na le o mai a peta no mai lo se fulu ia fa ta ingala ma to a peta no le va le pasimo molta ia po le me o le se pulu po sulu ia na ta la ia o fua onga o lo e su el me fa ile le tala vu le nga tala nei mata ia ai fa sa u nei lo lesa mo ile le
ia sa o le ia ia to o sista tala wale fa to amata tato pokalame ia ia ai ma ne fo ia fa talo fa tu tato ko tinu le taimi ma lo la vale ma futa mai ia tato ma futa pokalame ar si fonga la mua ile ngata inu le ia la leo ia fa pe fo ilungo tato wala ata ia tato we va eva fo i ma tato tel noa ia stem fo ia o i fo ina fa na ufia fa ini la to tau loto ia len tala tu ale ava no leva yaso ia ni fa na fo ile ma na fo ile vidi mai fa ta i me lan tau loto ia le fa ia sa ia ale fa longo mai nai ma tua ma inga lei ia ia ta sta pese te mai foi sta pese ia koko Sāmoa ia se o koko Sāmoa la le ata to le Sāmoa ia le ata to we vai le nei vai ngale uli ia mai le mea vai ia amaya ia ona fa ngasolo tu le tato por kalame ia utoto ese le la tato fa tasi pe mauto ia le nei taimi a tolu fa lima to tu natu tato telefon tas ia on tato ma futa tu ile le tu la fa ngai lima ia mo tato foi fa tin ia tato fa tasi pe mo tato tu te o te ni tami te para mo te ia mana foi le la tato pese o ai la vel tami te fi fa me santa o loto ile fa malan ta o loto le il ne vai aso ia le feto amole avanoa ia mana foi mana tua sasa mai lo lima ilunga ia on vili mai le fai me lau tau roto ia ia le tau mai lo ingoa o lau ekalesia ia o tau fai fe au mana ia ia nai fa fianga mo tau ia le nei vai ngole aso Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa koko me balani o te le te masa le se penu koko o te lamu hamua cha ile apa cha ile lapa lapa vai fale le mo ia ni pa pa koko Sāmoa koko Sāmoa koko Sāmoa sili sili le malo pe fa apa uele Sāmoa mo cha ile apa cha ile lapa lapa vai fale le mo ia ni pa pa koko Sāmoa koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa umalo tu ile talo tu ia malu ma ia palulo le vai ia puna ma ia palu uma kolo ku saulo ia talo koko Sāmoa oka ile unu talo ua de la ma lo palu sami awo te fia ai tumi pa umo manungi ato basi selo ile koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa Kama fa Sāmoa awe koko Sāmoa tu ile talo tu ia malu ma ia palulo le vai ia puna ma ia palu uma kolo ku saulo ia talo koko Sāmoa oka ile unu talo ua de la ma lo palu sami awa te fia ai tunu pa omo manungi ato basi selo ile koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa Tama fa Sāmoa awe koko Sāmoa ia na fa fa mal tato tunu na fa fi fianga mo o nei vai nga la hauli ma lo nga ru ma lo on sa i fi ama nga ru nga pe ma sani ai
Ia o pena ona mafaatasi atu le uso ia tasi tuitolava ia ua le tatou polokalame o lenei vaega o le aso malo le galulue malo lona saʻi ia te outou ia i feʻaumagaluega o loo faatanuʻina lenei vaega o le afiafi Io ia o loo tatou iai le vai aso le tapenaina o nai fanau ia latou asa paepae ia po le lotu o tamaiti ia i le asa o loo lumanaʻi nei ia manatu ina ua tapenapena lelei foʻi ma lava tapena ia nai matua ia e le gata i la ei o fanau le asa paepae ia e faapea foʻi le tapenaina o latou toʻanaʻi ia pe amaea ia sauniga lotu ia malo lava nai matua malo le ono saʻi ia i le faigofie foʻi le pisi ai foʻi ma le tapenaina o le aso faapitoa nai fanau ia e maise lava la ia nai matua foʻi le toʻatele fanau to lima ame ke atai ame ke atai nona tawa tu ai me sana fana fu na ai matu fu ile what to lima to ono la to fana ala te va te fa tu la tala atalo apia ora sa ala ia va malo tu nai matua ia ono sai ia ngata le fo ile le pe tinga ina le taimini nei ia ai matu lo fo i fana ia ona nga fo ile wa fo ia le anga ilu mole le ainga ia fa malo sini a fa ia to avanu se fana se ona sai ona sai o le tau le ia fo ina o le matua tapena pena ia i tono le kalesia ai va ai mai le kalesia le sa e to avalu pe to se fulu se fana ai o fa papa e fo uma ia ina tau mai se le tama le anga le tama loe ese le faifa na le le anga le tama loe ese le to anga fai nga ruenga ia ai le anga fo le tina ese le tapena pena ia vai mai le au lo tu fo le to valu fa na wala su lo tu le mu le sta mai ahora tala pare o folo o matua o fai le peparo o folo na lua ia le tatu tani ia ai o malo mo le alfa malo nei matua ia tapena ino nei fanau ia wa amu ia nei fanau nei vai taimi pe ona tata no foi cherry ia a Sāmoa ia sola ia oka se sa le tango lima ma vai fo ia tala le tupe sa fe ngai matua manai ainga a mai se foi matua ia esa tu atu ia malosi fai le popo fai le koko le manga o le ia fatau ia manga fa pena sa su ei ia lava papa e fanau ia ai mai se foi o taimi o latu tu na ia on le ia le utata no le manga so ai le anga futa miti Sāmoa a mi se ai me Sāmoa so ia anga ta miti tau fa se eso ia so le te mana tu al matu malanga sa tau in talua nei le mai te mi tono lo tamiti ia atu lo Sāmoa me lo usu matu Sāmoa mai ia mai sto askuli mi fa tonu ia e fai el tato lo tamiti ia mana o foi la si avel tamiti se io e va ai le o langa foi fai ngore lo tamiti Sāmoa Auro le tu ala ia matu ala o ma fai pe o ati ma me o mala de sa tal no ala o mala na fai askuli mi e rua a la to o mana to fai na mo ia matu ala ma to na le atu le mo te ot ia o le ala le fa le fai foi ma to isi askuli ia isi askuli e lo so na fai mai o lo uso na mai alu lo me askuli o alu lo me askuli i fa lo no so na saua ma pusa lua wa ai mai au tamiti le tu le tu pusa skul mai sol ai fatau tama mai sol ai wa ai malu ai malu ya wala foi na le tamiti ya tatu yo e pira skulimi ya sa foile ai esse ma maule to fora skulimi le o ma to fora skulimi le mau ni na sa ole le ya ma ne ya foi ole skulimi Sāmoa skulimi ya sola sa vidi skulimi Sāmoa ya sola esse foile ma ne ya foile va inga Sāmoa ya sola i taimi o lo tomiti foile ma ne ya le ai se mo ya sa e foile le ngata elise veves ia sa to ana i mo fo ia inga o tausonga ia o uso o tu fafine o tausonga fo ile ia o temine ia o fai alto ana ia ale ngari ia mala fa na ia ona o pau al swing o le olanga a asola o ka se mamalu mo le mau popo ainga a o fe alo fani fo ia ainga ia sola
ia wa ese mai na ma taimi nei ele va pera o fa tu ele o fa lo fani ai ngal taimi nei a o swing o le ola ia sa ma na ia le ma futa ai nga ia so lama ia taimi o le lo tomaiti ia ai o le nei tu la te ia ma ne fo ia tatu tatu le o ai lava sta mai titi pe ona fa ia tu le taimi o fano o ai lava sta mai titi e fia fai melanta o loto e vili mai ia fa pe fo ita to ma tua ia po ona tama pol tina ia fa pe ona te mana tu ia na tatu we vai vanga fa ta we fo ile sa pa fa na a fa pe ona te mana tu la u pe pasa fa ile tala ia po wale le a fo lu to finga sa ile tala ia so ia vili mai tatu tala no wa le au no fa iroanga fo ile so fu po le so le mata no tu fu o la lo tamiti muri ia na fa ia o pe te ru fo ile fa va le le so Yesu ia le fa te ra Yesu fo le tu le upenga le loto o fa tu te wi la unga yoi le taimi le mata talana ia o mata utia ia wala mata ule watu ya pia fo le onga ya pia so le tu mai lunga so le te vai mata o tangata fo lili mai site ne ti fo le to afa ai te o tillo i va ala pe te lu tama no le to ni atu le pega esa we lunga tapangia Malo fatalo fatu le sunga ya kisene se yuli ya vai yo te longo fia tangata sa fa na pepa lo tamiti ia sala ve fo le tala ia le tala no mai ia fata pe fo le sunga ya entu venika tamala le o mel terminei la ya onga sa la ya onga sa e po to e fa na vai mota ngata mo le ma sani le sa tamiti ia va pe fo il fatu ya lupe ia ma lo la ma futa mai lupe te vai le longo fia tangata sa onga sa le fia mel terminei ia lo el tava ia alo fa Malor sai fu mangui lo sa se lo ngeu uli. Malor sai fu. Sai fu ai. O ko filau le ke fong. Oi, to filau. Ma vai le. Malor sai fu mangui. Tamala ia sa tupu. Tamai ia so la sa tupu ia. Malor to finga sa fai ia so ia to filau. E o ui ngala vea ui le ma mo ia so ia. Le ma mo. Christmas. Ia. Ya, sei fai aku le kaulo ko alo. Mana ya? Ya le lei, mana ya? Say your name. Say your name. Hello. Ya, ole ngona ole kamai kai. Ha kau sangal makua. Ya, mana ya tele. Ya. Tu sautasi. Malaysia. Wa'u o e seka. O la'u tama whai o moe sekai e sa yuta. Na whai au mama si o po ale tupu o asueru. Sa o lavia ina mai la unuu o sa yuta ma le pule sa wa ma le leanga aha manu. Sa o loto sele ma o whai atu o le a o walo wasu i le tupu a whai. O ti ai pe ia aea o lala unu. So le patmani mai teri, so le. Ya, malola. Ya. Manguia wona saka mai ki lo fa hau mo le. Auso. Ya, fa tai tele lava, ya la fatu. Ora for fa. La fatu finau. Ya, la fatu. Fa sai fua. Jerry. So le. Fa ya tu e swing o le ki o le tau to le Sāmoa. Non to to fai atu e fai mai lo sole ti rola e so o ala ia papa so o tina ultina le na o ma na ia tele ta sira vai nga ya o fa Sāmoa ta miti o tau loto miti ia ma lo lava ta pena ma lo lava ina fa na ia wa amata ona fai mela tau loto ia ai ma lo ia ta pe ta to leina ia
Whaol tātou whawhiwhianga te. Alu tātou whawhiwhianga. Ia, au leo tala le tātou reina. Ia po ai la po ila si sau e pitil tō rua lea. Ia, leo ma na ia tau whainga mai anai whanau ia. Ia, wasa tau hoi lana solo te ofo au so. Sau a whaatalo whātu, a ma whaatalo whātu, whaatalo whamai, tau mairo i ngoa. Ia, o le ngor tō whaiwhi au, ia marau e kāre sia. Mana ia nā. Mana ia. Ia, mana ia. Ia, whairoi la pepa. Whairoi la pepa lo tamaiti. Ia, lei, whawhiwhianga mo tau nei vanga le aso. Ia, a ope nā whawhianga i fuli tātou tunu. Ia, i whiau mga ruenga pia masa. Iai.
inga ta te reo le alofa. Talo falava o talafo ma le si ufonga le lau moi Wellington mo le nei taiao o le asono o ke topalu a whelua tolu. O ana nafina whaalauloa i se la pata inga le te whātu ora po le soifua malolo ina New Zealand mo le atunu atoa. Ona o se tangata wa afia le misela na malanga i se waalele mai Wellington anga i atu i au kilani le asolua ina ua mai ona awai ini whaatasinga i totono le laumua. Sa malanga le tangata le whainga malanga le Jetstar Cheikiu lua lima valu o le aso leo le ama wainisi wha amatalanga i lunga le upenga ta whailangi a le te whaatu ora. Mo i lātou sa malanga whaatasi ma lea tangata e nofo lea tangata i Northland a e sa iei se whaatasinga o ngana whaia le Colisia Scots o isi tamaiti sao lātou iei whaatasi na malanga i isi vaenga o lea tunuu o le wala awal te whaatu ora i tangata na iei le Scots College ina ia whaanonofo esea se i mai on of sota i atu iei le soifua maloloina o tangata uma sa iei le whainga malanga le vaalele e te tau ona whaia tui pui pui pe a whaia le o mautinoa pe na whaini tui pui pui. Na tau e Dr. J. Harawa o la lātou tālu sanga i tangata New Zealand ia mātala ma mata i tūlelei ni a ungo le misela ma ia vave whaini tui pui pui pe a whai e le o mautinoa pe na whaia. O a unga mua le misela e au le fiva, tale, tawhele isu, ti ngā, mumu, mawaia a ano mata, so ai ma le pata o le tino.
Sāmoa le mawina le poana po i le whaafinaunga i le vao ta ita o vaenga whaapawhai le Act New Zealand First Green Mali Te Pāti Māori le lava le talitonunga o le tasi le isi i le vao David Sāmoa o le Act ma vao va samana i Winston Peters o le New Zealand First. Ai ono iai se whainga malo so whaatasi ma le National mai loa pe amai a le whainga pālota. Sai ema James Shaw whaapeara wiri waititi i le whaafinaunga le ana whai le poana poa ta ita i o isi pāti. Na whaatautai e Jack Tame o le Q&A. Ma sa fasilingi ai lātou i mata upo e tā ua ia i lātou. Pe a whai e mo o mia lātou vaenga whaupwhai ni whaatalanoanga. Ma pāti te tele e whawai se whainga malo fau o le tau o le soifuanga o le ave sengo le la fonga le GST mai whala au aina ma whala au whaisua ma ta inga wa alua ma Māori o nisi o mata upo sa vevelai whaafinaunga i le TVN seri au Kilani. Na fasilingia Sāmoa, pēna te tali tonuina Peters, na tali Sāmoa o le whaafitauli, na te leilo po whetu wai Peters i le tele o mata upo, to salava pesu i palemia e le mawhaiona tuu, na la pisi o mai wawa samana ia saunuanga, a le taitai o le Act, mai le sananga luengalo na tali tonuina o Sāmoa, o le supa aniweta le isi polisi, sa malo si ei fina le vao taitai to olua, mana saunua Peters, e mawhai lava o na ngā whatia, le tuu ai pei le ono lima tau sanga le matua o le tangata, e mawhaiona mawai le supa, e manatu ni si sa ilo ina fe lafo inga po le whaafinaunga, sa le lei wha amatalanga ma le finau, a le taitai o le Green, James Shaw. O whaamauni e leo o loo whaia lātou su enga ini li poti se lima o ni popolenga, ini a mionga o loo whaatutu tonu le sui tau wale vaenga whaupwhaia Māori o hana Rafiti Maipi Clark, peitai e le iso lātou talitonunga o ia mata upuna tutupu o noni whainga whaailonga lano, i se whaamatalanga leo na tā uai, e isa tangata na soli vale le whanua, e ei le whale o lea tamaita i tau wā peitai, e le o se ngā yoinga na ulwhale whaamalo sisa tangata i le whale, sa i se lau papa o whaailoilo le pālota, na ngā oia mai lea whanua i lea solua sifulu lima o se tema, peitai, na ngā oia fo i lau papa whaailoilo a isi vaenga whaupwhai, mai lea lava pitonu, mai se li poti na wha o atu e whaapeo se o se whainga na tupu, ai o se ngā oinga, na so ina fo i leo ni li poti i se taavale Sama Salomia, peitai, e le iso lātou talitonunga, e yeni so tanga mani manato e whaatutu tonu i le whale o le tamaita i tau wā. Na whaalia le presidente o le vaenga whaupwhaia Māori, John Tamihere, e le talia ina e la lātou vaenga whaupwhai le whaamatalanga la tamai leo, e whaatatau lea mata upo, mai ono whaawau le mata upo pe a mai alwhainga pālota. O le taule le alena asia mai pi Clark, na ia soli vale le whanua au noma se whaatanganga, peitai ele o whaia iai ni mōlianga, na saunua Tamihere i le leite o New Zealand, o le ai isa lātou tangi whaia whaasanga i lea taule lea, mai awa i leo na whailo whaamauninga o lea mata upo. Ua wala au le komisina mo mta upo tangatanu ese le fionga saunua mali i Karanino Sumeo i lea tunu, ina ia tu mau pea le whiwha aloa ai, pea o ina tutupu fe ese inga i upwhai o le malo, masai ta wailo na tungalunga i whainga whailonga lano, i sana saunuanga le leite o New Zealand na ta wai. Le whaatuptupla i o ni tūlanga le manuia e au whieni whainga whailonga lano, mai langona fo i le popole, o nei fōlinga mai ua tele ato o swa inga e alai upo, e ta lafo i tamaitai o loo tau wā i le whainga pālota. Na tautino le maenga whaupwhai le National, e na o le tolu afe a inga o le a maua atoa le tailua se lau limas fultala i le lua vaiaso, mai la lātou polisi e whaititi e la fonga, pe o na whaiaia lātou whaatou sina, peitai, sa manino lava o le mawalunga le tupe anga wa iai a inga, pe o na whaalia la lātou so upu mō tupe, Nicola Willis, sa ia te ina saunoanga matua inga e whaapea, sa o lātou whaasese ina tangata New Zealand, o le tae hona na whina whaasala lauina i le so upu momta o tau tupe, a le Labour Grant Robertson, e na o le tesi ma le tasi valu pasene, po o le tolu afe o a inga o le a maua ato o toa le vaenga tupe, i le polisa le National, le whaapa ua i la fonga na sauno Robertson, ua whaasese ina le National tangata New Zealand, e winga la lātou polisi numera tasi, o le nei whainga pālota, ma o se pepelo le whaapea mai o a inga ia e iai whanau e o ngā titonu pe whiololo tupe maua. O le ao lātou maua le tailua se lau lima se fulu tāla i le vaiaso, na whailo e wele se le polkalame e sao e na o le tolu wafe lau whainga o a inga peitai sa whaamanino lava i le National mai le amatanga.
O loo si itia tutongi o tangata whaingaluenga I vaenga ta itasi umole tunu. Mai se fululima I tu aingo pisinisi na au sia se tūlanga mawalunga o tutongi masani I whaamaumaunga pitola tamai. Na lipatia I ngaluenga le trade me, le si itia le 8% o le tele o tutongi, pe afua I foi numera le tunu, mai le tolu masina o ya se tema le tausanga taluai. I se tutongi au wha I fitus hultasi afe valu se laulua se fulu tā la. Na ta ua Matt Tolick o le trade me, pe tu samale 5 se lau tala ua te lea tuai, na ilo le taimile nei le tausanga taluai. O ai e pitu te lea si tanga o tutongi wha le tausanga o Wellington e fitus fulu no afe malefans fultasi tala, Southland fitus fulu afe se lau maleono tala, o Tako fitus fulu afe, iwa se lau fitus fulfitu tala, Canterbury fitus fulu afe fa se lau malefa tala, ma Marlborough fitus se fulu afe maletolu iwa tala, ma ele vao le iwa male se fulu pasene, na tele na si itia iei tutongi le taimi lava e tasi I le tausanga taluai. Ele na o Kilani ma Wellington a aia ua tele ina I le fitu se fulu afe talanga I lunga tutongi e ua whaapea fo isi a aio le tunu. O le soifua malolo ina e pitu sila na tele la lato si itanga wha le tausanga mo tutongi e se fulu pasene le na si itia ai. E iwa pasene ngā luenga to mai ese pe o ka muta mai se o ngā luenga o loanga o sia iwa pasene a ongana o atu le 8%. Ngā luenga tali malo matangata ta whao mai e 8%. Wa wha mawina le pa ua le whai numero wha salalaunga o avanua whai ngā luenga. Ai si itia le numero tusi talo sanga mo ni ngā luenga peona ta ua I le li poti. Na whaeloa leo fo leo ina ua lātou loka ina ni tangata se to olua I Rotorua o lo tua ina ilo la whaatau tayo ni whainga whaatali tane e whaonga I tupulanga la iti. E whaasfulu iwa tausanga le matua se tau lea ma se tama ita I tolu tasi tausanga ua tua ina ia whainga whaasolto la fono. Ma ua tā ua e whaapea la te whaiani au nanga whaatali tane au fia mani teine le au sia tausanga e whaatanga ina ia whainga whaapisinesi pe ona ia le tō la fono ma sa ave fo I teine ni marijuana ma le methamphetamine o ana na whina tōla ia ili whaamsinonga whaito malo o Rotorua ma iei manisi molianga ua whai e whaasanga ia I la ua e toi tōla ili whaamsinonga I le asolua se fulu fito o ke topa. Ta alonga, sa manu malo lau kilikita le Black Caps a New Zealand le au siampine Engelani ile ta alonga amata le ipo lalangi al kilikiti ta ilima se fulu ova e lua se lau valu se fulu tolu aina mawe New Zealand a etstoi ei ova se fulu tolu te simale faa. O toi whaata mai ei lea ta alonga le su engo le siampini ile lua afe se fulu iwa ile vao awe lua. Le ana tutu sai pei ta ina whaonga aina se tu la fonol ta alonga ma siampini ei Engelani na iloa le leleo le tale li o Devon Conway I ai se lau lima se fulu lua na ia mawaina ai le ipe whaatase Marakin Ravinda na ia mawaina fo I ai e silia male se lau. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga le tai au. Toi whatala whātulu tātua tunu I se isi whao pōponga le nei o tātou telefon mai Sāmoa. Wa whilo I atu le fionga le tamai tai pāle mia le fionga fia me Naomi mata awha e nisi o alo lau I lo le atunu o le whaanga tamo le fusu anga whapolo fesa e le itua I ngā ta alonga o le Mixed Martial Arts le sunga I a Justin Taffa ma Junior Taffa. O le whaaftei tele le fionga le tamai tai pāle mia na mo moli I alo le atunu ono ua mai tau wina I te mi umea ngai ane ai te tonu mai ai la ta alonga whaapolo fesa e la te tau aveina I fo I maletanga vai o le malo Sāmoa o ni whaalau I loa te tele ia mosi o tātou tamai I atunu te tele le larulangi ma tō sina mai o lātou tangata anga I mai Sāmoa ma sa saa mai eilu lātou tamau a inga te tonu lo tātou atunu I vaenga SS ma si ti ailu tātou tamau a inga. O alo I o le atunu o lo whaatu langa mai te tonu o le vaenga o le 50 o tangata ta alo umalalaulangi I lea fo I tu ai ngā tā longa. Wa mamoli whamanu yanga le tamai tai pāle mia mo I la ua ia lātau mawhainga anga I atu le lumanai o lo tāpua ia e si o tātou atunu. E le tula I mai e o mū te tele ma le tele o mū wadia I mai le atunu
Watu ina mai ai se fautuanga mai le pulengo tine mu ma whaavelawe whaafose ia lea tunu. I tau mu ngā la lea wa iai lo tātua tunu. E re ngata e le mango le vau. Ai e whaingo fia tele o nā lia e mai se mu. Pe a whai e whaatamala nei me la iti. E a lia e mai ei se mu. Na oa mai le swam talanga I tūlanga I le pa ai o le vau ma le tūlanga o le vau matua le nei taini. Ia le so ona sunu ai o la pisi ma vau I le nei taimi o nei o tapenanga whanunga ia sila le o tua mota mo ul malao. Ia o mango o le vau. Mea lai te watu pui li se whautuanga ia sila ane awara so ona sunu ina le vau. Ua ma ale tūlanga le tau ma le velo le la ia ma losi wole tua uloa. Sila whoranga tai whale pa si tai ia ni fusi soifua e toi a fia tuai ma mai maua tuai sami au tatou tula tai fo I fai ungo ngā luenga me se fo nei tau sanga tatou tā vale ave inga se ngase ia ma teme tupe whala we lave ia whautuanga mai au nanga ia whamole mole e lava nei fesili mo mia e lau whenga luenga awane e whapea o me o fesili e whai atu Ele el watu tā vale, le ai e peona whaaro atu le 2 minute le. E tauna 2 minute wolo ta i lava nei fesili. E le leile sa o le leo le no fuanga, le location o lo iaia le. Leo lo mo mia le, se so anu tatu tā vale ave mai. Ia me se fo tūlanga lo i ngase ngase. O le si tūlanga tā ua le vaenga lea le angai. Le lava e whiutanga I ma le tanga luenga soifu maloloina. Ia o le sa o information e awatu. Ia, stand by me for ia tatu vaenga o le ET, ia po le emergency department. Ia warfatarina me ngase o tinga aina ma whalawelawe fo I tu ngā o momi aile, whasawina e le soifua. O nei whautuanga, ma le sui o le vaenga o le tine mo ma whalawelawe whaafosei. O le wawea o le so ma le aso tu nai, le aso ono ma le aso fito le masina le nei o kitopa, le aso 5 ma le aso ono le masina fau ia Novema. Wa wawalo le ofiso le vai tau e te tau o na tai le palolo. O le wawa ai le ofiso le tau e fua le pepo whaamtalangan tu ina mai. E fua ngai teimi e suai le tai, ma le toru kuata o le masina e vaia. E palasi tonu i le teimi e pe o na ta ua. E tolu vaengo le atunu u le wafa ai lunga mai e le ofiso le vai tau. E te tau o na ngai e le atunu e sao niuni mo le tai no leia. O le tolu I Savai, ma le tolu I Upolu. O Savai, o lo whaatulanga mai le isi pito I asa taua, a wala ne iafu ma whale 5. O le pito lo na lua, e au fie whale tanga loa, sa fotu manase masale aula. Ma le pito whai u, e yeise vai ngo ngātai vai, ta fua ma vai loa. O Upolu le ua whaatulanga mai yaitu I ala mui lalo manu, whale a lili ma matau tu le whanga. Watu inatu le kapeneta le pepo le reporti ma se fautuanga mai le komisio tangata whainga aruenga le malo. E sila e ni tua inga e whaasanga le tamaitai. Sa avea ma whaaululunga le matanga aruenga o tina ma tamaitai a tina o nuu maanga whisotai. Pe o na sila fia, o mai a whaamawai le tamaitai a le lua Dr. Mema Motusanga. A e whatu a se fulma le valu maasina talu o na tō fia o ia, e a vea ma whaaululunga o lea fo I matanga luenga. O le reporti watu inatu le kapeneta, ina I o latu sila ma mala mai, e le mafu anga ato o le mata opo. Na whailoe le fionga le minista o matanga luenga, le fionga mulipola ana rosa ale molio. Sa talia ina le kapeneta e lana fontanga taluai, le tusi whaamawai a Dr. Mema, ai o whainga masani lava le komisio tangata whainga luenga, e lātou te whaatino te suenga pe atula I mai tangata whainga luenga le malo, ma o mai fo ia lātou reporte tu inatu le kapeneta lātou te ilo ina. Peitai, na momori fo le whaafitai e le fionga le minista e le tautua fo ia leta mai tai, talu ona tula I mai e avea ma whaurulunga e tautuai I le atunu. O lo talia nei te whaai unga, pe a mai o nei luilo le kapeneta le reporti al komisio tangata whainga luenga. Ai o le vai aso nei, le ua whaafeilua I atuai le matanga luenga I le lātou minista fou, le fionga mulipola ana rosa ale moli o. E ono whaia ni molianga e leo e whaasanga I le e ana le whalepase le lau moso oi,
lana pasi lena la vevea ai tangata le amatanga o le vaiaso I malifa. E lona leo sta ia leo tuutuunga. E te tau o na ave umata avale la upasese e pasi masina uma. E na ia whaamauti noa I le vaengo ta avale afi. O loo saunga le mu ia ta avale. Mo le whela ua ina o tangata po le mamalua le atu no. Whaamaunia mai le sui komisino na tanga luenga o leo. Papa li I Mona Lisa tia I kete. Wa to alua ta mama tutua ta iono sfuluono tau sanga le soifua le ua maani liu. Lena maliu le tasi le vavea o le aso lua. Au se tasi o ta maa na maliu I le aso tofi le vai aso nei. O le ta maa ua maliu e mai le amfio ango taftafai fale a lili. Wai lalo neo le vaava aingal mtanga luenga o leo le ave pase o le pase. Ua molia I molia nga e faa. E au fia le ave ta avale faa ta mala waafuai le manua. Ave ta avale waafuai le maliu. Ma le lua molia nga o le fasio tangata pa I valea. E a fua mai se ta avale afi. O le aso se fuluono le maasina le nei. O le atu la I e lea li I lumo le faa msinonga maa walunga. E tali I o na molianga. Au isi o tama ita e to lua ia sa ta o fia faatasi mal tama ia wa maali liu. O lo ua faaso solo manuia I le teimi nei. O tala ia mole faa I ungo le neiva yaso, manuia tele si o tātou tunu, faaso I foia. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ia ora nau whaafonga mal tātou tunu le nei vaenga o le afiafina o tonu ni minuto o te aile I tu lai whaare tau tumna mnanga le tātou wana leo le tasi ono tesi ma le tasi whāmo. Ia e pei o na iai I alana au nanga le nei vaenga o le afiafi ia au tātou iai le tātou por kalame la pefoi whaatini ia le nei vaenga le afiafi. Ia ma whaatasi atu e maleu sa ia tasi tutu le le nei vaenga le aso ma no ngā rue ma no sa ia te utau ngā te foi le nisi foi o I lātou. Na na foi ole o manava nga wenga le taimi nei ni so I lātou le asau ni mo le lātou sifia la fiafi ia malo la nga rue malo on sa ia te utau ia malo fo fa malos ia wala fo ile le alo atu fo I tātou ia fa na tuino la spa pa ia fa na ia I la so Sāmoa mo Yo ia mo I le ia Jerry yo na fo wa mai atu le to fa sala wino telefon tala mai Sāmoa e le ngata le nei aso ia fa pe fo nei vai aso atoa ia le fa ponga I tu lai valu le vai aso fo le aso fua ia le tato ia I le to tu la muli muli le to tu si fonga la mua ia mo le foi vai aso ia po le tato po kla muli muli ia fa ngoino le foi fa tine ni foi ia foi le ai ia wa le fanga ia le tinu ia isanga lu fo le nei aso ai mai se tu te ma fai fo ia le foi vai aso le la fa mai ina le telo nga luenga fo I nei vai aso ia ona ia tu le fa I vai aso fa I malo longa I foi ia mai pe ole ta ua le sapa pa el fana ia mo I le ia tapina fo ia nei fana ia I le latu wa saulo lu mana nei ia manatu ia olo manuia le nei afiafi ma le nei fo I tu la o le tatu tutua ia I latu olo fa longo mai ele ngata nei ia la leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ia lungo le tatu Facebook ma le YouTube olo mai mo mai le tatu tunu yo le foi fa tini ia o mai ai le o le tatu tutua le tu lai lima I le afiafi nei ia ai malo lavan fa malo mai ia to telefo I fa malo mai ma fa talo fa mai ia ma te fa talo fa fo I Malaysia Jerry nei taimi o le tatu poklame o le afiafi ia tatu tele noi ni va en fo ia awa fo I le saunga le mu me se la fo saunga le mu ia le anga ia tu fa ingol va yaso ia wa mo I la fo I fa mata fa ingo fie ia le mai ai o nga luenga ia e me se fo ia le anga ia tu fa ingol va yaso ia le va nga fo le e la matia I fo I le soifua rungo au wala ia I le fa ingol va yaso ia fa manatu lava ia tau tua nā le tātou saunga le mu lungo le au wala ima ia fa mua ia le tātou awane I tau sia le tātou sao ia fa mua pe le tātou saunga le mu
me se te mi le afi ave fo ina fa na u fa ngol va yaso me se ranga isa uninga lotu le sapa pa ia sa o le leila ia wa le folinga mai o le tu e pau no le vai aso le tu wanga fa na mo yo ia lo no winga no na umala vol pe pa la sa ia le leila sa mo pa pe ia le smalo lo sa mo le fu a no na o sa mo na umalo tamaiti le sa ia mo no va pe tamaiti le so fu a ta to New Zealand na umale sa asa luta mai tira sa ia la alo foi mala la alo foi tamai tira onga la sanga fua ele se malo lo ia le na ia la to a mata i foi la nga luenga si vaenga le mo mori tamai ti to e piki ana i tamai ti ia ma faila to tama ftanga ia po la to lunch ia pauli tu taua ma le tu vole le pe ata tu va ai ile nei foi tausanga ia ole ole ata tu anga ia tu foi fa ingol ni tausanga no inga le umi foi ana eta maiti ia a mata a tu uolo foi ia wa ia sofia fia ile vai taimi ole ia te sema you live on the mana ia si o tu ile ha o le va na ulo e fati te lo mo fia taimi eta te o te fai mai ia la e se ale me la tala no to to no tava ele te fai mai Talina va fu ia o talina va fu ia lo tu le fale o fa pe te le lona po ultina le a inga le o le la va utiro ia ibota mai ale wa fitu minuti te le oi ya malo yo ya fai fia le ne fiafi te no fia ma futa le tama ma tina ma fa nau ia ma fai tala ma ia ia mo fa manatu ia la tu tau loto ia o la tu pese faitanga ia o la tu fa evangelia ia fa pe foi na uma na tama to fa manatu ai malana tupu le sa tupu ai le tala ya sola ia mana ia foi ia na ia le o tala da to leina ia le tala pel ta to leina na le pau ani o le aso ia pau ali o le aso ia e tala tu ia ai fa pe te mana o fa ta ile pepa se tasio alo po wailava vala au mai pete vala au mai foi ia matua fa pete vala au mai mana o e momoli o faanga ia i fa na o to e kalesia se talia mal fia talia mal fia le tato proclame le foi fatini ia to e pauane o taimi fa pe na te vili mai ia e fa manuia tu le sa fa na i sia mato e fa na sia mato e kalesia ia ta o mo kalesia ia fa pe ele ia fe au ia o e tanu mai le ono masin tanu ai ia e te le rola pole ale kalesia na le ta o mai wale rupu wanga no fe au ro Vale si me, le lo po sulto we fe. Wa te wa tala no atu lunga e ma mo le atu lo faanga. Ala fa pe fe au. Ala fa no mai fe au, fa pe fe au. O hele tamata. Tau mate fe au ia lo si fonga ma lo ngo. Ia la ta wa tu si fa le tu fe au i fe au lo ngo le te va mai fa pe fe au. Ah, fe volta matala na. Tau mate fe au ia fo ringa vo le. Wa le vai le te vai fe au tono. Ja, tu fa tu. Se le li le massa sa wa no o fu luri. Tau te me mali we sa wa. Ja, wala mai. Tatu tala no ma ja, si ta sta o pese vai foi. Ja, ona wat fu le ni si o vai nga fu le tatu fa ma futa tu ela foi mani si o nanga. Ja, fa la wilo. Ja, wa foi fa fo mel tatu o tino. Ja, lei la tu na fa fianga mo to. Ja, a fa tele tatu to no. Oh,
Ia, le nau wha fo mele tātou tunu ina wha fi sianga re nei vaenga le fiafi. Ia, o tau le whanau, wha atu saina o tau. Ia, i le nei vaenga le fiafi wha fi sianga, ia i se rosa i le mawai. Rona winga o se rosa i le mamai. O rona winga o tau le whanau. Ia, a wha peo leo le atou a ngai atu mo le tau pepa i le aso sa. Ia, e tatau na whai le tau pepa. Ia, le anga o leo wa umi le teimina o ia ma o lea whai o sa ungi ne tātou mātua. Ia, po le ale whai mai sa e wha alongo tai le neiva i aso. Ai a whai lau pepa o i nā e toi te ailea. E toi te ailea le fia male foi le leo mātua. Mātua i tangi a mātua ma toi fia mātua i a te otou. Ia pe a wha pe te ula vale le neiva i aso. Ia a e o atu lo i le aso sa a e tu mai lunga mātua e whai mai lau pepari tas. Ia, sa o le a Jerry. Ia pese nā mai le kalesia au fai pese kalesia katoriko sa fotu mo te li sala fai. Ia sa o le ia ta pena nei whanau lātou pokalame o le sapa e pae. Ia ma lola vale mafuta mai. Ia whatalo whatu foi oi foi le seka. Oi. Seka i lo Seka talo fai a seka lai o i matonu. Oh. Ia sa malanga seka i vasun tēnei. Ia tawa ai atu teimi folele tala no mai seka malai mai ol matung so ta fia o mea umala e folele te va tula sa vali mai seka. Sa soli vai te malo. Ah le simela te mai te watu ya seka Sāmoa. E unga talo seka fatana alu le folele fai fe au. Fai fe au fa bla bla na ia va tu alu o le vai. Ia fatanga folele ta ele. Ah le auto folele le te mo le fai fe au. Ala tau mātutua le tau nao i tuaram kuka. Ala walu tae le mei tamit. Ele visia mai lusi. Au te whai atu la. E tau i ale tala e whai mai o le tala seka i runga Facebook. Ai atu loa, ai ala mua ne tawale a lusi. Ia. E ala mua ne tawale a lusi. Ai wha poloti la. Ia e la le wha au pefu le. Ai longa oi lo tani se. Ya seka, ya se uma tata no tua. Yo e fa u pefu le na vai atu le sa fa i au ta fo ta vale la lusi la pasi atu no mai. Ah, eu va le u. Le u. Ia. Ai fa longa va pe. Na. Na va pe. Ah, fa tu fai ia pa wa me fa alia. Fa tu fa tu ia fai mai o tala seka i lunga Facebook. Au vai atu lo ai pasi ana ta vale ta malo lusi no mai o. Al tanga te pe ula. E sa malo fa male pu. Ia na. Me ta u. Tama leo lusi jorel matua. Ia seka, ia se imutal no atu ia malo. Fai le nei pe au le fa na. Lo fa tu statu no ia me fo ia fa nau ia la ta pena fo ia la to pokarame fo ia nei fo i vai aso le sa ia ka le se umala fo ia ai o le tulanga na ia ia o le ai mo fo neva yaso ia a tele fo e fai fo ta longa e ta longa ta tu manu Sāmoa le e fa mo le ta alu me ngani la tu ta long muli ia le te ta su e atu le fo ile ngol ia e pe ni ta tu fa si danga na te va tu teri na ia i lunga ta tu ia ai o ta longa ta tu au le manu Sāmoa ia masalo fo ile fa do tu fu na la le taimi na tu te ia ta longa me ngani ia ile sa o va le sa ile fa lima lona winga o le toe se fulu ma le 5 minute ile tu lai lima ile va o le sa ia lona winga na uma le ta longa ia o manu ma lo ta to ia engilani ia ta pena lo fo ia le sa pa fa na ia iumu fo ile le fa iumu ia o kuka manongi ia on ta pena lo le wa fo le anga ia tu ile fa sa e po malu ia fa tino e po kala mena fa nau pe mai e ta longa ta tu man Sāmoa i le ftau i le ia e umaloa e mai alo ta longa ia ai au lo ia ta pena lo fo ia wa ia po kala me ia ma le sapa pa fa nau mana ia tele ia ai mal ta longa fo ia ta to lo peleki na ia le ta lon le la ia le man malo ia Portugal o le au le ta lo peleki ia na ia fitus fulma de tolu ia ile le ai ia fitu se fulma le tolu ia le au le peleki ia ile le ai ia le Uruguay le ta longa na le va on le la ia mai ta watu ta longa le ia e fai ia sina e ta unta to malo
te tau tātou malo. Ia a whapea te ua tutusa ia a tintina ma ia panu. Ia i le lātou ta alonga. Ia e tātou man malo. Ia o te longa ua maua sina vanua tātou te sawa tō kora whaino. E la ititi asea vanua tau te mo tātou a vanua. Ia no... tasile tātou mata ina. O ia pani ma Argentina o tātou pulu. O le aua man malo. O le au fo ina o le alu. Fo ile e tō lua ma Engelani. Ia na. Ia tātou tārusia ia. Tārusia ia le tātou muli le tātou au. Ia wa naua sila fo le tātou atinu i lunga o le tātou Facebook le sifonga la mua. Ia na ufa ilo atu ai ia le tātou au o le manu Sāmoa. Ia le tālonga i le waweao le sānei. Ia. Ai o le le angai fo i le tūlanga le ai fo ia le tātou tēne fo i tālonga le whaingon vai aso ia le ngata i le NPC ia tālonga i le au whai tūmalo ia a New Zealand ia le tālo le tātou au Leona ma le au a Waikato ia e whai tālonga le ia tātou Wellington ia e pia o semi-finals ia la a quarter-finals pia o quarter-finals ia la whanga solo ia terminate ia i le tūlanga pe ona iei fo i au whai tūmalo New Zealand ia o le nā ai o le wha moe moe ai o le wha ingon vai aso ia i saunga le mū ia mai ia i ufu i mani manuia le wha moe moe nei whanau le wha ingon vai aso ia e tas tātou pese ia ona mori fo i ona whaanga māsani o le tātou pokalame o le a pue whaatini ma le si whonga lau mua ia i lātou ia o le a wha i poipo ia i le wha ingon nei fo i vai aso nei aso le afia na nei po le aso atai ao ia le atu wha atasia fo inisi sakalame te le wha i poiponga e tā pese le temi nei pikeri pese i uma tas pese mal tā pese lea pese lea mai ia pesa lima leota i le vao mātua mwhanau ia ono le whaatau a ina lawa lota mai ti ia maia ia on tu nato le tātou whawhisianga mo le whaistātala mo i nato le a wha i poipo ia ma tu nato i fo se pese o lo fai mo lato ia patalo fa te fo ia o i sina fatalo fa tu ia tali mele o penana ma futa mai ia tai le fa te lava le ma futa mai te fo o tona mai mo mai ia e fai on talo mai ia ma lo lava on sai tu te fai manga luenga fo le ne fiafi ia o lato fo ina wa amata fo inga luenga le fiafi ia le na amata le tolu ia manuia lava ma lo fa ma losi ia ngati foi leo so ia pe Melika Merina ia fa tasi mai ia le nei vanga le aso ia malta malo lo ai masilo Ellen Solomona ti lo foi Ellen masai ni ona lu sifiao le sifipo ia e lo atu ata fa o fa nga luenga ia afia sawa ia le fale sawa mo ala tong ia sawa mo ala tong te fero lo ia le level po la fa peltina le ainga le fenga luenga ia ese le street le pa kalta vale ia Ellen ia mania lava ia nga luenga ne fiafi pe fa pe na fenga luenga ia fa pe foi na wa mata uta fa nga foi le fiafi ia o le sfiri al tamo le maua ia si maua le yo si ai te tu le ta le sale io ia lo fa Ellen ia fa pe foi ia ele sina o tam fai mai Jerry Marita mata u fata sinoti ia lo penana mafuta mai ia ile nei vanga le aso ia la loftele mai ia oi tali melei ia lo penana mafuta mai i oi Waikato ia mara ia le la tatu pese lea umaloa ia tatu lo mal pese o fai poiponga o to uma ia la fai poipo le vai aso le nei ta ia o mana sa ia manei da fiafi ia le umalon tal pese le tatu lo se pese fo le famania tu eu to aso fia ia pe fa pe fo inala lo to fa ipo to fa fo lo maftanga ia pesetas o le pese o le urupo ia a hisianga mo to nei taimi Yeah.
Mana ia tele ia upol pesele na tātua na nei. E mo ilele. Mana ia tele le tāua tele o le swinga le wei tātou te miri nei. Ia. Ia pe ona sau fai ia upuia isnei upuia sau mai tau atu fai mai ua. To tele o tātou te pulanga le nei ia ua tango fia le tūlanga o le pia ma le tapa. Ia ma le hafi ma le sikareti le totonu o le atoa onga. Ia. Mana ia tele nei fatunga ia. Ia na ona toe fautua ina ma toe la pata ia tātou walo mawhana o le swinga le wei il taimi nei. Ia pe a whātus tu sātu i tātou vai taimi aso ia e maua alo tātou. E maua alo ta ita ilo tinapo lo ta mai to i ngā mei il tono le atu. So le pe o lai avila ta ita i o le whamisinonga i su enga o nei mea. Sa o le e me siane me leo le ula ula. Ia tātou ia so tātou laiti so le. E loa lo e lo tama vo lele ia se si o le whanau e lo le tamara e se si o le whanau vo lele la ua tau mai e fo i istangat o lau tari ila na ula ula ala ea onga ia sau lo le i le fale e le i loa ala la i titire o la ua i loa mai to ina i o istangat e le fesiri mai na soli sau ta milo ane a fo lele tau tau ane le ala esa vari o merel fuspa ya esa vari va malto ina la esa vai fa pe vo ile ni se fa no la ta alo po la no fo ton fale ele fai mai wa ula ele ai la tamana ya so la ya esa vari vari to fo ile la utilo tu fuspa o tau mai o ya tu maria na ilunga esa vari vari tu ya la ele ya no ala le ile o ta mai o le ula man e te i ale Milli re va pe ula famai ula ala na fai mai nei ya ola na mo mai to ula ngai la lo fofo to tau fuspa ya te va ya min ya sina ya ole o ngasa le o ingasa o mai ya sola ya e pangalia o nei vai tau ya usar sasa usar sasa ya ma tasile va ya o lo a foi le o lo fa ari be fina ngalo tangata foi le sasa na lo foi ia tato ya na ya panau ya nga foi na foi fa tunga na foi spespesenga ia fa manatu mo tato le nga i lumo le olanga ma le soifuang
Ya wa pe o le we sa no le tu langa le va nga vu le sa o tu so le I ma tu tu sa el watu la tu tango le I fai tanga le sulu tango tu tono le tanga pe ma wa ni me cigarette na tenda e so songi e tang e songi manongi le e songi manongi le o fu pe manongi tapa ai ma wa lo fa maunia so le ya o nei vai te mi o tato wa I pena e sa no fo le tulanga o le sasa ya fai mai ai se fa tanga vai mai se fa sa ya o teilo ya o tamana ya o la mana ya tato sa mo ya langa te sol me o fa sa mo tato sa mo ya o sa fa na wa onga ya pangale o tato mai tau ni na sa ga sasa na fa sa ga sasa ya vai lai wingo tamiti ya na fa pe ya na vili leo fa pe ya na vili ya na ya pawale tulanga ya la peta to ma tu no sa nei foi vai tai mo le sa so fuanga ma le langa we nei fa na ya la pale ya ma wa ta ma tu sa mo na le pe tu por tu spa ya ya na ya ole a ta tu pese cherry ya manuia lava ya asofia fia o fa poi ponga ya anniversaries ya aso fa now ya mai se ya la to a fa pa ina e sakramenta pa ia fai poiponga fa ingon nei vai aso ia lofa leisi ia ma ia fa vai le tua ainga fau ia na ia le na tar pesele na o le pesele fe tau le fo a me se va le temi o lo waso aso o la mamma le nei aso malolo mai tau pe ole fesira fa ya ngale na faila no senga fesira tu fa ya ya tamaiti o ani mea tau te mana na a ve ai o tou pe au tou matua o ani ni vaenga ni to inga tangata tau te mana na o ia pe o tou tangata na pe atu matua ya si iro ngoli mo li si o ina si ia nei ngoli mo sione ia o te mana o a vea o matangata tele tupe te mana o ia vea o matangata milionea ia si ia nei lunga le ingo le limo le siri inga ingo ia tau a matangata le tau me fe ia tau ia o tu ne lunga tau fa mai ia o te mana o a vea o fai fe au te la unga ina le fionga le tu i se kalesia o te mana o fai sa e kalesia pe o matua ya mai fai a sole le leite le tamale o tau ya si ane le rung malimo le seri nga ingo ya felice o le lilana e pe fo le fa fine stama ya o lona ingo ala e vala awai fo le fa fine felicia o felice ya ringo tama o felicia le si ane ai lungo le limo felice o felicia fa mai male mal fa ya felice na tu nge ingo felice mai ya a me fa yang ya o te mana o le to inga tangata te mana o pe fu le te o po sa umiti la ona tu ana ingo felice mai ya o te mana o a vea o me fa le tu o tau pe a ma tu tu sa la tu ana ingo tau fa mai mana a vea mai fa fe au ai tu ana ingo felice fa mai o te mana a vea o me fa le tu o tau pe a ma tu Tanta tu pese maru ia chele tu aso ia ile ne ia aso ata yao ia
Nai whaafianga nei vaenga o le fiafina ua toe sumaliva minuto na tale tula lima ia I nai tātou whaafianga na tasi le tūlanga fo I o loo iai ia I lātou o le a whaatanu ina lātou a whaapoiponga le aso atai au tā ua te le pese le na whai mai o le o au ale na mātua le mama I lo lima o au fo le lātou eve ese le mama e sa o le lei se le mana ia upo le pese mana ia se au ua so isu e tangi ia le tangi so e se arangona eu vou tangata le lungo telefone to tangi o estava lá ia ta lo fa tu lo fia ka le vanga le fiapi ai wo malo sei fo mali ia me ale o le foi mai o mana il falo le sia inga sau ia ta lo fa mali ma non sei fu a casa ma voi te le mani wa le fai se una ka ke le ko feido io no lo ai atua na o pasi ani el falo le inga pasi ani el falo le inga ma le fa la la atua io ma lo ale asiasi tinani le ia asiasi atu le fa io le o asiasi inga pe makawa ma wang palolo ia na ai asiasi ma lo le asiasi ma yo lua ia le man mi fa tai mali io e malo nga lu du ngi va ya so mai a fo va ya so io malo fo non sai ya mo ba nga ya mo ya nga o ka musika ma fa lo ya nga ma nga ya nga ai dai malo nga le me va la mai o le pese le na ta tu ne o le pese nga ta singa ka vala au ku ai o ka le asa yo le nga pese ia e man ko yo nga pese nga ma ku o le skei me fainga kanga fa se kala ia ai te mo molia kwa pese ia fa makalanga malangonga o kanga mo ile le o te ma fa ile pese le mani ia o ke ma fa a fo ia nga ia wo Sāmoa ila ko foi fai poiponga ia fa penga foi o ta se ke manga kwa ia ke o pe akal pese le ia kai ni fo ia nga fo lingua nga mo molia o momori ruma ia fa unga ka nga o ia ka mal ka ko nga momori fa unga momori fa o sala momori no ile ole sa se mani ia na ku foi o ta si o ma ko fi wa mal ko inga mal lo ma ko au mai o wa ngo foi o ia ma ko lo momori do o ma ko pa mali le inga yo le me la ma fai wa ta wa ka ma ya nga wa fai ko ka sa sami ai le sa ka fai sama e fa pea o le te vili mai o le wa e langona ina upu le pese ma tu nga mo moli o le tau sanga vo le na ma tu o ia mo tu atu le tatu mo moli o o fiu to si o e lo mo tau no o tono fa le inga o to fiu si o Por menga ke manga kual ngai pese seri ia o ta ia man ko wa so foi ngai le ma ku ko le mo ya ki le ki ngo ka me ki nga so ai ma ko ma ya ma pa ku lo fo ya nga pa ia ya ngo fo ai si pale ya mole ai se me ma fai wa al kama ya nga ma ko mo dia ma fai do ko la nga yo la ene me ora ko la ma fo ya ko fai nga me wa o ka mai de sa vali ke nga wo ma Jerry ma fa fo ma ta to na paulo tanga ta o fiul mato ai ngai momori o sa wari Australia po fa na momori na momori e momori lesi masina e vai me fo mato ai ngau to e wat io na momori ko foi seria ia wala fo ia nga fa penga ia wala ka ke va ko ngoka nga le ke do sanga nga pua ele se me fa ia ta fa nga me pua nga mo de kai ko foi mo de ya le ke do me fa fanga malo imani ya ele no va ser palolo ya palolo ali o taia o e tai palolo una ya sir palolo ma le va vea o sa pesa o ya o le asa o isa mo mari por te Australia o isa mo po na te Australia ia ninguém foi ia ngo fongo fo ku ile me de au malo si langu le wela pi oi sa ngai le faina nu langa e tamai e se ronga i wetina fa malo ka vai a ko taule ke kele se palo a ko wa ila ke kele kai au e pole sta ia tarsia ia tele palolo ia wa telefone au ta palolo la e fa longo mai malanga tu nei ni usire po Australia
Io ia o le ngai ai la so e se fo ia le whaakalinga o le ai. O le leisa o le. Ia o ula moso oi. Ia. O ula ke wila o ula ngifo. O ke mga kua. E ia lo makua o mako ngu aare kapalolo e almar salulima. E alma lea? Salulima. O le alme fai salulima? E alo e salu e fo lele il palolo pe a whapea wa kuaia a vanga ngai. E ke vai o ia o le vave o le salu lo makua. E salu anga i fea? E salu anga i kongo langa ako kapalolo. O sole. Pe a te tele il palolo? Pe a ke kele e salu lo makua palolo i langa salu lima. Nga se alfa la lave ia tasi. E kele a wala e fai e ngai ki ngama ngai ia kangal palolo. O anisi a wala na te ilo. Kau le ilo a wai fape e o nga elu e se amarko o e la iki. O anisi a wala. Wale wata we tere a wala e tae palolo. O anisi a wala. E se meri salu lima le masanina. Nasa sai o e. Ia, o tika nga ka pui de ye ngofo mawhao ngā ia. E te ia wal mea nga kailo ngā atu. Wa e melea ka mai de ngai kai mi wakele a wala o whai ka ngaka. Ia. Ia e te ia nga o le a pui le ingoa. O le mea ka palolo ngā le avanga o le la ikiki a o le mori. Ole. Ia ngā o la kuava, ia valea, ia ka ke ilo ka laku la ka mo e mele ka mai ki marika inga mua ko fa kwe la suere ka inga mo la inga wa sa ia. E pe yo me nga sa fa nga inga so dai palolo. Ia e va be mai ngai me o paelo. Ia e sa e mo. Wa ngai me pa ia o le ola. Ia e sa o le ola vole le. Ola ka ile palolo inga so. E sa o le. Ai longo to ye ni ola ni te mi mari. I to foi vai te. E ke le tio lua ta simetri sa o le ia o lua. Ai longo ko ilo e ka ngaka fa falalanga ni ola pe la langa fo ingi pola vai ya. Mo ilele. O me ngata ko ola e ai mo ko so i fuanga ia wai le ola ngi tiri nga me nga ola ngi ia pia. Ia. Dei ola sa vai. Wa kama ia pia. Ole a. Ali Jerry. Jerry. Ali tina mari. Aso lao e tapa lolo i zofio anga foia i taimi o tanga pa lolo. E yeini vahenga foi lele e wha iloa mai ai i wha apea lau e mua i teiri sami. E i se wala au fo lele te wala au mai ai i nei tangata e whatari tali atu rungo le tari ngalu o te tere pa lolo. E i se wala au foi lele. Io e ta manga yelo facilitas ya wawasonga ya waku uma o nga ola i lengo fongo i lungal makafanga. Ia. Ya ko kuri dola ile pe fa pe ko au kapalo fa pe ala ku ya sileia. Ia. Ala doler ka malanga nga malanga me kapalo ia. Ka kari asu ala ku dola wa maua. Ese ka kata si ma teri o isi ka ngaka. Ela ku wa maua nga fa ya le o ia. O le mari. Ia. Ai o isi la ku maua ia ke fa alongo ko wa maua po tsusu. Ia. Ia atu sulo ia wa maka o nga waku kanga kai kale ia. Ia. Ia ai o isia nga e wakua ia. Pe apai kula luas. Ia. Ia o isi ko ia fa pe wakua ai wo ke kele le ia. Ko ke lo al makafanga wo sa wa ke yuka le ia. Ia. A te sira fia na mari. E le wala au masani no ufa alongo yaso la i tanga palolo. E o lo tanga tai mua e asile ia le palolo le mua e te tele lo e foi lele a vai atu e lolo tangata o te tele palolo ia vala au mai tangata ia yuta le taringalu te whanongo tu le leo la sau whanau mai foi lele tau mai tangata i uta wa tele lea ia sa wa o foi vala au ngā pēwha pēla le ko kia kum whai lele e fa pe ko au kapalolo ke le fai le ia o fa te nga no lai de la fana mai le te talo pololo mai kala mo yo la fa o ngala le ai langa le te mori mau e ma sani so se tanga palolo te fa longo le tala le e te tele no le palolo ai ka kele fa longo la ka ke se nga ka mi o fai mai te fa nga mai le lo pengo fa longo ai se lo va pe fana what o le wingo le vala au de mari o le tala foi le vala au il palolo ia te tele mai e le o vala au mai tangata ia le fatali tali atu fana mai foi le o jusa le vala au pise vala au foi le vala au te tele o palolo ia foi le fatele ino sa o palolo
So ia mana ia make sense le ai ele fa pe ke e ku la tangwang ai le do pe sa o ai ta tele i fala longo ia te me ai le do pe sa o dua ia langa o ia tapalolo ko mo ia e la i te dua i lo tino tulo ia wa matua ta se wo no li mai ana malo ia mai wa mo pe pata mai ti mali ia o man fa taula tau ofu i mau se te fo ma wa u ma te po ka mai ki la wa ngo fo mau ele fain ka ele fain o fie fain o la ko pepa pepa lo tomaiti oi pepa lo ka ia mau foi pepa lo ka mai ki mau pepa ngo fo mau ma te ofesile tu tomaiti e nei le ese tomaiti e nei ese tomaiti na o pepa lo tomaiti le ma te ofesile tu pe o mau ia la wa maua uma wa le wenga uma ka maiki oi taro ma lo ale alo fa mai uma ka maiki ma lo ale alo fa nei fa nau io ia na ia wa ngo fa le fa akula ia de o mai fa ai poi po mai tasi sauta se fa ai poi ko ke o ia ngai fa i ko ngango la wala ia de me de wo ma war kala le wo mai e kala ngol fa i ko ngango ngai o mai ia ngala wo tia ya se fa nga oi na ia ali manuel fa ngol vai aso Manuel fa ngol vai aso ma vai oi ia ole ponga le ka ko kam e mau lo ko mi solo ia lo fa kia o dua ia poi lo fa ku pele na tete ia pele na tete oi ia alo fa foi a pele na tete me siri na wo fe no ai ia manguia le lua weekend tasi materi tai la mari lo tomai ki o dua ai ngalo fa foi pule ngana ka ko lekio tai alo fatu ia wale nei ku pe me fa nga luenga e o fa va mari va so spua e vai la cherry mali o tanga te o leva na ora so fuanga i le le ai mali le alanga cherry le fa pepe pelo la tara le fa yatu o te au e velo na tu le nga ro fa lo ngoi ia la mali sa ta palolo i pia ia malisi mete le sa ta palolo i fiti ia na o mali le no pito i fiti na e te rin sa ta palolo i fiti le ta palolo ai Sāmoa ia e pangalea ia o ta tai o mo ta tu tua o ia o ele ia ma na ia fa sa oi ele ta tu fa silanga le Sāmoa a me si la tu la ngai marketi i le aso ataiao e tatu o loa ia mai Sāmoa ia lea la fata wina le maketi ia i porirua le aso ataiao ia ai o le tatou o loa ia mai Sāmoa ia o loo i nai le tatou ofisa o loo iai po o le fale o loo iai le numera se fulma le valu Glen Brook Grove i nai o le telefoni le te vala au iai o le o lua fitu o lua fa lua ono iva fitutasi o lua fitu lua fa lua ono iva fitutasi po le o lua tasi ono lua tolu ono valu ia o loa ia le a fatawina tae ao e mai Sāmoa ia le a mowai ulu mata pepaesi ulu vela ta amu vela ia o talo mata o koko Sāmoa ma le supoesi ia e fatau ai le maketi po le lua tae ao lona winga ia a wol fata wina se malu tae to ina malo matua usul maketi leo le amo wai le tato supoesi na ia ma tato onanga na ia po tato oloa mai Sāmoa ia mana fo ye atonu le a boy fo se ma fa ma venga le tango talo ia le talo male fa yo le temine fata wina I fa oloa ia mana ia le anga I po lua tae ao ia nala amo wai ulu mata ia ma ulu vela ta amu vela o talo mata ia ma isi oloa na e pe o pepaesi ia nga ila le tatu maketi na po rua le aso ataiao Manaya le lei o le sia tatu fa sisilanga nei fa mole fa sisilanga mo kapteni o au uma e fia fa au la to au mo le tatu tamusanga liki kiwikiti mo le nei tausanga o le a faia le tatu fontanga mo le a solusu ma le lua ki topa le no foanga tolusu ma le lua pa 5 Vauco Street nai lo wahat I le ono I le afiafi fa so ta mele numera o lua fitu o ono valulua ono
po o le lua ono 55 varutolu whawhitu pe a mana o mia nisi whamatalanga mo lo whaaloalo lava ma lo whaaloalo lava sa nia le nei lau whaasisilanga prestene ma le lau a fono lo no winga mo i lātou umalava lo o whia whaauru ne lātou le wo o ma le taimi le sama ia a whaapete mana ai whaauru sau au kiwikiti ia o le nā ua tatala le amano le a whaia fontanga le a solusu ma le lua o ke topa i nā le no fuanga le nā tolu suma le lua pa lima se fulu Walcott Street i nai ia i le ono le afiafi ia mo i lātou fo i fiesi le tātou whaanga tama wha Sāmoa le nei ia o le kiwikiti ono le tātou taimi tasi ia lātou i nātou pe wha mole lava ia mo se tātou ia mo le tātou atunu ia a wālforo i le tapo inga le tātou atunu ia ona wha i le tātou pese ia Sāmoa le tinu pele umai ale tātou tautua le nei yaso e misi fo i le vai yaso mo le toile nganga wha aftai tele ia ili pa ia maulungo le atunu ia amata mai lava i nei matua tua sina le atunu o toi ulutai o le tātou atunu ia se ia pa ila fo i se au pito iti ia i nei whana witi ia mo le tātou maftanga mai lava i le asonga fua se i pa ia mai nei taimi ia leo wha mai i nei le tautua le si fonga le lau mua manatu sa wha fifia ina lau wha fonga malau mai e ala le au nanga le si fonga le lau mua i lungo le ala leo ma lungo tātou penga te whaidangi ia pangalea Sāmoa ia ele asa lava se fai ma se mau ia fa pe ua le tau tamali i lau fa fonga malau mai ia se tau tua le fai ngā luenga i le nei foi vai aso ia ma tau te fa malulu atu matu atu i lau to fa tupu fa tamali e manga loai se fa le tonu ma se le o le fai ngā luenga ai manuia lava fuanga o te toi le nei fiafi e mai se langa ia tu fa ingol vai aso ia alofa tele mo nei fa na witi ia e mai se foi halo ma fa na wa Sāmoa ia i le lātou a sapa e pae o lo lumana i nei tātou tu e wheloa ia i le taimasani i le tulai fitu le vai aso fau le asong fua ia pe a pule alofa le atua e taita i atu lo tu so i fua maso mātou wola ia ona tātou tu e mafuta i lea i le vai aso fau le asong fua ia e mai le fionga le lipule ma le au whai ngā luenga a le si ufafonga le lau mua i Wellingtone mātou te whātou whāwha so i fua le mamalu le tātou tunu whātou whā so i fua